sina taimi no sina taimi moa uma Yesu se imomoli lo tomoia la utaulanga mai lo uanganga ya otapuai malefa maoni lo uanganga wayo ulunga watumu waya ilaufa le malama maya te oe olo ulea fa moe moe abatulo wola mo oe Yesu lo uanganga ia fa amanu sisi iyo ulima mapa apetai lo uali wa olai abatulo wola mo oe Yesu lo uanganga ia fa amanu sisi iyo ulima mapa apetai lo uali wa olai o te whātala whātu i le tunu le nei tai au fōu wha mānol wharau manuia, tātou iei le tai au le nei o le stofi le aso sifuru mali limo Januari lua fi luis sifuru mali ono. O le wamnanga mali tautua mata le nei e le siu fongo le lau mua tāno whalava. Ia mai alvi ingo le tua, mai le kānesia me tutisi Sāmoa, Washington, i Amerika, o le pese a peise vai tafe. Ia ona saunia leo le tatalo e amatalia ia tātou whasala lungo le nei tai au fōu tālo whalava.
o le a tātou te tano. Whawhataitele le tua le mātou te mā i le nei tai au fōu. O mātou wala whai mai lo wha maoni ma lo mātango fie. O te tau ai lava ia i mātou o na mātou whapea atu ia matuavi ia lava oe whaavavau lava. Ia tū mau ia te oe le vi inga ma le whane tanga. Whawhtai tele i lau tau singa alofa. O malo lo ma moe lo watunu. O e sa ngā lulue, o nisi sa whe malangai. Le nei wa mātou maua le nei tai au fau i lo alofa mano wanga le lei. Whawhtai tele lava. Mātou tali tonu sa whea ngai nisi malu i tau o le soifuanga i le aso na nafi. Le nei tai au fau o toi maua manatu fau o no wanga le lei. Mātou whawhitai mavi ia i pēa lau o fio. Sili lava le mātou whawhitai le taulanga na saunia e lo walo Yesu Keriso. Wa maua ele le leinga ma oe le tua le mātou tamaa. O le whawhitai lava lea e tu sai fo i male. Toi soifua mai le tunga mau wa mauailo mātou wha moe. Mātou te whawhitai ai le tele o lo wanga le lei. Whawhitai au a fionga pa ia o lo o ai pēa i mātou. Whatonu, whapoto ai i mātou ma whaasino ai o wala. E te tau na mātou savavali tonu ai. Mātou whawhitai le ola nei le tino i mea umau e foa i ma e anga le lei. E tausia i mātou, ia vi ia lau fio. Mātou whasifo atu e tele i o mātou se ma whaane tonu. Ai le mawhaia i mātou na wha maangalo a mātou la vanga sala. Se i vanga nā lo wanga le lei le tua, mātou te whatou tua i le totolo walo Yesu mātou te maangalo ai. Tele i o mātou mana onga, mātou la fo i atu i ate o ese i anga le lei mai. Whamenuia i le nei atunu ua mātou whai māloa i e o iei le pule. O e o whaururu i e pisi nisi mauaunanga ese. Mātou te talo le tua masi o mātou māloa Sāmoa. I o na tai se i o i tangata nu umalava. Whamenuia i le wholaunga Sāmoa ma le Pasifika. I e leo ma i a wha ma matangi o le nei so i fuanga whamole mole. Mātou te talo le li ia mana tuana i o mātou mātutua. Whafua loalo lātou soifua. E anga le leiti i ngā o le tino malu i tau o le nei ola. Mātou maratua o na tofi le tua lo lātou whaiva. E anga le lei ma whaamenui atu ia i lātou mana i o lātou whaletua. Mātou te talo mo le alu o le tala le lei so seitu o le lalolangi. I le ngalo e ngā whai e nei misionare, whai evangelia, ma le au tālai. I e hanga le lei atu wha mole mole. Mātou mana tua le li ia nei kewisiano o lo saua ina o no le mau e winga i ate oe. Se e wha menui atu ma e hanga le lei. Oe o whai ia sa wanga le tua pupula atu i eilo malama. E te alofa fo ia i la tau. Mātou te talo i le nei lalolangi vevesi o lo mātou iai. Se e anga le atu i taita i o malo uma le li e. Le tamae alofa, mātou te lafo i atu, tā penanga nei mātua ma whanau o le nei tausanga, tā pena atu mo le toia e wa onga se e anga le lei. O e o whe malanga i so o seala i le nei aso, le ea o le sami ma le lau le. Se e leo atu wha mole mole. Mātou te talo i manatua, nei a inga o lo mawhatia i nei taimi o na o ti ngā malu i tau o soi fuanga. Ie o mamai, ia i lau wha amano longa ia i lātou. O e o whaianga aluenga le leise i e wha amano sia mai wha amanu i atu. Te tālo fo i le li inisi o sei tia i tuina nau o le nei soi fuanga le li i e se i e anga le lei mai wha sao loto atu. O le nei au unanga i te lei o mana onga mātou la fua i lau fio le nei aso. Whaamenuia i e o ngā lulue, whaamenuia i mātou, whaamenuia i whaafonga lo watino.
ia vi ia la ua fio no lo suafa Yesu a mātou ole matatano tuai. Amen, amen.
Hi, Sāmoa. It's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua atau le tayao. Ole tato por kalame le ata ole tai au ia le nei tato toi felo ai lungo pe ule ea pelo fo na tu mai fa sa longa le so nafi ia le tato ri le tai au nei le stofi le so sfudu male lima le masina o January ia fa manuia pe tau sang fo pe fa ili o tu fa manuia nga te oe te lo e pe ia o le val tau sanga so le foto sfudu lima so tato fo longo ia ma lo fo longo manuia ai sunga fa fenga ngam falitua nei tamam tira ma tutu al manose le tudu mana fa nau lo ye pia nei tamaiti tuanga wa onga ya o ai atu kalena to tasi va so atole to ya malisi va so le ya pia mal to lua va so na ele ole onga ya po le to tasi foi ya ma so tolu ya na ele ole wa onga tamaiti lo no winga le va so fo o sia onga ele so dus fruvalu o sia onga ya ele so mo a le so lua o February yo ya tau foi fa malo le lo fo le tua e manatu ya o lo e fa fo mai lo wa inga tono lo ta vale fa fenga luenga ya po fa mai po fa pui pui lo e ya lo fa tele atu por clamen family ya tu ni ta ya manatu e ni se lo tu usa malanga le uto fo i mai manuia fa inga malanga fa malo lava ya fa tai ya wa mo fo ma ftanga fi mana tele fa ngo fiel tu wa yo ai ngai Sāmoa to te liu mai fa inga malanga mi sia le ma ftanga ile olanga nei ia o le tu langa nei e nau fo yo ta fa ma se ai nga o te mi to mai o fa ta ya fa malo la fo i la to umolo ki me li tio fa longo so se tu o le nei la lolangi ya se fo le votono ni usile nei America, Australia, Hawaii, America, Sāmoa, o Sāmoa, Alaska, ia o Kanata, Afrika i Sauti o lo ina missionary Sāmoa lo fa fonga mai ai, ia ma le tele o vaenga o neila o langi o lo mau mele tātou tautua. O folo fātou por kalame. E wha au ala o lo mamoni to i tātou wha salelaunga o tātou YouTube, o le Facebook, o tātou Frequency, tasi ono tesi ma le tasi whamo, ia wha tasi ma le tātou website o le www.samocapitalradio.co.nz. Ya manuia le nei aso i fuafuanga umala tonu ya la tatou se atu se fafianga lo fatu fafawina tanielu ya o le sunga ya Joseph Willis Simmons ya fa pe epifaleolo ya le sunga ya le lo ashu le mafuta mai Amerika Sāmoa pali ya me siutu a ya lo salia na itamam tina matu umala mala tonu fatu fatu wo luas fur minuti wo te de fitu tu al si fonga le mo ta lo falava. So
Usa me whaafonga le tātou tala le tau pēo na whae lo mai lo official vai tau i le solo vai ia ma tele na wha malu le tau i nei timu o le aso atai au e whapena fo i nei timu e ma mawhai ni si o taimi o le aso nai ma tele na pāulo ma au o le aso nai o le aso saa fisu ia iwinga le tau e wha ia le ma tele lai ni si o taimi e langi le lei le tau i le aso fua le aso fau tau i le lei o le aso malo lo le aso fua ia e fo ina i talon kirkiti na fa ye freezer park il verso fo ia avelo a inga ia tato o to stay mil facile silanga le na o le vai le tulanga le tau i kapiti manu tu fa nui mataranaki fa malu le so e mo wilam papa fa sitili fa pena tau po ma wai rapa e tele la vena paolo le so nei o le vainga i Mount Roy le so ti munga fa pena Hawke's Bay o le malulu le elo fa mawina a mata mai sfulfanga i lunga sfulmaiva e ma fanfana sfulmaiva fa solo tu lunga le lus fulmalima au kilani fa malu le nei aso mai nai timu e o le motu i saute ma tele na timunga le tele vainga le motu i saute se ivanga na in veka gol matnidin a yele mata le line si o taimi o le malulu le elo motu i saute se fuluanga i lunga sfulmaleono e ma fanfana sfuru ono fa solo tu lunga lus furu mo le lua ole tu ringa le tu no nei aso e matele ina ti munga le tele vanga le tu no se vanga na le moto i matu nei le tu malo kispen na langi le tau ni si o taimi fa pena in vekankol matunidin ole va ia pia i le aso nei au lus furu iva fu le vela lu fu lima le ma fa fana ole angoto i fu le lai so Wellington e tol minute le iva na nei le fiafi e o so ele la tai au le fa minute te ai le ono i le tai au a tai au o le tala ia po le fu le malulu ma le ma fanfana fa mawine Wellington manu tua oi se fulu ma le whaanga i tulunga se fulu ma le fitu e ma fanfana i lus fulu fa solo tulunga lus fulu ma le valu lus fulu valu le fu le vela po le ma fanfana i mastone o ka ma na ia tele o tou ia fa pena matou mafana fa na lava le tau ia ona se mai le taimi o le taimi o la toi fa ngota le ia so Wellington ia pe le tai le te o le iva i le tai o nei sua le tai Wellington luas fulu minute te ai le tolu i le awauli ona toi pe le o le tai le fulu iva minute te ai le iva i le pona nei tala o le tai mo poli lua sua le tai le te o le valu i le tai o nei pe le tai luas fulu ma le lua minute te ai le lua i le awauli ona toi sua leo le tai toi luas fulu ona minute ona talo le iva nane le fiafi tala na le tau ma le tala le tai mo le silfia le atuno ia mo la tau e la fola tau se le ni aso ia a lo la vole anga le le tatu ainga o falongolongo atu i Sāmoa o faisi umi le te mo ona tongi na tanga te whainga luenga le tatu tuno le malo o le na lula tu tongi o so malo lua to atu e mawala le si tongi le aso lulu le vaso fo le so lufutasi umi te le na le ini ala tu petalo fai e talu si yanga le nupi fa
Ia maua i pasene mo lātou tāpena toia au aonga. E le whape o le intupe al malo po o le tongi al malo. Ia e paula. Na maua umana tu tongi le tausanga le te nei a te sema. Ia, po le alawa le se le ni telefo i Sāmoa si o ainga ia mtuata lia marengang fia fia. Tasi talani usila mauna utupe Australia e valu sifuru whasene. O le tupe Amerika e 5 ono sene, tasi talani usila maua la utupe fiti e talani o 5 sene. E o le tupe Sāmoa le o tala 5 sifuru tasi sene i le asol nei. Ia ma le pā angatonga tasi tesi ma le lua fitu le pā angatonga i le asol nei. Tasi talani usila maua la utupe Sāmoa e tala 5 sifuru ma le tasi sene. Tala 5 tasi sene ia. Manuele tu e lo wanga le leina yo ainga ya tatou se mai o la mano familia nga soifua mo la to uma soifua le nei aso fa talo fa tu por kalame family ya tu lo was fa na ya mo ena soifua nei aso ya tatou email level na aso uma lava aso fa na at samocapitalradio.co.nz ya fia mai se familia nga o le tu se fa taulo mo tu se e soto. Ia tatou loa ia tu se soto ia le ese maile o le nu sa no polonga i fase la auto sanga ia po le fase la auto sfur po le fase la auto sanga i tonu ai kupito le la i foi tau nei le foi upula sfur valu e soto e 5 fe upula sfur valu o le nei o ia auto ia se fa mai o le nei o ia auto ina nga lulue e le avatu ni au o saito ia te utou. E tau te maua mai pēr le atoa o maao mea. Ana ia. Ia, o le tā ua le foi taule, la foi taule. O tā ua le mele le ngalue. Tā ua te le mo le ngalue. Ia, manuia le yaso, o le tā ua i o le iai, e le fa pēr te atu whainga alue ngā tu sape e le iso malo si, alu ngal foi tau. Le tā ua le mele le ngalue, le ise me te ngalue ai. O le nei, o ia outou, ina ngā lulue, e le avatu ni au o saito ia te outou. E tau te tau, e tau te au mai pēr le atoa o maao mea. Le tā ua le ngalue, e maua le taui. Ia, e le o ni me whatau waa e taui ai, e whaile le whatu sanga, tau te maua pēr le atoa o maao mea. Ia, manuia outou a soifua, ia, o le pese nei mo outou. Happy birthday to you all, dear Manuia. No safana nene wa e auni. Ata tofa afetai, ole tu alava ia via. There to life afetai lo alofa winga
Tele mea lama nei aso, o toe whaapo. O la fia fia nato, walenga tai, loa so whanau, le nei ua ulia mali. Whaamanuia mea tuai loa so whanau. Whaanga ina rou soifua ia na wheau. Toe whaapopo ina pea ni si aso se te. Leo whaanga mo ole, e le umayo a ina pele. Lea tunu ai whaafetai roa lo whawinga se. Wa e foa i mai ai nei aso te. Alo whaangalo ai mai o atu soifu. Ai au malo pola, lo ai na ai mai se lea tua. Se vou tala ko smel fa fonga tala me tupu la langi ne ya so tato lia le so sfurma le 5 o Januari. O le aso no tu sanga tasi 5 iva na fa paleina iloa ia Elisabetta Momua e fa tupu e Ngilani fa ia sa uninga le i Westminster Abbey to tono lontona i Ngilani. Le sol tu sanga tasi valu fitu o na urua tu si ai ia se ata fo ile po tau tātou le ata komi po se cartoon e whata tau I mene o polokiki ia o leo le taimo mua len tu si el tau sangata si valu fitu o tangata e suafa ia Thomas Nast I le newspaper e tau o le Habas Weekly ia na whaamatalaina na ai se vaenga whai demokrasi o le ata o le asini ia o lo ia kiki ina le leona ua mate e fa pena la le ata o la tau mai ai no winga pe al foi tau voi le tasi le ata ai fie se la upu e fa mtala la ro tu sia la se cartoon po se ata komi fa pe se newspaper o tai mo mua e fa mtala ai se vai nga fa no vai nga foi e fa por kiki e tu sanga te se valu fitu o le aso fulima Januari o le aso fulima Januari fo tu sanga te se va o fitu na urua I whai ai le Super Bowl ia po le taimi mo le suanga le champini la pifa Amerika mo le taimi mua na ta aloe le au lea mai Los Angeles I California o le Green Bay Packers ia ta alo ma le au lea Kansas City unga ta alonga lea tolus fulima le au Green Bay Packers ia le au lea a le Kansas City e se fulu o le aso neto usanga te se hiva fitu sfulu o tangata lea suafa ia Muammar Gaddafi ia na vea o ia fai mpale mia le malo lipi ai le so le utato inoa le tangata ele I ule le fo ia na ia taita inga o le sol tu sanga te siiva I vatasi na wha muta ina wanoa tu atu e malo o whatasi ia Iraq e tu ua malfile mu Kuwait o le aso ne tu sanga luafe malatasi whatanga ai e le kampania le Wikipedia ia le latou wha maumaunga e tu ununga o penga o fisota inga o le sol tau sanga te siiva o tolu tu e fo iatu ia i le malo Australia na lato a mata tutongi atu ni ponesi I latou e whainga alwenga I whatoanga I e mawele suka whatoanga tolo o le nganga o le fuafuanga le malo na ia whatou sina I tangata papa e o e whainga alwenga I whatoanga tolo ia lo ngota mai ia ale tongi el pones ia ele fio e whainga alwenga lo inga le ngata o tongi atu e momal pones na mata I le sol tu sanga te siiva o tolu ia o tatu tala na tu e maul whapuponga te masani whaftai va formal to tuan si fonga le no mua ta au nei le stofi le utato I le so sfulu mo le 5 le masino Januari lua fe luas fulu mo le ono
Ia, o manatu o na nafile na mau le taunu unga o suenga fo ia le whanau le NCEA. Te loa na uwhiwhia le tele o tamaiti umanuia na tu suenga. Ia, meisi o le tāpena to ista maiti mo le Aile University le tausanga le nei. Ia, mo la to umaya Aile University of Victoria. Ia, whafso ta ili sunga whaalinga leo ta moni so soani. Ia, peo na whailo me lanu me la. Ia, vili atu tu o ile message po se whiau taumata upu. Ia, on whailen tu e wala watu numela nea whaalinga leo ta o le o lua lua tolu o no lima o fitu o fitu lima. Tu e whafo mai. O lua lua tolu o no fitu o fitu lima. Ma lo lava le tāpena pena nei aso. Ia, o le aso nei o lo ma lo lo el whanau ia le wa el te lo ngā luenga nisi u te fo i mai sa o ta whao ma. Ia whainga malolonga isi atu no laulangi. Ia malolo maranga manuia lo whātu sunga wha unga seve. O lo mafuta mai au gila ni le taio nei sunga sa i lau peniata. Malolo lava. Ia whawai le fua semi. Lo whātu le whatu ia epi merina. Ia whapea e lena tupuse. Whawhumina tāni elu whawhatai tele le mafuta mai. Ia o le tautua le nei e le siufonga le lau mua. Ia tango share atu tātou Facebook i lau i tū lau. Telefoni si au pa anga manisi o tātou ainga. Mau mali tautua le nei. Ale si ufofonga o le laumua. E peo na whaelo atu le talo le tau. Ia o le tūlanga na le tau le sope wha malu malu mai nei timu. Ia le wha su mai le ele. Ia se i wofia fia inu fo i nei mea ola i lau ele. E ufe tau le le ia niva yaso. Ia tupe e luana i muia na uva ai pori lua lisi o Wellington lisi. Ia tatou loa ave vela le tau le mea lava nai o iai. So se mea lava e masepu ia te iau o sao le afi. Ia e o le mana ia leo le timu. Ia si tau wha malu ele nei taimi. Pa ua le mo lato e o ta whao mau e koleni le paka mwhai ala tau talonga. Ia tatou mano lo tasi le nei aso. Si au lia voice taimi o le nei vai aso. Ia pe toi va ia le mata le la. Pe no whai loa tu le talo le tau le sto na i le mata le na ua oa. Ia i nei timu nisi o taimi ia e lo tali talunga to sui me fo le tau tai au. Io nei loa idea o aso tai au le fa me to lo ti munga. Wellington ile. Fa malo tu Ellen ya manuia nga luenga le tai au. Fa solo tu nei fa fianga o PC no to se furu iva minute on tale o le tu la valu. Tale valu. Ta tu telefone tale mai Sāmoa. Si fonga ne la mo tale fa la ba. Hey,
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sio mia ifunga ola au Ole po ualingo lingo ato ailo umafau fawilo wingoa Amu yelela Yesusu lupea Ao itanei uata ubalea Laumana mea Tailopo ofea Sio mia ifunga ola au Ole po ualingo lingoa ato ailo umafau fawilo wingoa Amu yalela Yesusu lupea Ao itanei uata umalea Laumana mea Tailo po fea Sio mia ifunga ola au Ole po ualingo lingoa ato ailo umafau fawilo wingoa Amu yalela Yesusu lupea Ao itanei uata umalea Laumana mea Tailopo ofea Sio mia ifunga ola au Ole po ualingo lingoa ato ailo umafau fawilo wingoa Amu yalela Yesusu lupea Ao itanei uata umalea Laumana mea Tailopo ofea Pave fianga vepese mai sina pana mapo asa ya ole taimi ole woto 10 minuti ona tale le valu fa fonga le tino utatu telefone matala mai Sāmoa ia ile nei taia ole stofi utatu ile aso 10 limo le fona ngal masina o January ma lo lava nga lu manatu o malo lo penisi ole tino ia na tu as malo lo ia lo to mena son fu ole vans fu la so fruiva le fa no mai ka le na as malo lo ai tato Wellington ia fata uam fa manatu ile no une Wellington ya o to yo gilani pe ia ole aso luas fu mo no le vans so fu na malo lo yo to
Ia, whaisina malo longa mai ngā lunga, mtiu te whitau le leia mara matanga o le tausanga. I pi i tala nofo i nisi mai se piu whaosonga tāfu i leo whainga lua. Ia sa o le leia, pi ia umi fuina malo lo, ia ua whatūtunga tā, ia malo lava. A malo ngā lua na tausanga le, ua uria na ni tausanga. Ia toi amta whainga lua ngā masani. Ia, oa meile whainga malanga, o le tangatele sa malanga ya siasi malu te whao malu e manolo. Ya, toi fo mai i New Zealand pe whialawa sa malanga. So le, na o le te whao an mea lai mawhau. Mai seo manolo. Na mana ia. Oi mo ta whao mo lawa noa e malanga i a siasi. Ya, alo whatu e kama oe malo lawa le mafuta mai. Ya, alo whatu ya le ala i enga sifa lo iwa fo mapsua ya lo tere atu por kala me fa tai ma futa mai o lo ya ita to de nei taimi o fa manu le tau ya pe la volo i foi tau mo fe auto mo moli ma sa tu in mai official tine mu ya dai se me ria son fa fon le nei fe auto mo moli na mo tato afa pena e malanga fele tu no langi sa e malanga ye mana foi lo fa so mai stay militato por klami pena mai le tu no sa e malanga ye me suni lapta inga me fa manatu ina ia so so ni molato ia fu e malanga na tu no sa e malanga ia il fa un o tu sanga me tanga le tu sanga me so fa nga malanga so tato tu no Sāmoa yo ai sa malanga de Pasifika Australia America mai se tu no mana foi fa me so tala awana malanga sa isi o mātou, ia moto mai whaifa mtala atu me sa mātou malanga ia. Alo whatu tsunga ya waonga tasi maringi, malo la wale usunga le di pese. Talo whatu sione tupa i malo la wale uspo ngā runga matiu tino nei tai au. E manatu nisi ia sa ngā lua ia so malo lo ia te loa lo pole vaso fautoa avei whaatoa avei ia so malo lo tama ia. Tau ile lei. Pia no whai loa tōna so na while na maul tau unga o le unga su enga le NCEA. Ia e tā ua te lele unga su enga leo le NCEA level 2. Year 12. Wa makatonu wa ngai wha o ngai le university le tau sang fau. Ia o na tā awhi e leo la ua vanoa. Mau me lolo result i le amatanga o le tau sang fau. Ia o lau level 3 le NCEA. Ia ona wha mautu ina ile o lo wawe noa ia o nga wha university. Ia ta tonu le wa matana pisi nei mātua i tāpenanga ia o fua o ngā tamaiti. E tala fol tātou leina inisi o mātua e fia fua ini o fua o ngā mois tamaiti ia wala umele o whātou walu lima o whātasi. E o fua tu wal terminate o ngā tāi o fua o. Ia mwhaina fua i fua i sesi pero tātou masani. Ia so soni fua i nei whanau nei. Ya, manuia le tāpena piranga o le tai au mfuafuanga le atunu. O le si ufuafuanga le neo le la muala tātou se ea tuis whaafia fianga. Ya, o tāpena mai tātou telefonu to ono minute ana tālea. O le itu lai valu le vai pese le teine le o atalina. Ia o si ona tu a na tu si le pese le le musu atu. A forma ia. Musu atu. Isi o talinga aua e te epe te tauina i te lo ainga o te whielo moni funa so tauwhi pe ole a nei i te whaile mo tofi lo uwa ana ta isi sa to e te liu to e ta isi sifo ele ai se fungala awa tawai lo ulonso to e te liu wana to e ta
Fiang mo le pese le kodena li is mo le pese na tolu mo witi ya te mi news men fa fonga ta tu tala le la mo mo tu tala i sila nei. Tala flaval fa apoponga momoa tala fo mai le si ufonga le la moa mo le so se fulu 5 Januari lua fe lua ono. Wa fauto ina le minister le vai fafo va wasamana ia Winston Peters le ko vana le faltupe fa leo ina ia tau sisi pe ia mata upu i tono New Zealand pe a ina tala noi polkiki ale United States. Na sainia ana Premen setusi e lango ina aile te ifono le faltupe tono Amerika. O Jerome Powell, ina ua whaia se whaalinga ale te fono e whaapea o poloa inga mai le whaamasino ngai samania i o ia o se whaingai whaasala i o ia o nolo na whaia ni whaai unga mole le leo tangata Amerika na i lolo na muli mana ongole le i perestene. I se tustusinga wawa samana i lunga o penga ta whailangi na ia ta wai e le ise mata whai o ia faltupe whaaleo New Zealand i polo kiki le United States mai le te tauna ia fua ia lato mata upo e tuto tasil faltupe whaaleo New Zealand mai le whainga malo i mata upo tau i polisi mo tupe ai olana whaamanatu le kovana ia tau sisi ai mata upo i New Zealand ma polisi tau tupe le atunuu o le fautuanga le ala matanga luenga le wai fafo New Zealand pe a whai e fesili le kovana mo salato fautuanga pe tai e le i fesili ngia le matanga luenga le tamai tai kovana o le faltupe whaaleo pe ona sau nova samana ia. E se fulu tolu isi faltupe whaaleo i le lalolangi wala tau saini fo i le tusi ma e le talitonunga o le aiei manise whaopopo atu iai. Sa wala au le presidente o le United States Donald Trump i le faltupe tutono ina ia whaapaupa sene tulu ia tupe masaya whaalaulo ina whaalaua i telefo i le otoi mamao ai whaate e ese le tai fono. Wawala au leo i Wellington Mosef Sosoni mai tangata lau tele le sa ilingo ne tau le lea se tolu le e eilo la tau tali tonunga e mawhaina Sosoni se su engo ni whainga whao o lima mātu ia sa tutupu i Churden Park na o atu leo se whaatasinga na whaia i Churden Park i le asu toona i se fulu tolo te se malua filua 5 manata wa Satini Laura Murdoch e tu samalto eiva se fulu tangata na iai e tau nu atu iai mani tangata sto whai le i vala aulia ina ilia whaatasinga o tangata ia na whaini ala tau mata pule ma le to tasi na wha au penga ina ia tangia mai na la tau whawhawina se whainga whao 5 ini tupulanga talavou se to ofitu sai e ilia whaatasinga mamanu nu ai e au fie se tasi na whaia se ta otonga ilo na ulu e se fulu valu tau sango se tau lea lea ualoka ina mamoli e leo wa tāpā e leo le fsosane tangata lau tele ina ia whailo atu pe a whaia sila fia ia tangata i tolu o na eilo la tau tali tonunga e mawhaia na fsosane ila la tau suenga. Na mawhaia na whaasau ina se ta whau mai tutono se ta avale i kalai estete a o atu le fua le vevela i le mawalunga e silia ma le whaase fulu eva tikiri na whaalia le whaala potopotonga le SPCA. O lo iai po te winga i ta whau e tuu i totono ta avale i le vevela o le la ma o ni ame ngolo o whaawau peona waaia e ui tau mawhainga le whaala potopotonga e whaamanatua i tangata e iai ta whau ina ia no fau te tūlanga whaapea sa o atu le SPCA se ta avale kalai estete ma mawhaiona la tau whaasau ina le ta whau ai ua o le vevela o totono le ta avale i le silia ma le whaase fulu eva tikiri e to sama le lua se fulu valu tikiri le fua le vevela o fafo le ta avale sa efo i seisi mata upuna tamu whaini se le SPCA e ave ese se ta whau mai totono se ta avale vevela na tuua i le tangata yana le ta avale se apavai male manatu e saunga le moe le ta whau o le fautuanga le whaala putuputonga o le ngai oinga pito silo le saunga le moe le ta whau o le tuu le fale pe tuu i se wo po o se tangata o le ainga pe alu fo ima ave le mea o loo anga ai iai o le tausanga lua filua luana li po tia ili lua se lau se fulu faa o faa se ana tau lima ina le SPCA e winga i ta ifau na tu i tutono ta avale e vevela e onu faa sala ina le tangata ili tolu se lau ta la pe afa i mosa na ta ifau i se tu langa faa pea.
Ele I lava le tai me su e ni tau le lea se to'otolu, ni mea e whaao peo pea ai ina ua sailo la tau waa, peo na whaalia le vaenga le Coast Guard, e ono I tō lao whaatawhia ia tau le lea I le sami, mai mau atu, o whaao peo pea I se ofu whaao lai tasi, o se pakete ma se kaalo ne penisini I ngā tai o tōlanga bei, I le aso lulu, na alu le sa ilinga tele, a o le itaina le se fululu I le awauli. Ina ua whaafua se o na sa ele wa au tau le lea, peo na whaalia Aaron Boyle, o le Coast Guard, Kispan, na ia whaalia e mawatu o matua vai lava I la tau ne ia tolu. Mai laki o na ole vawe o na maua, na whaalia le ta I o le vaenga la vea a le Rescue Coordination Center. O se whaata ita inga le leite le leo le ngā lulu e whaatasi o la ma whaala potonga ina ia manuia la tau tau mawhainga. Mana vawe na tali atu I la tau umaina ualongo ina le whaalawe ma mawhai o na whaasawina I soifua o ia tau le lea. I se saililinga na whai e tau si soifua ngā lulu e le tu e tau nui e ngā se te ngā ina I whale mai, wa māuai, sa whea ngai māmi o ngā le mā whau o tangata lau tele, I le vai tau o asa fia. Na whaalia le saililinga le whaala potonga a tau si soifua New Zealand, le valu whapasene o I la tau iana ngā lulue I le kere se masi ma le tau sangafo. Le whaafia ngai māmi o ngā tō whanua tangata na sa ili tonga fiti le whale mai. Na whaalia le saililinga e ile mana tau silia ma le afo I la tau na fsilingi aina. Sale I lava le au whai ngā luenga I le ataimi, ma samana umia le saunga le mū ma le lava o le au whai ngā luenga. Iwa whapasene o I la tau na fsilingi a le saililinga, na o la tau ta ua le laulau wawale ma le fe o tangata sa ili tonga fitinga I le au whainga luenga. Tolu iwa pasene o tau si soifuana o la tau whaalia, le whea ngai mami o ngā tau whanua I se tangata, e pe o le muli solo ia I la tau. Tolu 5 pasene na whea ngai ma whainga tau whaamatau, ma le fitu pasene na ielo la tau manato, na whaamatau wina lava I la tau ia mionga. Sa whaalia Natasha he mopo, o le so upo tau si soifua le tau whalama I tau nu I ngase, o le whaiwhai pia o le lava o lau whainga luenga, wa atili whaupopo ina I le umi o taimi whaatalitali whalamai. Lea e a laio na whiita ngase ma ainga, ma whaina I le tau singa o lo o whaatino e le o whainga luenga I le whale mai. O mawhaiona whaatua mawina le tūlanga le tūsifolau a New Zealand, pe ona I le whaatūlanga ngā tūsifolau I le lalangi e tūsaima suenga le Henley and Partners Index, o lo whaawai e whaamatalanga I whaamamonga a le International Air Transport Association e au whetus whalau ese se lau iwa se fulu iwa, manuwhanga ese lua se lau lua se fulfito e tau nuu iei whai ngā malanga a tangata whiawai. O le tus whalau New Zealand, e mawhaiuna malanga I atunu e se lau valu se fultolu e au nua ma se visa mo umia, wapa uma I le se lau valu se fulwono sa iai, I le masina o ke topa, ma o lo iei nei le tūlanga ono, whaatasi manisi o atunu, o lo tūlanga mo Singapore se lau wiva se fululua atunuu ele ini visa mo umia. Mo tangata e whaongaina I atu se fulau o Japani ma Korea I saute tūlanga lua ele se lau valu se fuluvalu. O Denmark, Luxembourg, Sepania, Suetena ma Switzerlandi e ta I se lau valu se fuluono. O le tu se fulau Amerika o lo ili tūlanga se fulu e se lau fitu I vātunu e mwhena malanga I ele tangata e au no ma se visa e mo umiaina o le atunu o lo ili tūlanga mulimuli lava o Afghanistana e na o le lua se fulfa atunu e talia ili tu se fulau e au no ma se visa. Ua tāpaile minista o le puipuinga se fautuanga mai company ma lau whaitō whā e whaatatau e se fōwhanga moni masini whilelei whaatontono po surveillance drones e whaiani saililinga matua wā ili lelei I le Pasifika o le utoa fōwhanga e au fia ili leo ngā whaiwhai pia e puipui ai le o ngā Sami le ilalo le sone e pūle New Zealand whaatase malana lango po lana fsosani I ana pā anga I le Pasifika na whaalia le mtanga albenga o se ngā albenga o lo o au fia la tau polo ke te o masini whelelei whaatontonu. Alu mamao, lea I le vao le selau ma le tolu selau miliona tā lalo na whaatopenga. Na whaasisila le malo le masina o Aperila. I le tau sanga taluai, o le a whaaluena le 10 biliona tā lai le isi whaatau sanga o lumanai, mo le matanga luenga le puipuinga New Zealand, e sui ai I whainga whaaona po nei. I whawhatu New Zealand, na ngāwi lalo se silingi se ngā luenga o wala no whaafi tele wawave e langolango ina saina I totono Thailand. Ma awhia I se no whaafi la upasese I le asolulu. Na maali le waitangata I to olua se fululua, whaapia mali to o tele na manunua. Sa ngā lulua le vaenga lawea I tau lau I se tangata maili no whaafi I Nakhon Ratchasima I mātu sa sae o Bangkok. I ta alonga
o whaapopoina le mamafo le avenga mo la kapia New Zealand. Ina ia whaiani suenga te tele le vasenga o whaia onga le olpeleki. Ina ua mai ase loilonga i tonu lava o le au. Ma ua ta uai o ni tūlanga le mau tinoa mo le lumana ai o ari sāwe le olpeleki. E tu sai mali po te le Herald. O te semal tau sanga talwaina whaalauloa i le Herald le tele o le le fifi o nisi o tamata alo. Ai le ngata i lea o le lango mai le au whainga luenga. Ina ua mai ale malanga ta amilo le olpeleki. Lea na le manuia. O le malamalamanga o le Herald e tu sai malala tau lipoti. O fina ngalo pito silo na whaiti o ina e vasenga o whaia o ngale olpeleki. E mai tamasi ni o le au. Masafa atop la ia lava le fie i le lua tau sanga. Lea na tau avena i Scott Robertson le au. O Robertson malana whaia o ngalangolango Scott Hansen. O nisi ana tau lima ina ni whaiti o ngai tele. Pea na ta o le Herald o Sāmoa. O le isilia tamata alo e matua le fie lava. E le tasiseli poti o whao o atu le Herald e whaapea. O lo vava ai Sāmoa ni whaataloa ngai e whaawawai una no fwoi ta alo la kalapo Kopi i Apani. Pe awai fo i se kalapo Europa. A tonu e ono le toi fo i mai e Sāmoa lo peleki. Se i vanga na lava o whaini swinga ti te le vasenga o whaia onga. E ele tali tonunga sa malo se le fina ngalo na whaali o Sāmoa le tai fono la kapia New Zealand. David Kirk e whaatatauli ta amilu sanga i le tau sanga talwai. Pei o na lipo tia e le Herald. O le taiminei o lo i ele kone karacha Sāmoa le la kapia New Zealand e o atu i le tau sanga lua afi lua fitu. Tala whawia ma le se ufunga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Amaro whawhataire tino ulu whawhau mai, tauru mai rota tu tala mai Sāmoa, whawhau le iei ne minuto ilu mara tau tuala nei mo oe, sifuru tolu minuto u te ne le valu si whau ne lamua. Love,
lata ai tau whaalata Ai loa whia ai lava Sili o salata pesta mai Tala fide o sinai so ai o awani o lama e atangi ai long tupo ana ai uli mali e si o sa tia ile ala ai uli mali e si o sa tia ile ala ai uli mali e si o sa tia ile ala. Ma lo whawhtai ia, na I whawhiawhianga sui whiloi o le tae au. Manatu o le nā ua whaile I puti o le tae au. O ea tui whawho I pong sāma I lava whawho le tātou. Fisalo whātu ni la tofa, whawhtai le mawhita mai te visa ene, mano lava. Ia, o le Tati Augustino, whamanui atu le ni tae au, whawhtai le mawhita mai. E inisi o tātou whaasilanga nei leo ni whawhonga mai iai. Whaasilanga lotu, whamanatu, whaale tausanga le ainga sa peitai e Wellington. Whamanui atu le tausanga fōi whanau umare usonga le ainga sa peitai e Wellington manu tua oi. Manatu Sāmoa o tausi tausanga fōu fia male manuia mai le lii. O le asta o na is furufito Januari, o le awha tau nuina ai le tātou lotu whamanatu e pio le tātou masani I tausanga taitasi. O le awha tau nuina le manu o le kānesia PIPC Newtown, tuli manu Constable, Daniel Street in Newtown, a mata le affords fulu le tai au. Whamanatu atu le tātou whaitoa nai masani le asto nai, o leo o walau atuai ma le whaano alu I suri uma le ainga sa pētai e Wellington e mona nutua oi tātou au ai whātasi umai, e nā o le tasi lewa le aso le tausanga tātou te maa futai. Monisi whamtalanga whawhaso tai telefoni o le olua fitu tastasi whātolu o tolu. O lua fitu tastasi whātolu o tolu tālusia o le tātou wheloa I le aso I le alofa o le tātou tama o I le langi whawhtai lava. O le si whasi silanga manatu le sa tau whawhonga me le veaso nei e le tāmiu sanga kirikiti le ale vanga o tama I ta I le ta o le Malaiola Women's Kirikiti Tournament. Whai le aso fu o le veaso fau le aso a sifuru iwa Januari ia o le aso malolo le aso lea ia avelo a inga o ta fau mai vai I fa mui moile nei ia whaia lai le Fraser Park a mata le iwa le tai aluta alonga mo mua o lo whata ua ai ia lo wola so I fua manoroina ia le alo ese mai tapaa ma ava maalosi la maua e vatu lau whangu vai o la ia whale ainga o le a whata uime ai ia pe o ma le a inga ma avil whanau ala so manolo o le sila nei o au le a tau vai le wha mui moile nei o le Takatos Porirua United teine 690 blue ia ma le 690 yellow o le ula lei lupe ia o le meto malosi teine toa ia ma le heart curls mano mana ia tele fi nau nei teine o ta alo talonga kirikiti ma wale fa malostino ia fa fo le maftanga fia ia mana ia tatou matua ia ula ni ngalo fa mo mo na ta pena ile wainga o leo te vai atu I le tala o le tauelangi le tau le son fu o le vanso fou fe tau I le ia ma fuafuanga ia a inga te itasi ia maise nisi o whala tonga mai kane sia lo fatu le sunga te psoli ma yava ia maluia tele le tai au fa taile mafuta mai manatu naua to fo I to tele ngā ruenga matute o le nei tau sanga mai tau tu lava tatou tala no mua lava I tala ia tunu mamau ia tunu leo Iran mai tau atu le teimina nei ia ele o ilonga o na tula I mai stulanga le leipu lenga Iran teimina nei o le mai tau atu nisi o whasale launga o lo sau mai fafu ia o le NATO ia o malo o le NATO le pe fōringa mai e una lango ia Amerika ma lango toi mai Israelu ia o no leo mai tau ina ua whao ngai ele regime po le vahenga le iei nei o le pulea le malo Iran a upenga ia tali atua I solo te tangata I leo tato I lor mene o solo te o le awala lea e wha leo atua I langona o tangata pe ale fie si whainga malo mas pulenga I leo me fau me whatever e o le tūlanga leo mai tauina o lea ua wha ngai le malo si anga a Iran I lana pulenga lo I temine a upenga mai o li poti leta mai pe fo news ana po no vai e la tatua le lua fetanga tau fasiutia ia o le mela na tupu mana tua ua whaingo fie lava ona
ona fasala lau e tangata i tō tasi, ma le tua e pe i o le mesa i ai aso ia na le au fai news ai atu ma cameras i pu e fasala lau, taimi nei. Fai ngō fia ni fasala lau e tangata me uma lava, ta pe lo e le vangala interneti wai e pu e tangata atam fasala lau. Ia fa upenga mana tō leo ofu civilisi, ia alu lo ma le whana la tō, ia lela umo manu me le fia afe tangata ua loka, fia afe tangata ua fasiotia. Lea la tātou te whalongononga tu i tala ma tala au mai. E le o toi mamao ia ona o so whaelo le Amerika, le fōringa mai wa pia toi ma le NATO, o malo ia na whawai na whapitoa lava le te atu i alusia. Ia, tata se la ma Israelu, manatua, o lea vai panoa le naronangi, o la ia vai ngai taula ai pe tūra wele le iwa le tau atu nuu nei, ia meise lava Amerika, i nuu lata latane iai. O le tape nangala o se tau, ele o se me whaingo fie ue ma mao le vasa. Ia lena whailoa mai le Palestine o Amerika, e tele awala, pe ilau le si awala lea. O atunu umana wala o whaipaanga ma Iran. O la te oloa e watu tono Amerika, o le asa mala 25% i la tola fonga o loa watu. Le o isi awala na le vai Amerika, o isi awala o le cyber attack, lo na winga, vai la tu tangata poto i mene o sota inga wha tele vavavi. Ia la tu te osfa ia mea tau teknolosia le mano o Iran. Ia tarusia wata te manatu o taitai. A tau o ea whaina i mai nei. Tarusia ia wale nganga o tangata Iran na tamai tau atu. Ia la fotu ina le pūlenga lo i le temi nei. O no ni pūlenga sa ua le la tau mai tau. Ia sa o le lei. Se foi pūlenga ia tangata. Ia aele o whaiti nā lava na tele tangata mali liu mai ua sai ma ave whare pui pui. Ele o solomuri tangata Iran. Ia la tau langona o le taimi maa nei ale nei e la tau te ave sea ele pūlenga lo i temi nei. Ia tūla i meni tangata e alofa. Asa le wha pē pūlenga Iran. Nei tau sanga ia o tele ai le tūla i meni pūlenga le i temi nei. Ia sa le lei ia le nofo le lei ma vama. Ise tunu ma ise lewa le vama ma Israelu. Ia le usui le nei vai tau leo ma le temi nei lo polonga pē tangata Iran i pūlenga lo i temi nei. O Iran i tuspa ia yaso ia o na ingoa sa ia e lama le sio na ingoa Perisia. Ia le tau te iloa e mawa e telefo i pūlenga Perisia ia vai tau. Ia le uoma le temi nei lo na ingoa na le ia i le temi nei. Ia tato mawhau lava i le ima mao tele atu nei i le Centuriane i lufu tasi le tau te ia. Ia la futu ina i pūlenga Saddam Hussein. Ia pio tua tu luafe, whasolo mai lunga mai luafe. Ia sau i pūlenga Muammar Gaddafi o Libya. Pūlenga tangatele o Assad i tonu o Suria. Ia lea lai tamu whai ina ia wha umatia pūlenga sa wā oro ia i li teiminei alemano Iran. Ia, maro, sau loto i o le nei tua laulangi lo tato iei pe a fua i la tunu. Pangatia o tangata. Maloa, tato si wha uopel tu langa le leilo iei nei tua laulangi lo tato iei. Ia wane i vivesi pe o la tunu. Australia lava ia o lo la tamai ni usi lau tato wa ia lava e leo ini ve singa fo ia. Ia e tau te wa ia i wingo tangatai. E ia mea la tutupu. O le whamanatulu nei vai tau tato ia ia so malo lo, masu fia, ma le tau mawhanawhana. Ia, ua luas fulua tangata ua whanau so i fua i vai i melon malemo i ni usila, a matamai lea so mua te sema. E fuala iei lele i o ia alfa ingo Januari, a leo esel me leo tula i mei luas fulua so i fua. Whamanatu atua i pēna i tato mātua ni te woi whenga luenga na le whanau. Ia alo ese lava i leo le sami ma le vai, swimming pool, pe a whai. E lei loa e tamaiti fe ausi. Ina ia mautinoa, ia, awane i tutupu ni whaale velave nei taimi. Tere so i fua, luas furu okoko. Ia le fatoa o awhal masino Januari. O le tātou tau mawhana whanai, uma ia aperila, so ia le tātou taimi. O te tonu le masino fau o Februari, e sili fo ina vevela. Ia e a vevela lo le tau, ina ole o tangata le sami, pe o le vaitafe, po le vaita e le wha malu wai tino. Ia o nā le tupu e le pongai. Ia, tupu e le wha pongai, le mafua e na mali liu tangata. Ia alo se mai leo le sami, wha mole le tātou tonu. Ma lo lava le tā e le paipa.
Alo fatu sunga la pepe swal kale mafuta mai gilani ya manu lava lon sai a wo lava la to yo gilani pe fa ilo mai sunga ya wasa siaso ya lo ftele atu manuia le taiao ma fo fanga fenga yei ma fo Eric fa pena sunga talevui mai Hawke's Bay pele le fi lo ftele atu por kala men fa manuia atu le taia fa fi fianga so i fe fi loi luas furu mo no minute o te nele valu tau tua si fonga le lamoa. Te toi whaatala whātula tātua tunu le nei fo ia sa tofi, e nei si wha o poponga le nei o tala whau mai Sāmoa, o se mai el whafonga. E le tali ina le fionga le te tai o le atunu o le fionga le pālemia, le la aunio le maa le tōpula te wau fose. Wha ai ungo su e su enga o mata o pū mai a sa ngā lulue ai le au su e tusi po le company mai ni usila, e whātatau inisi o ati na e sa whātu teia, e le vaitau o le whainga mālo le HRPP au se eile foe, le o le ato e whaia ato i eile su e su enga, whaatasi ai o le a wha o popo atu i ai,
Manisi o ngā ruenga po ati na e sa whaatutaia, e le whainga malo taruai. Na whaawa wina e se vaenga o le whaatutui le tua Sāmoa tase, e na ua vai roina, e lalo lavo le te inga le whionga fia mena mi mata awha. O le tātou forensic audit, ia o le ua maea o na tue lauri liu le tātou upure nei. Pe on sirifia e whaisi lave o le tātou forensics audit nei. Taunu mai whai ngā mālo i tonu. O lo tātia le mata upu e i whai se whai unga au tū. E le mawhai o na mātou muri tā i whai unga na whai eisi whai ngā mālo pe a mātou mautinoa. O lo iai le tūlanga tau pena vai ili le tūlanga tāle whea ngai mana mea o lo ta oto ele tele tununga. O le sa tiro li poti a toa le masina o tiro ele komiti al kabineta. E matoe fo i mai ele li poti tonu e te le wha le tonu li poti na mai momua. Molo iai le tūlanga le mautonu. O le mawhaina i eise ato o toa li poti na tu ina mai le forensics audit. Ona o le tele o mena nga Yesu suenga ele maua wha maunga o li city ma source document. Mai o le upu tau tino ma le manatu wha lia na wha o mai il komiti al kabineta. E te le afianga o me wha soli tu la fono o lo afia li poti nei i wha unga mudi. O lea ua manatu el kabineta ina ua umana whai le ilo ilonga o mata upu o lo watangi ai mea wha le tonu. O la atu ina atu sa o loa le mta upu nei lima o leo, ma lima o le loia sili e wha ua waisu suenga. Ini ai inga mawhai loa ni whai unga po a lava me la o iai. Ini mo lianga mo e a fia. Nā tangia ni mea wha soli tu la fono. Me ona se le fia lua vaenga o le suenga sa vai luina e fu ele se leni sa mawhai ona tu e se le whainga malo taruai. Lea e se lia ele miliona ta la. Ma le wha moe e toi wha mai e le vaenga muli. O ia lava tina e. E tu mau lava le vai tau la i le malo seina. O le tu inatu le ana fesoa swani i wha la puputonga tunu o le Pasifika. Tu sa lava pe wha maamoru a Amerika, mai i le tu ina mai o na fesoa swani pe o na wha la wiloa. I le wha la puputonga le SPREP, le o le unga lure wha tasi e tangata Sāmoa, manisio atu moto le Pasifika e lo o tūlo na ofisa i Sāmoa. O se tali manino lea mai le ampasa le malo seine i Sāmoa Fei Ming Shing. Ina ua fisiri hia le autu stala. Wa mai e whaalau i loa le president na malo Amerika, sana fuafuanga le wha munu ese mai leo ana fisoa swani tau se leni, anga i le whaala potputonga. E le fiatali le whaurulunga le whaala potputonga le sprepi Sāmoa le mata upo. Ai o saina le isi atunu, e lua se la wafe ta lala na fisoa swani tau tupe ili tau sanga mo le whaala potputonga. Ta luai nei na whaalau i loa le leitio whaavao maloa ni usila, se fina ngalo le sui o le whaala potputonga le SPREP, a whai o le tūlanga le o le a iai fina ngalo Amerika, o lo o iai lava awala e te tau o na iauhuia. O le a vai ma whaasol solo na wai atu le to lima se lawa tangata Sāmoa, le o talia mai le company a le Starkist Amerika Sāmoa, wa maua la tua vanoa e ngā lulu e te tono le territory Amerika Sāmoa. O le isi to tolu se lau o tangata po hawa noa na tu ina mai e le puli o le kompania le Starkist e le fionga le tita o le atunu le la aule le maali topola te vau fose Schmidt e le masino te se mo le tausanga wumawai o se mana onga e mo mia inisio mai Sāmoa e ngā lurue le company. O se tase le neo mata opu mo hawa no whai ngā luenga i atunu i fafo sa sila tuto i eile whai ngā malo. E le tau mawhai le wha amalie i a vanolo o tālo sanga mai ai i a kompani ma wha atoanga i a tunu i fafo. Ai tu i titia i o tātou tangata ngalua ina wha atoanga ma mana ongo ngā luenga te tono lo tātou o tunu. E peo nā whiai nisi o matanga luenga le malo e au whiai mawhai a onga. E le temi nei wa selia e le lua se la wafe o tātou tangata le ua ngā luru nei tono le kompani i a le Starkist Amerika Sāmoa ma ua folo foi e le company o le a fausia nisi o fale e whaamautu wai i lato e malangatu mai Sāmoa nei e ngā lulu e ai.
Mai o la malanga le fionga te ta o le tunu o e whiutanga I ma le company. E whaamautu wai a wanoa ma le fausio ia no whanga e whaamautu wai o tātou tangata ngā lulue pe amalanga atu. O le awhiwhi o whala au whaasaina o le eisa lena na nā maitatono le pusa moa, le ua tāo fia nei leo leo, le ua pueina mai pe tāo fia mai leo leo, le president o le kalaputa vale le Hamo Pride. O lo tua ia, o ia tonu le ana le awhiwhi, le ana au mai Amerika Sāmoa, le o lo tāo fia le avita vale, a le minsta o le ofisa le tiute, na anga iane piki. O le whaiunga leo telefou, whaamanuia le tua le neaso, whaasaifoia. Malo whawhitai no le whatoa tau mo I tātou tala mai Sāmoa leo whaafonga iei le ni tai au. O le taimi toi lua sifuru tolu minute ana tā leo le iwa. O le whaafonga le whaapoponga le lua o tātou telefou. Mō la tau e fia malanga po Australia, po le Pasifika, me se lava Sāmoa. Ia nau e whaapitoa le New Zealand. Ia o vai atua na nafi e pase se na e lua se lau mōna tupu tā la le alu I Sāmoa mai au kilani. O tātou Wellington e na e maua le pase se tolu se lau fitu le alu I Sāmoa. Watua e nei Wellington e alu Sāmoa. E si akila o e aso e le umi. Te le rope uma nei le whaapitoa ma nei le wolongo atu moni se fie malanga I le atunu. Si akila pase se na e matatu le whaiungo le masina nei o atu le amtanga le masina fou. Whaasolo atu le whaiungo Februari na upa e pase se. Ya ele isi tupele ni usila o pe el tala le fa yatu ya no lo te lo fatu man lo fatu tatu li tio nei tanga te fia malanga ya lo fia ngai pe mo tau de tau tau pasese ana il pasese pa na o sa te mil nei lunga le ni usila fa sili fa na o mai se tong il pasese to ina ya ona ya lu lo le lunga la tu website na mau ai pasese pe ona o ta u tongu fia a tolu se lau mon tupu le lua toi Wellington e alu Sāmoa au ki lani lua se lau mon tupu tā la lua tu anga I Sāmoa ia au le toi foi mai la ia e le o ieila se pa uila o vai atu e na le lua tu ine alu Sāmoa ia toi la vea la o e sau mai Sāmoa ni usila nei ia na la tai o ala lau pase se lunga po le valu se lau le alu ma le sau po le fitu se lau ia na mana ia au ki lani lava ia e tau ngofia le pase se nei lo se isi ai tu ni usila tau sanga nei le tātou titali ai le o mai el kompania le Qantas ia whaiana whainga malanga mō Sāmoa ia tānu sia ia mauaini pāse sele lei mō tātou le nāfo taimi ia nei whamanatu nā tu nātu nei taimi ua vai atu I le telefo I le po le tupu tele o le tō mai o tangata I le mea tau teknolosia o saina la o ile leo whapitoa na tū le awala isi vanga o saina la o mana ia mene o teknolosi ile whape o malona whaifa o ngā loa o le te le I o le whatete ingai whai whatete ingai umiste me whai ala la unga lua I lunga le awala tele ia le robot po le masini ia ofu fōna ofu leo toi mawhau leo I Sāmoa ia so ia tū le mō le ala ia o mara taimine I lai wha o ngā wā manat o le tatunungo tātou Sāmoa a wha o ngā leo e wawele alu o tāwale, a wha o ngā mōli tu wai e leo o tāwale. Me se la vai tū la pisi o le tāi au, peila o le tāi au le nei, I lo tātou tunu. Ia o saina la, ia o lawa isi tu o saina, lau wha o ngā robots, masini ia pei a se leo. Ia pe fitu, pe lata I le ono futu le umi o le leo. E tu fo ina I lungo le mena pe skateboard, fo inga I pa ua. Ia o la e camera ato le tino o le robot I le peia stangata falto ninga leo la e whaatonu tonu leo ata avali ai o atonu uia wa e imori maua I la tau na o i atonu uia o pe o Japani o Saina e maisi atonu uia I Malaysia Indonesia me o le pū lea I o avita avali I atonu nei pe a fu le whaitu langi le tau te ia e o e lo o wane I luma e whi pu o tā vale. A o tunu la e le whapena a whameo le usita I o tangata I masini ia le watu I awala I saina I whatontonua. Ia e watu nei la le awala la tu mai se robot. Mai tawhi oe sau oe alwane la tu la. E usita ia I tā vale.
Ya o tele lo nei tu lo langi pe o me fa pe o to ta le sta ta sa o. Talu si ai usta I tangata. E ma li fo I to nga me fa pe. Ya o pe o le sina va nga e fa mana to tu le te. O le tamai tai le ko vana nei fa tu pe le fa le o ni usila o te mo mo le o ko vana sta mai tai fa tu pe fa le o ni usila. E le o se tangata ni usila fo tangata. Ale fo ringa mai ya o tu singa le sunga wa wasamana ia le tu sa oia o mata upu ia I loto I fale Amerika alo ese mai ai o le tala no fo ia tu pe me Amerika I fa la to e tau la ila va ai I polisi po tu la fono ma fa inga fa vai fa no to I fale ni usila le mata upu na tu pe ia le tu Amerika o le terminate pe ona fa lo atu ia Ele o yeise tūlanga le lei ia nei tangata fo ia lai o vaso yo. Wapea, tānu whai nei tangata lai Amerika pe o a meila tō ia tangata Sāmoa. Tānu sia o solonga le lei no fo ia Amerika nei taimi ia ono o so whai lava po atu le vangana le ICE. O le ICE o le immigration ma le custom. Ia o le nā lai whai ala tō ngā luenga o ai lava tangata ua whale tonu umil taimi nei o ia ave ese me Amerika to fa foi na matala no tu matasi e au nanga na mau stasio tamatala vole ta uli YouTube tanga to voile o e puela to video le tele Sāmoa tanga to fa pena yo mai si tu no la na Facebook su nga le sila titi na I fale tele na fa nga tanga to Somali ya le la umai ya le o mau le tele o me fa ala tu pe malo Amerika o meta te foi o le fale tele nei e te latu I le umatolio se fale a te latu I le lau papa na fa asino mai ai fonga fale fia au nanga lai ai a to le vai o le tele yo health cares mo au nanga fa so I fu mano loina ai te tala tu foi to e le imani tangata ala la winga na ona fire officer e le ai ni service poni au nanga fa ai ala mo mai fund mai malo America fa ai ia li poti lo la jiti le ia le vanta no mo FBI ave faila o le si me o foi o le stana I malisi company na la to te fa on ina tamaiti kindergartens pe se la mo le iva e tamaiti pe se la mo tu ela tunga I le fale ele ai mo tamaiti ia ele ileva e tale pe la uri fale me fa me wanga o ia uma fa mo mo e to no ia e mata uti foi ni to nga me fa pe le ala fai te tele no ta upu pe no vai telefone po lau fai lia e tau no tu le so mo mati wo ese umatanga te ia tu sa pe te sitseni Amerika ia le fo fai no Donald Trump lan fainga malo e ma faina fa le nga ina le sitseni de tanga tele vea tu sa po sitseni Amerika fa pe la vea I fainga fa ala tu ma fainga pio nei e fa le nga ina le sitseni to fo ia tu no mai tau tia ia le taimi fo I me la tupu ya le song le mua tatou ya fa vela lo ko Sāmoa ma fa sa ti pan ke ke ta to nga so nei yo le no fo le al fale ul fo alo fa ti ato ke tu pa I malo ma fu to mai ya le sunga ya ke le usange ya malo lava fa mer sunga ke le usange mai ia lea sa uni nei mo Sāmoa tau tal ma to pase se I le company viti e we ia so ia na tongi tau sangalente nei ia Steve Lafaele e lufte atu ia e mo ma le pele o leo fa pena o so ele hamo ia va talo va tu Rachel lo fa tu ia tunga tasima Jerry ia wena fu vai ma no la va kene vin solka ia lufte atu por kalame manuia tele ta yao a pele sunga la pepe hau te swolga fa taila va ya te lole si mele o mai tawina nei ile alu Sāmoa e peye e saua pase se sa o fa te ingala le New Zealand ava pele te fia maranga Sāmoa ya aperila e lo to se akil pase se o pase se sa ona e va ia tu lord company va le walata ile taimi ala tele no fona to e fa pa ulo ilalo o le sona le o maua I e pe le leina uani I va vitongi alo to passes pe fa peta te fia malanga pe si le fata tali
pe te to e tolu vai aso se e ale taimi oso me special ya pe la mele utupu nei sa ngol special to ata mo fiele o Sāmoa so e pau alo na lave e mau na ole tu tasi ele mau tu e lua e mau na walu ele mau na usau te le au sau e ia le pase se sa o pe lima se la usau pe fa se la ya al mesile la ye sina pa u ya pe ole talatu na mo la to e fia malanga i le nei vai tau tatou se atu nei fa fianga o le tai au mo le VPC le RSA i le o to sfur fa minute on tale ale tu laiva Oto ma e tilo iai e wa e se e ti soloa aina e alu atu lea e se aina o no fai se lotu ai fai e se tau saminga wa e mole manava na o si toia ina le lale ua mate lai ina fai masa palinga masa filipilinga e moni e alava e tala noa, e te leiloa, mana tole tawalanga no e te fia o aku wa e fama wa lunga e poto wa e mawa e ai maso pa au tau wa avea o e ma filho le fai pe au o foi ma faia o na ami o na le tau pa pule le au e ma lo fie ka u poi ai inosia ai lava o ai messa palinga massa filipilinga e moni e alava ita e te tala noa e te leiloa mana tola tawalanga no Veao anu ole bao wa babao ono upito ie toga fao wa ato ata oto ifo o wa e pupula vale ile po atoa o fiolo tina ilo fa asokoa ono tia via malo tia iloa ai inosia ai lo uiko masa palinga, masa filipilinga, demoni e alava kita. Bete talanoa, bete leiloa, mana tole tawalanga no. Saina ise apa helapi o se pisu pasili o se masike ke mai piti o sina sapasui o litamato maliti afai lava uatonu lo tina ngalo tapa aipo ipo avane ile malo ele anga ole ta atua
tele ai le ti apolo, te fai sau pepe. Ole pepe, ole po. Ha, 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 Sauia la ia malolo te tele. Pia, pia, mai, mai, ata, tape. Se yo pese, pese, atu ile ea. Se yo pese, pese, atu ile ea. Se o fongo le na mua whawhiwhia se whino i le tai au, le tātou porka la mele anta le tai au. To iwa minuti alo te na tāna le iwa na whafonga le whapoponga o tātou telefou. O le siwainga mana ia e whama ite atu, le tātou whasoa nei te. O tātou mai tau wina na wale wafi o le poto whane una po. Ia, o le tūlanga o teknolosi, ia ma le poto whafouringa le usau nei. Ua wawawe ia ma sui meo le soifuanga. Ia, ai o te iloane i te ua tuai le tātou wao a ua wawele alu a. Mane, ai nisi me fōua e maua le teknolosi i te ia i fōi i le nei vai tau. Ia mane, i fōi lo whaasoa mai e la pta i e le tātou tunu. Ia sao le sunga nai malo. O tue ngā aso nei o le pūlo wari afu. Ia sao ia manu i le whaafonga mai. Ia o le mane ai nei o meo aso timu. Ai eis tanga tau le ai ngai kuka. E te te ia wala umo, ia o mai o so le whaile i puti. Ia, o se maa nei o le leo na, ia pole au auri fo, te ia lai mtua maa nei le maa le moe le. Ti munga ma le timo le aso atu, ti mo so le o mai o le uvela le mei le uli atu, o, pua mele le ia le kukala o iei. Al mena leo le, umina mano lo le tangata walu le aso whai ngā luenga, peo neila le aso mtua moe, atu atu dunga. Fau me le ipo me ulo le furua le eise mea ai. Pauale me whai ole solo tawa lea lut whale inga ai. Pato afua me te me mana vai tangata whai ngalue. Ia malo, ono whatu ia pasta tupai no tono fua inga malo le mafuta mai sunga ia se yoliana sailele whaatano whatu mwha malo atu sunga ia tau sifulu. Ia manuia le tai au, malo lava, ia e sao le, ia le wha, io e merisunga ia kele au sangi. Ua wawe tutongi pāsese. Te lo le mea fauna le ua umate ia le te mine. Tato na fono i titi, ia fule le pea fialu tangata, ia na fono wha pea whate talite, ia uoso mele special. O le sea wala mana ia, tato tala noa lai le vanga le, a wha pea te fia malanga i Sāmoa. Ia e tā ua se wha moe moe le ainga. Tango la tutongi le pāsese na e toi refund. Wai se to nga base se pe fa e options po va nga te fide ava pe na la vala use le ni fata inga le web app le passe se lo la wa fe lo se la utala tango la to tongi le passe se na em fa no to refund e o lo ile time web app sa passe se fo ia na tango lo le to cancel o malanga ai to pe wai cancel lo ia pa walo na la fe o tu ia fa te inga la va tu ia na o maua ele staimi na o tongi le pase se le refundable, pe toi refund. Ia, au vai atu le fefi na pe toi tasi ele vai aso o alu Sāmoa le sia. Sole. O so mai pase se pa o tango lo sia ke o le malanga tonu ale o te alu e mal toi sa le i pase se pa u le. Ia na lo tango tu a mai mal laptop toi tatala cancel mala o malanga. Ma tō la ake, tō pe wha leo ngai, tō e mau a tō mea le tūpe leo. Ia, o tango lo pe il pase se fau. A mantua la wha pe le isa u tūpe la ia la wake, tō e whaina tongi lo pase se fau. Langa pe a ma le vai aso e pe, lu vai aso e wha atari, tō ato e saula u tūpe la wake. Ia, e te lo la oi, sole, te le yo le tūpe na wha asawa i le mele na. Ai whainga tāla pe e tango e cancel o pase se le refundable, le tō e refund. Pea wha pia ele aila si stupe te tongi lau pase se fau lea. E le sau tupe le teimi le na, ia mbaulana al me maua ai a wha pia la valau se ele ni. Ia mwhaiana e tango cancel e toi peil pase se fau. E maua leo pase se pa una. Alo wha tu sunga ia pepa fitness, ma no lava. Sunga ia Ricky.
e pule al fale inga le lo hat malo riki luia ta ya mfe mga ngol ne yaso vai tete vai se vai i le ua ia nioi vai tu li te mele o tele o la toa fa manu ina foi pe aula to faiva tui o pa ua ia le matai ai le tatou Sāmoa ma le Pasifika pa ua le fautuanga al programe vai se vai a faina o tamana te whanu kome ini ro vai ia ai le apa i rau whala au e te ia rau etu mori isi whawa ia so le iluma o te le ia whare tono e ia le tangata ma i rin ule o mana o tu anga i whanui e o manu mano le loto le pōna pō se fulu tesi ma le 2 miliona tālano na manu mano le ngol tangata na fo e whanongolongo ma le nei tai au ia muri atoro whaanga le tātou polkarame ia le lei o le si tala te fia tala noa yo no le tau te iai le tūlanga o whangotanga o le nei teimi. O e ili tangata e maualunga stasi o le isi ni e ngalua le Civil Defence e New Zealand. Na maua e wha lima ina le tele o pāua na i ave ina le fale. Ia o le ala to lunga foringa mai o na whaiva na alu lo pe lufu lima na pāua. Le ala na wha sala le whamsidonga kala estete a whe lima se leu tāla le sala. Ia mata lai tātou pe ave whangota nei te o sala se isi mai mau. Mai mau tupe ia, mai mau ia, me umalawa a. Ia le leit, la tātou se atu le whawhiwhianga o le tai au. O le sifu fonga le nei o le lau mua. Mai le tātou pe sen whafonga le tātou tala fau. Tolu miru te lo tēna tālea o le iwa. Le fianga le tai au ma le step of faith le ngona foi pesele na ia no le utale iva ia e ini se tatou li pote ni se le tuno lo fa forma i fa pe mai na le tasi ale aso na kenso in pe fa le ngai na lon pase se ai to mo a to mo lon pase se a to tasi le aso ia sa pe ia ono uta ngalo to te au ia te lo pe va ia so a to pe li maso no fa tele ia le si to le na fa lo mai to tasi ale aso kenso ne ia mo mo ta lan tupe ia pio le wala mana ia fo le na pe mananga i Sāmoa ia ole tongi le pase se la fa into refund to mai sa u lo special to cancel to pay passes fo e o te vidi fo le ofisa tanga o cancel lu ngola booking na ia wala fai
A le tala mana ia fesili pe tamaiti. Te lele ilo e tamaiti o mea ia na ilo tātou mātua ia ona usui leo langa o tātou iai. Masani tātou tongi ngō pāsese te aru sa o marau tino i tupe o le ofisa. Termine ia nufu e lau telefoni mo omi tongi pāsese alu lo i Sāmoa. Leo tala iwa tala mai Sāmoa usmail whafonga. O te toi whaatala whātulo tātou tunu ule nei fo ia sa tofi e neisi wha o poponga le nei o tala whau mai Sāmoa o se mai el whafonga. E le tali ina le fionga le te tai o le atunu o le fionga le pālemia le la aunu le maa le tōpulata e wau fose. Wha ai ungo su e su enga o mata o pū mai sa ngā lulue ai le au su e tusi po le company mai ni usila e whātatau nisi o ati na e sa whātu teia e le vaitau o le whainga mālo le HRPP au se eile foe le o le ato e whaia ato i ele su e su enga. Whaatasi ai o le a wha o popo atu i ai ma nisi o ngā ruenga po ati na e sa whātu teia e le whainga mālo taruai na whaawa wina e se vaenga o le whaatua tuile tu Sāmoa tase e na ua vae luina e lalo lavo le te inga le whionga fia me nao mi mata awha. O le tātou forensic audit, ia o le ua maea o na tue lau liu le tātou pule nei. Pen sirfia e whaisi lave o le tātou forensics audit nei. Taunu mai le whainga mālo i te tonu. O lo tātia le mata upu e i whai se whai unga au tū. E le mawhai o na mātou muri tai i whai unga na whai eisi whai ngā mālo pe a mātou mautinoa. O lo iai le tūlanga tau pena vai ili le tūlanga tāle whea ngai mana mea o lo ta o tuele tele tenunga. O le sā tiro li poti a toa le masina o tiro el komiti al kabinet. E matoe fo i mai ele li poti tonu e te le wha le tonu li poti na mai momua. Molo iai le tūlanga le mautonu, o le mawhaina iai se ato o tō li poti na tuina mai le forensics audit, ona o le tele o mena ngā Iesu suenga ele maua, wha maumaunga o li city ma source document. Mai o le uputau tino ma le manatu wha alia na wha o mai il komiti al kabinet, e te le afianga o me wha soli tū la fono o lo afia li poti le nei, i le wha unga mudi. O lea ua manatuer kapeneta ina ua umana whai le ilo ilonga o mata upu ro o wātangia ai mea whale tonu. O la atu ina atu sao loa le mata upu nei lima o leo, ma lima o le loia sili e wha ua waisu suenga. Ini ai inga ma whai loa ni whai unga po a lava me la o iai, ini mo lianga mo ea afia, na atangia ni mea wha soli tu la fono. Me ona se le fie lua vaenga o le suenga sa vae luina e fu ele se leni sa ma fai ona tu e se le whainga mālo taruai, lea e se lia ele miliona tā la. Ma le wha moe e toi wha mai e le vaenga muli, o ia lava tina e. E tu mau lava le waitau la i le mālo seina, o le tu inatu le ana whesoa swani i wha la poptongo atunu o le Pasifika. Tu sa lava pe wha maamuru a Amerika, mai i le tu ina mai o na whesoa swani pe o na wha la wiloa, e le whaalapo tonga le sprep, le o lo ngā lure whaatase e tangata Sāmoa, manisio atu moto le Pasifika e lo o tūlo na ofisa i Sāmoa. O se tali manino lea, mai le ampasa le malo seine i Sāmoa, Fei Ming Shing. E na uafisiri hia le autu stala. Wa mai e whaalau i loa le president na malo Amerika, sana fuafanga le whaamamunu ese mai leo na fiso swani tau se leni, anga i le whaalapo putonga. E le fia tali le whaurulunga le whaalapo putonga le sprep i Sāmoa le mata upo. Ai o saina le isi atunu, e lua se la wafe tā lala na fiso swani tau tupe i le tausanga mo le whaalapo putonga. Taluai nei na whaalau i loa le leitio whaavao māloa ni usila, se fina ngalo le sui o le whaalapo putonga le sprep, a fai o le tūlanga le o le a iai le fina ngalo Amerika, o lo o iai lava awala e te tau o na iauhuia. O le a vai ma whaasol solo na wa i atu le to lima se lawa tangata Sāmoa. Le o talia mai al company a le Starkist i Amerika Sāmoa. Wa maungo la tua vanoa e ngā lulu e te tono le territory Amerika Sāmoa.
O leisi to tolu se lau o tangata po hawa noa na tu ina mai e le pule o le kompania le Starkist e le fionga le titai o le atunuu le la au le maali topola te Valforce Schmidt e le masino te se mo le tausanga umawae o se manaonga e mo mia inisio mai Sāmoa e ngā lurui le company. O se tase le neo mata opu mo ava no whai ngā luenga i atunuu i fafo sa sila tuto i eile whai ngā malo. E le tau mawhai le wha amalia i ava no lo tālo sanga mai ai i a company ma whaatoanga i atunuu i fafo. Ai tu i titia o tātou tangata ngalua ina whaatoanga ma mana ongo ngā luenga tutono lo tātou atunuu. E peo nā fia i nisio matanga luenga le malo e au fia i mawhaia onga. E le temi nei wa selia e le lua tātou tangata le ua ngā lulu nei tono le company a le Starkist America Sāmoa ma ua folo foi e le company o le a fausia nisi o fale e wha mautu wai i lato e malangatu. Mai Sāmoa nei e ngā lulu e ai. Mai o le a malanga le fionga te tai o le atunu ue whiutanga i ma le company e wha mautu wai a wanoa ma le fausia o ia no whanga e wha mautu wai o tātou tangata ngā lulu e pe a malanga atu. O le awhiwhi o whala au whaasai na o le aisa lena na nā mai tutono le pusa moa, le ua tāo fia nei leo leo, le ua pue ina mai pe tāo fia mai leo leo, le president o le kalaputa vale le Hamo Pride. O lo tua ia, o ia tonu le ana le awhiwhi, le ana au mai Amerika Sāmoa, le o lo tāo fia le avita vale, a le minstao le ofiso le tute, na anga iane piki. O le whai unga leo telefou, whaamlia le tua le neaso, whasaifoia. Tui whaatala whaatula whaapoponga o talafou mō le nei tae au. Ele ima whaiona tali atu leo leo ini wala au mo se fesosoani whaalaulau whaafosei. Mai tangata whainga luenga o loa ia ngā se ngase o le soifua malolo ino o le mawhau whau. Iena whaao o lima i eise tangata ngase ngase. E tu saima se whaasea na tu inato ele asosio tangata whainga luenga. Ale malo na whaaseale iuni i le IPCA. Polpulenga whaatuma o te leo leo se ina mionga po whaatino ngā leo leo. O na iuina whailo atu e leo leo e mawhaiona tali ni wala au whaanatinati. Mosef sosoani i tūlanga e lamati ai le saunga le mo peitai e leima se fesosoani na taunu watu. Wa whaalia fo ile mana onga le pisa a ina ia whaalau tele se ilo ilonga le whaangasolonga o whaatino ngā leo leo e whaatatau ni wala au Mosef sosoani i le itu ngā luenga moe e iei whaafitau le mawhau whau. Ona o popolenga i suinga ia ua whaia i le tali atua leo leo e a whaina i le saunga le mo tangata whainga luenga mai a mionga whaavivesia ngase ngase. O le saile linga le pisa a ua whailo ai na whailo atu le iwa tasi pasene o tangata whainga luenga. O suinga ia ua whaia le tali atua leo leo o le asi iti ai le tūlanga la matia o i lātou mai ngase ngase o lo o lātou ngā lulue a ngai i ai. Le atapunia umawhale ulo o le EBKMC tutono New Zealand i le whai unga o le masina. I se tusina lafo ina atu i tangata whainga luenga le vai asu talwai. Na whaalia i le pule o le EBKMC au se talia ma New Zealand o Shane Stockwell. Wa whautua ina le kampani le tapuninga o na whale ulo umai o tuto i New Zealand. Whapei malinofa autu e whaasua mai eia lato ulo i New Zealand. O le EBKMC o se kampani Australia mo taalonga i videos. Whapei mani ulo e whaalaulo ini tangata po ni mata upo longo a. E tolu wale whale ulo i New Zealand. A e tolu se lau tolu sifuluono i Australia. Ele o mai lope fia ni ngā luenga o le a mau wai. Wa whautua ina le minista le vai fafo wa wasamana ia Winston Peters. Le ko vana le faltupe wha leo leo ina ia tau sisi pe ia i mata upu i te tono New Zealand pe ao ina tala noi polokiki a le United States. Na sainia Anna Preman se tusi e lango ina aile te i fono le faltupe to tono Amerika.
o Jerome Powell ina ua whaia se whaalinga a le teifono e whaapea o poloa inga mai le whaamasino ngai samania ai o ia o se whaingai whaasalai o ia o nolo na whaio ni whai unga mole le leo tangata Amerika na ilolo na muli mana ongole le Iberis tene. I se tustusinga wawa samana i lunga o penga ta whailangi na ia ta wai e le ise mata whaio i alfaltupe whaaleo leo New Zealand i polo kikia le United States mai le te tauna ia fua ia lātou mata upu e tuto tasil faltupe whaaleo leo New Zealand mai le whainga malo i mata upu tau i polisi mo tupe ai o lana whaamanatu le kovana ia tau sisi ai mata upu i New Zealand ma polisi tau tupe le atunuu o le fautuanga le ala matanga luenga lawai whafo New Zealand pe a whai e fesili le kovana mo salato fautuanga pe tai e le i fesili ngia le matanga luenga le tamai tai kovana o le faltupe whaaleo leo pe ona sau nova va samanaia e se folu tolu isi faltupe whaaleo leo i le lalolangi o lātou saini fo i le tusi ma e ele talitonunga o le aiei manise whaopopo atu iai. Savala au le presidente o le United States Donald Trump i le faltupe tutonu ina ia whaapa upa sene tulu ia tupe masa ia whaalaulo ina whaalawa i tele fo ia le o toi mamao ai whaate e ese le tai fono. Wa wala au leo i Wellington Mosef Sosoni mai tangata lau tele le sa ilingo ne tau le asito tolu le e yelo la tau tali tonunga e mawhaiana Sosoni se su engo ni whainga whao o lima matu ia sa tutupui Churden Park na o atu leo se whata singa na whaia Churden Park i le asito ona i se fulu tolo te se malua filua lima maana ta ua Satini Laura Murdoch e tu samalto iwa se fulu tangata na iai e tau nu atu iai mani tangata sto o whai le i wala auliai na ilea whaata singa o tangata ia na whaini ala tau mata pule ma le to tasi na wha au penga ina ia tangia mai na la tau whawhawina se whainga whao lima ini tupulanga talavou se to ofito sa ia ilea whaata singa mamanunu ai e au fie se tasi na whaia se tau tonga ilo na ulu e se fulu valu tau sango se tau lea lea waloka ina mamoli e leo wa tapa ai leo le fsosani tangata lau tele ina ia whailo atu pe a whaia sila fia ia tangata i tolu o na eilo la tau tali tonunga e mawhaia na fsosoani ila la tau suenga. Na mawhaia na whaasau ina se ta i whau mai tutono se ta avale e kalai e stete a o atu le fua le vevela ile mawalunga e silia ma le whaase fulu eva tikiri na whaalia le whaala potopotonga le SPCA. O lo iai po te winga i ta i whau e tuu i tutono ta avale ile vevela o le la ma o ni a mea ngolo o wha au peona waaia e ui tau mawhainga le whaala potopotonga e wha manatu ai i tangata e iai ta i whau ina ia no fōu te tūlanga whaapea sa o atu le SPCA se ta avale kalai stete ma mawhaiona la tau whaasawina le ta i whau ai ua o le vevela o totono le ta avale i le silia ma le whaase fulu eva tikiri e tu sama le lua se fulu valu tikiri le fua le vevela o fafo le ta avale sa ifo i seisi mata upuna tamu whaini se le SPCA e ave ese se ta i whau mai totono se ta avale vevela na tuua i le tangata yana le ta avale se apa vai male manatu e saunga le moe le ta i whau o le fautuanga le whaala putuputonga o le ngaio inga pito silo na saunga le moe le ta i whau o le tuu le fale pe tuu i se wo po o se tangata o le ainga pe alu fo ima ave le mea o loo anga ai iai o le tausanga lua filua luana li po tia ili lua se lau se fulu faa o faa se ana tauli maina le SPCA e winga i ta i whau na tuu i tutono ta avale e vevela e onu faa salaina le tangata ili tolu se lau ta la pe a whaia mausana ta i whau i se tūlanga faa pea. I se saile linga na whaia i tau si soifua ngā lulu i le i tue tau nui e ngā se ngā se tui ngā ina i whale mai wa māuai sa whia ngai māmi o ngā le mā whau o tangata lau tele i le vaitau o asa fia na whaalia le saile linga al whaala putuputonga a tau si soifua New Zealand le valu whapasene o ila tau iana ngā lulue i le kiri se masi ma le tau sangafo le whaafia ngai māmi o ngā tū whanua tangata na sa ili tunga fiti le whale mai na whaalia le saile linga e ile mana tau silia ma le afo ila tau na fisilingi aina sale i lava le au whai ngā luenga i le ataimi ma samana umia le saunga le mū ma le lava o le au whai ngā luenga iwa whapasene o ila tau na fisilingi a saile linga na o la tau ta ua le laulau wawale ma le fe e o tangata sa ili tonga fitinga i le au whainga luenga
Tolu iwa pasene o tau si soifuana o lātou whaalea, le whea ngai mami o ngā tū whanua isi tangata, e pei o le muli solo ia i lātou. Tolu 5 pasene na whea ngai mawhenga tau whaamatau, ma le fitu pasene na ilo lātou manato, na whaamatau wina lava i lātou i a mionga. Sa whaalea Natasha he mopo, o le so upo tau si soifua le tō whalama i tau nu i ngase, o le whaiwhai pia o le lava lau whainga alwenga, wa tili whaapopo ina ile umi o taimi whaatalitali whalamai. Lea e a laio na whiita ngase maainga, ma whaina ile tau singa, o lo whaatino, ele au whainga alwenga ile whalamai. O mawhaiona whaatua mawina le tūlanga le tūsifolaua New Zealand, pe ona i ele whaatūlanga ngau tūsifolau i le lalangi, e tūsaima su enga le Henley and Partners Index, o lo whaawai e whaamatalanga i whaamaunga a le International Air Transport Association, e o whetus whalau ese se lau iwa se fulu iwa, manuwhanga ese lua se lau lua se fulfitu e tau nuu iei whai ngā malanga a tangata whewai. O le tus whalau New Zealand, e mawhaiuna malanga i atunu ese lau valu se fulu tolu, e au nua ma se visa mo umia, wapa uma i le se lau valu se fulu ono sa iai, i le maasina o ke topa, ma o lo iei nei le tūlanga ono, whaatasi manisi o atunu, o lo tūlanga mo Singapore i se lau wiwa se fululua atunuu, ele ini visa mo umia. Mo tangata e whaonga aina i atu sifolau, o Iapani makore i saute tūlanga lua, i le se lau valu sifuluvalu. O Denmark, Luxembourg, Sepania, Suetena ma Switzerlandi, eta i se lau valu sifuluono. O le tusifolau Amerika, o lo ili tūlanga se fulu, e se lau fitu i vātunu e mwhena malanga i ele tangata, e au noma se visa e mo umiaina, o le atunu o lo ili tūlanga mulimuli lava o Afghanistana, e na o le luas fulfa atunu o, e talia ili tusifolau, e au noma se visa. Wa tāpāle minista o le puipuinga se whautuanga mai company ma lau whaitō whā, e whaatatau e se fōwhanga moni masini whilelei whaatontono po surveillance drones, e whaiani saili linga matua wā ili lelei, ile Pasifika, o le utoa fōwhanga, e au fiele leo ngā whaiwhai pē puipui aile o ngā Sami, le ilalo le sone e pūle New Zealand, whaatase malana lango po lana fsosani, i ana pā anga ile Pasifika, na whaalia le mtanga albenga, o se ngā albenga o lo o fiela lātou polo kete o masini whelelei whaatonotono. Alu mamao, lea ile vao le selau ma le tolu selau miliona tā lalo na whaatopenga. Na whaasesila le malo le masino a Perila. I le tau sanga taluai, o le whaaluina le sefululua piliona tā lai le isi whaatau sanga o lumanai, mo le matanga lwenga le puipuinga New Zealand, e suiai i whainga whaaona po nei. I taalonga, e se lau tolus fultasi aisa ma whaiona taina e Daryl Mitchell, i le taalonga le Black Caps ma initia, le ana maana malo i New Zealand taalonga lo na lua, o kilikiti e ta itasi aso, o le asu e na i le taalonga lo na tolu, po a ia seampini le taamirsanga o ia taalonga, e le ipe Mitchell a o lato tulina ai e lua se lau valus fulu lima, ina ia maana malo ai, e se fulu tasi ana tae ta i wha ai, ma tae lua e ta iono ai. O whaapopoina le mamawha le awenga mo la kapia New Zealand. Ina ia whaiani suenga te tele le vasenga o whaia onga le olpeleki. Ina ua mai ase loilonga i tutonu lawa le au. Ma ua tā uai o ni tūlanga le mautinoa mo le lumana ai o ari sāwe le olpeleki. E tu sāi mali po te le Herald. O te semal tau sanga talwaina whaalauloa e le Herald, le tele o le fifi o nisi o tamata alo. Ai le ngata ilea, o le lango mai le au whainga alwenga. Ina ua mai ale malanga ta amilo le olpeleki. Lea na le manuia. O le malamalanga o le Herald, e tu sai malala tau lipoti. O whina ngalo pita silo na whaitio ina e vasenga o whaia o ngale o le peleki. E mai tamasi ni o le au, masafa atop la ia lava le fia i le lua tau sanga, le ana tau avena i e Scott Robertson le au. O Robertson malana whaia o ngalangolango Scott Hansen. O nisi ana tau le maina ni whaitio ngai tele. Peo na tā ue le Herald o Sāvea, o le isi lea tamata alu e matua le fia lava. E le tasi se li poti o whaau o atu le Herald te whaapea. O lo vava ai Sāvea ni whaatalua ngai e whaau wawai una nofo e ta alu la kalapo Kopi i Apani, pe awai fo i se kalapo Europa. A tonu e ono le toi fo i mai e Sāvea lo peleki, se i vanga na lava o whaini swinga te te le vasenga o whaia onga. E ele tali tonunga sa malo se le finangalo na whaali o Sāvea le tai fono la kapia New Zealand, David Kirk, e whaatitau le taamilusanga i le tausanga taluai, pei ona liputia e le Herald. O le taiminei, o lo i ele kone karacha Sāvea le la kapia New Zealand, e o atu i le tausanga luafi lua fitu. Tala whawia ma le se ufunga le lau mua, mo le nei vaenga o le tae au.
Whafonga le tino i tātou telefou o nei tai au, te mola mnoi whafonga i le tulan sifuru mali lua ua lua sifuru minute ua te ai le iwa e sao le leia. O lo tātou i le te mine i le vevela o le tau, ia a whape pe lau le talanena mai ne a whape lua sifuru valuti ke rui le vevela o le tau i whafo. Au te tonu la le tāwale, ia whas sifuru mo le tupu le vevela. Ia le tūlangana le ia i le te mine, o stadia le vai o lo mau mai wha maunga, vela lava le tau si dia fast food ti ke real tele vai ngau Australia ya mo tau Australia ya fa ite tele le so on tafu ni afi me fa pena ni te wa na male ale va fa tai le ultimo mato ni ile fia le so lua tala tu na fi ola la fa ia mato ta longa il fanua le mato kalisia ya la uta api ia ai tula i nā i le vaenga whai mato tālonga. I te ilo mai isi au wala ia, mai isi fale e mo ia ma mau isi. Alai manino e lau vai. O la lau usa vale atu tu tā vale, unofo i whātali ia lau whanau la eri umana tu tālonga. O fiu o te nofo pepa la mau tuai meita mai ti o leo o la o te meo le whale. E te o mai whamatala o la tō no vilia tā vale le fui mū. O la nofo mata mai le asu o le isi fale na ia i porirua. Ala tova ai mai lo a matau na mumura Filipito ilunga o le fale. Mito pea fonga falua le fale. Ia, o la tilo maita maiti. Avala au mela ta maiti le ainga le ele masisi ele langona se leo langa mamao le mele tu le fale. Ia nofo lo ta maiti mavili le tasi nana mafuina o atu tavale leo. Tavale fui mu. O vatsole. Em tau tia foi le o tau ali ia matou na vile ta vale foi mo tau i al mele le lau te ilo Yorkshire peeling on al street ia peeling na ola tola na vile ta vale foi mo le na ma foi sa ta vale foi mo ia pli pe ye malista ngata na vile ta vale a alan foi le tala ona landa tali mai le tali telefoni fam tala ye le fale le mo Yorkshire pulidua pe fa sa mai o peeling on al street Ela utele ilo numela, le lanta milo me lo tavale fui muile i le vana tangi telefoni tamaiti. E tau uno lo tavale fui mu. Ia ona i o tamaiti asia mato o lotu na whaela tau ta alonga ia mala ufana ulena na tau vala ua tavale fui mu. Ia manei foi whailoane nei tamaiti a vailo i se mu vili lo e la tau tavale fui mu. Ia uane i peo mena tupu i Sāmoa a mul falen tofu. Tofu le telefoni feo ai le pu el mu ai le video fui mu. Lai fa mena tu le taimi fa bena foi poisi si manua ia vidi pele no mela na le tas. Ia na o mile o le paten po ale o mile o le no mela na ta o mai alu le ambulance ta vale tsoi fo mala al fer mai. Tato os fa fianga o le pese mal te mai te o po fa vitale si nai ai te wai le me ato sa o le leia. Po le hare te le o tau mafa. Ai mau asina i alta mamartina ia o lava matoela. Thank you.
Malo, o te ipe tātou I malo longa o Christmas me tau sang fau, rei wa umale Christmas me tātou I malo longa o tau sang fau, ia le ae tele na ele ia umale tele o tātou porkalame, ia te tonu wha unga le masina nei, o lo tātou iei lava I whawhi fiasu I whino I o wha manatu, ia le ngate lea, ia o nisi o porkalame tuai, whaina toi whafonga ia I o lo tele le sao male o ngā mo tātou. O lunga le tātou YouTube ma le Facebook nau I tātou news o le so ia misi o porkalame le vai aso ia tele lava o tātou telefou a misi a o el tātou tautua e te maua lava I ngol tātou social media na ia o le YouTube ma le Facebook le ngata le o tātou website mo lātou le whaafonga tu lou le ngangana e mawhaiona e whaitau ia mo lātou le whaitau pe le mawhaina whaitau ia nei whaina e whaafonga a wala umana e tāpena tātou ofisa e mori tuai tātou tala mo rau sila fia talo miolo tupu nei teimi. Talo whātou tsunga whātou ia tauru papa, ia Shane Eli, mai Shane Eli lopo o tasi lea na mālo loto fua le usu mani ni tai hao. Sawa, ia oi lato e fia le whai ngalu, ngā papa peo la o mālo. Ia mālo lau whautai. Wawa ia tu, ia o le pepa o le tai o nei le utala mai lava le pepa mua mua. E tulanga pangatia lo istatou fale matanga le te papa. O le te papa lava ia ina I wo malanga mai au kilani. Fai lato tala. Isia wo msi o tolu msi an whanau na malanga mai. Po le lua tau sanga talu ai pe a te wa sea. E lua aso ato atoa na lato whaadua le te papa. O le isi aso atoa, o le isi wonga fale, o le isi aso atoa. No nga matua au ili. Tua va ili le lei e tangata le te papa si on tolu msi an whanau. Ia umana so atoa to fo il mesa no foi. O le sia so to usu te papa. O tele I mauala se tala I tangata o tātou tunu e malanga mai Sāmoa. Na to tongi sa na tupe te papa pena fsiringi alon tus for lau e whamani o ia ele o tangata ni usila. Ia e whafonga mai sa awe ni tangata oro a inga ele ni tangata ni usila ele si tseni ele no fo mau. Ia pe fiestu pe sa tu tongi ele te papa e o ila to wai. O le vaenga pito silia le na mana ia mo mua awe a mesela so timu va pene e ini au malo. O le fale mata angale o te papa e o ma wha matala ia I vaenga ia ina ia malmana mai lato. La ia fu tonu le fale o le Pasifika ia ili tua ia ia va a Sāmoa ma
tūlanga o loa Sāmoa nai wha lau loa i ringa te leo musika Sāmoa ma te leo vaenga mana nei e ta whao i te papa. E ale whawhitau rina ne whianga i nei ma te papa. Ia wea tulu tau nei pia ma se fulu tolu miliona le deficit. Ia pa ua tupe fulele ua ngai e lunga tupe whaalu nei lo tupe maua mai. Le se senga Ia ina ua umal depreciation. O le tau foi lea o le aseta le company i se taimi. E fua i le alu i lalo value o mo me whaitino. Ia ona toka me foi le awhapea si ufonga la mua. Ia o ana computers uma ia whaatau mai le value lea. Ia umaloa piriota pe lima tau sanga e toi whai atu. Ia uhalu i lalo le tau. Ia ona ufaisi umi o computers tala whapena. Lo no wingala o mena le utula i mene te papa. Ia se tupe whapena lea e se ana tupe whaalu ma tupe maua. Pea maris furutoro miliona tala. Tele. Ia ele ima mau tele atu le na vae ai fo istanga te whainga luenga. Talu sia ia uane i a whaina le uamnanga ne te le i olo na tā ua le ngata. O tangata mata mai fafo. Tangata Wellington le ngata i leo tamaiti a onga e whaila tau sa ili ringa maso e suenga. Ia ave ilu a inga pia whai o timu lesol nei e fia ta whauna iau malo. Ile ai ia se panga o te papa. Whai au le ti o le tai au le whale o i loa. Ia whai ua nos whale inga i lea o ulimto mai le whale. Ia na le whapea mai winga le tau ele uilonga na. Ia le matau le la. Ia o afo whanga o nei aso tātou mafuta pia ua tau le tolu le fia na nei le tātou tautua. Eo. Tātou le nona i talau tālonga. O stamale o aso wha Solomona. Ia, o lele a tolu se fulu ona tausanga. Ua le o toi taalo le talonga lakpiliki lea, ua le liu atu talonga o le fusu wha profesa. Ila na fusu angala tamai nei ia lea, le o toi maona. Whaia lea, le la, nanu, salo nau wha ilo atu, pe wha ilo atu fo istaimi, Heba le tala asa fo Solomona, aso wha Solomona. Ele o toi alofa le talonga o liki ia. Ai sa o le ia, o le tele i o finance ma talonga whai tauria le stome, ele i talo i stamo aso wha Solomona. Ona na wha sala. Whaasala ua mamafa tula fono liki me vele le apu e mawalunga. Ona stama i umi. Ia pe e whainga, oisi taimi e tuwaina na puno ula lo e pue ia ala walu atu ale pue ia. Na misi fo i finals e na umatu nei ia stamo asfa Solomona. Ia lela ua whai nei lo na oranga talo. Eli tai ia. Au lo ua manatu ana alu ia asfa Solomona e talo ila kapi uni Japani, pe alu ila kapi uni Falani po Amerika. O te loa lai, te le, alan tupe mau. E pe sau ne supala kapi nei po le Hurricanes. E le matua, matautia. O te loa lava le matua le te mine pe ulu furu iwa. E toi au al All Blacks, pe asau e tau vai nei la kapi nei. La maa losi maa nei foi tino. E o tamalen ta alo nei la kapi uni e alu o la kapi liki au stadia. Ta alu sia e toi foi la kapi liki staimi la tamai. Ia o sauru le taalo le toa Sāmoa whaamaro si atini le tato lenga i ruma. Ari sa vea ma le o Black Spain whaafonga telefonu i le taeo. O le New Zealand Herald, o le pepale au ki lani na liki e nisi o tala len whaasala lau mai. Ia, o le ala e mai tau atu le temine. E le o iai, na whaile sa i le linga i to tonu a le o Blacks, i to tonu a le una kapia ni usila Ia le langa ai manatu i le isau tele i tua pe o New Zealand Herald o len mo mun whaasala luin. Ia e se vai ngau tama mātutua o le aupo o senior players. E le o fia tele te inga al whaia onga le nei, mastasi o whaia onga lango o le au. Ia, au te iloa, e te tauna tari wawene usila al saidi i linga lea. Ia fo whawhita uria le o ri pola langi le ngata tau sanga nei. Pea mar se furu tolu ta along whawa malo le alu ni usila tau sanga nei. O le ile tua le alu Afrika e sau te po se vai meo yu lai. Tolu wha ta along wha vao malo fi tau i maa Afrika e sau te. Nga tau na wawe whaia se fo whawhita uri nei. E mara tua la. Nana a ile van a mata Leon McDonald wha mawai. Leo wha mawai le Lilo Holland le sa whaia onga Hurricanes. Ia, o le fesilia ria, e o le alme ufa ma vai e tangata o lo Blacks e tau wā umo tangata e fio i. Ia, tau te le iloa, o le ale ma fuanga. Ia, si tātou tālia.
O te maratua alfa to a matanga, tangata le o reisa, e nisi o ori ina whaatea e se mai ai i teimili na. Ia, na isi tamale o moa, lea sa whaia onga Crusaders, ia lea funi whaatea e se mai ai. Pere teimia nao Ian Foster te wasasi atua wai. O le mea moni lava, ia, e le o Yesu tūlanga le lei, pūlenga le o Blacks. Ma nei mana tō le alo Sāmoa Bethlehem, lai na nofo i Peritania, ma whaia onga sa whaia onga le aure Konach, na u whaia onga le teimine le Bristol Bears, le lei o result po taunu unga o ta alonga karapu e lua talu whaia onga i Bethlehem. O le suwinga na o auna. Ia, o le alai tātou tālia le teimine i aure i amataria ta amirisanga, le supara pīt whai unga le masino fau. Ia, o le i ta alonga whawewela la tamai nei, ia tātou tālia po ani so isu inga mani suwinga o le a whaia i pūlenga le o Blacks. Po aini whaia onga lango o le a watu i tonu. Se tau fōl whawhita uli le waria e mai teimine. Mano whawhitai, ia, nai whawhianga o vipese le ni tū lau tai ao, a to whatalo whatunga lo ese po i fuasale i e sao. Sa to tongi le fitus furuta lai li te papa, e tolu lima i le tangata matua, e fui tamaiti, e le usilingi ni pepa wha maonia, e na to tongi lava o na sa maua ua to tongi tangata malanga mai, oi ta ilele. O ye le le tongi le tupe, ia te au na ualu le tupe, ia e le te le wha maoni na utatuanga. Te whaftai ia aloese, lunga lua tangata matua si o lato ainga malanga mai Sāmoa pea, ia le nao te papa tongi le taitolu lima le tangata, ia o te leo le tupe a. I whaifuat fia mata alu te leo tupe alua ia, so ia. Whawhiwhianga le tai au, ia mai le tamai tai o lole usua lii, tu ilunga, lua sifutasi minuto lo toi te tai lo se fulu. This is the story.
me. Show the world to live in peace. My Sāmoa, Tene Sāmoa, Oto Tamatoa. Yeah, yeah, yeah. Tuiluna, oh my Lord, awa etefefe, ile oti, ole atuae, pui pui oe, Yesu lele leo mamoe, famalosi. Talo falava o Fupulea Helen mo nanu tupai o le Signature Choir. Whaafonga mai pea i le sifofonga o le laumua. Iana Porkalame ese ma pespesenga su i whewhiloi. Sāmoa Capital Radio. Malova tailava tupai ia o le alona o tātou turu i o le teita ia le ofipesi tele le o le Signature Choir. Le tauta ua nei le nei tua lolangi ngā lue fatasi ia ma le vangole orchestra a New Zealand. Ne fo i faila to konseti Australia ni stemi ya ma lo lava fatai ma to wina ile nei taimi le to tele ona i o tatu ta i na i o tatu ta ta o malanga ya tulu mama e faita o tonga ta fai fa pa uela to pauna pa uela to ti a kilo ya e tele la na ona i nu ia pi o Turkey mai si nu ia i Middle East sa tu tonu ya u te los fa mana tu ta u mo ta to le fo malanga o ta faui oni si ta tonga te fie ta faul no le ku pito o so ya ta tu tel no nei tala o tu spai ya so ya sa fa peta to ai longa ye se te mi o si sa mo o ai ku pito Israel manu la yo ye o Turkey manu le o Iraq Iran o tele tato tupulanga ni te mi wota fau masia siai o nisi tangata o i tongfitinga la fa foma i peo tau tonga alfa manato o tato tau tua i nisi o le fa nau o ta pena i o ia i o pe ia mana i to tolo pol malanga a fa au o pe pulenga sa wa ye fa Iran te minei ia ia lo tato nunga o le isi fa ia sole luma po o luma tu edi umale masina nei o matua pulu a se tau a tele i le tūle lalangi whainga tai. Ana mau stasi o tangata e tu tono i ranta mwhai so sola ese. Tā punia uma i e whainga malanga whawa o malo. Ia mele tuala onu uma i e so ele. Ia e a o fwena whele le imea tau o tama ia e tai fia se furu kilomita e whele le imea tau ia e matua pe fia se lau fo i kilomita. Whamanatu nā mono i tātou whanau, ia mai lātou fie malanga i tua lalangi tā whaua, ia. Nā toi no fotase e lalo mawhau, pē tatau nālu se malanga, pē le tatau. Ia ona o le tūlanga le li mai le teimi nei. Tālu sia iau nei tupu ni taua, ai e ono tupu pē a whau o pē pūlenga sa wale o le alu teimi nei. O le nafi sa whai eile, whiro inga le fionga le di pāne mia lo tātou mālo, la au le mani toa, le watea pola te Ivao Schmidt. Ia malau tu stala, na welunga le social media po le tātou YouTube, ma le tātou Facebook, whasa le lunga na o le whiro inga nafi. Nā sa whasa le lau le fionga le di pāne mia. Ia teite i whono o ai tu mālo o le poroketi, fwere o miliona tā la, pe o 2 miliona le usi i pēa.
Na lana fisiringi ai stasi o li isa vim fai pule. E o se tasi o itu malo o ifasa le lenga lua. E fionga ia mangili se kati. Ia ona o lona o fia ai a vei umte te i fono. Ia pena te maua ina ele. Filo ingana le tari ele fionga le palimia. Ne te ilunga so o le Facebook o le tatu li te o le te minei. O le isi talana sa wo ina na faali ai le fafitai ele fionga ile palimia le tatu malo. Istasi o tu stala si nia le tatu malo. Lenga lue le savali fai maso upo le tatu malo. Ia na ua fa mawai. Ia le sunga na nai lave le tufunga. Pe o le sasi o si tamari ile o le tunu ona le fasara launga fo ile le CEO po le fatonsi le soifua maloloina. Ia le na sasi le fasara launga o le Sāmoa le vanoa. Ia ai le uia le nana filifilia e le komiti o le pisasi. Ia le na vatulo i lumo le. Ese le filifilinga le pisasi vatulo le kapeneta o nai fai le tonu muli muli. Le na filifilia le tamaita i politinala i nei. Ai ese le fasara launga na fai le savali. Ia mafu mai na fasa lau ele sunga ia nai peo na ufailo atu ia leua mai lana wha mawainga ia peo na whaftai ia il pale mia ila na tautua fo il mtanga luenga. O le sitala na umau atu i Sāmoa ile niva yaso te ilona na whafonga ele tunu i o le tu malo i se tasi o le isa avem whaipule ia o le olanga nei e whape na lava ia ia teimi ia e wala au ile ili ia malolo atu leo tātou mapu atu le tunga mau whaftai fo i le tautua. Sa tautua i le atunu. E ala i le tofinga whaipule, minsta o le paia inga umawai atu. Ia e pe o na ua tu maloa i nei ia le laumatia manu rinko persel. I le whaman whanwhananga le tua i si whalitua. Ia o le na whahalo ma le aingali i le niwa i tau whainga tā. A mata le tausanga ia ni le whātūranga ina po a teimi le tausanga i oma iei ia tūranga whapea. Tatou se atu nei whamanatu o nao lea e le malo lo le lawe veo ta avale lunga o le tele. E ana na watu tala nei e whaima whamanatu mo awa ta avale umana wa tautua nara saonga le mo. E lua ila tau mali li uswha awa lawe lunga o le State Highway numera tolus furu i Rotorua nei le tai au. O le masa i se ele wala ia whamamalu au tatou awa ta avale umana wa ia rofongia le saonga le mūle ne yaso i mea uma iai. Whai ngā malanga. Mai tau ina le niwa yaso e tele o malanga na toropo. Nisi malanga no mai ala atura wile le vale le Wellington ea toe masangi ala vale le toe fo i au gilan. E le na whaina umai. Ia te ulawa ia. E sili atu le tau nuu o le malanga na ilo le tau nuu atu po isi whale tonu. Ia awha pe te whainga luenga i le aso le au o le tau nuu o le malanga o le vale le. Ia e whaingo fia na taria e whainga luenga le mta upulina. Na anu whai loa iai, mai le wha maoninga waiangi angia lawa lungo niu sa tātou niu sila. Ni whainga malanga pe ale tau nu sili atu na i nei lo le tau mwhai e tūla wile ele atu po le wha le tau. Pavi whianga so i whirau e le tai au, tō iwa minute le sifulu. Tā sifulu mai le tātou polkana me le ata le tai au, whavi whianga me le sunga longo i pule tai. Ia mo le pese, o le sapasui ringo le pese. Ia, se kuka me le tātou sapasui. Sina hailo to ota mama honi uwafa alena uwendo uwanganga le alalea usia uneital sema ofa amatal sapa suilo na suwafa fa amenelo ai ole to atele fa amaliuli umakurini sese fa halima ila to macha ipepe amacha mai ile malumele sapa suilo usia uwainga uama eulo na faatino ina omea uala tofaya le au peperu pina mukara pati eni faate lo otomana tumale fai ainga lele Sapa sui ua numeratasi ile la lolani
sosi e angi shine ya ko kave u e mangongi ai muli ya ku ale lia cha e roa longa mafia masinga vai nga kisuia ole finga nga ole sapa sui e kama mafai ole au fui se la ko fangu o sui tinge ole sapa sui chama ole sapa sui le au peperu ina motora pati eni ila so una fa at the time o tomala tomale fai ainga lele ole sapa sui ua numeratasi ile la lola aua e singa uma ila toe a matama ile taita le au peperu pina motora pati deni ila tokuna fa afetailo otomala tumale fai ainga lele ole shapa sui ua numeratasi ile la lola aua e singa uma ila toe a matama ile taita le au peperu pina motora pati deni ila tokuna fa afetailo otomala tomale fai ainga lele ole shapa sui ua numeratasi ile la lola aua e singa uma ila toe a matama ile taita Talofa, si ufofonga o le lau mua. Si fon le mo mana tau tu al pese na o man tu sap sui. Na ufa longo I tala no nga istanga tau fa pe mai. E kuka lo sa mo sap sui nu ber tasiel tau mafa istanga ta. Ol me fela utala ol fi yo tanga maori tau mafa sap sui. A tele lo peto tele la to wele lo fai tele lo pola ma fu anga ile tanga fi fata ita ile fa nga. Ringa ia manong ia pe a kuka Sāmoa a kuka lo istanga tele manong. El tamalo sap sui a filo istau maftanga ai. Ia o mafo yupu. Ya lele ese foi le maitau watu tatu tal no foi ona o le afianga o tangata le nei vai tau. Pela o se tala le lunga le Radio New Zealand. Wa tol tau sanga o le no foi inga le nei lona lua Donald Trump. Aua o atu se lau afe visa o tangata foi na talo sanga pasia. Fale o nga umal fainga malo Trump. E fitu lima isi atunu ue ufa popolisi. Ele mafai amata nei le so luas furutasi o Januari. Na le to Italia ni visa o tangata mai atunu ue. Le la vea ila atunu ue la tong fela utu. Ela vea ia le nuule o Nigeria. O isi atunu ue te tono le kontinenta o Afrika. Ele o ta ua mali news lea. Ela vea ma Iraq, Yemen. Lona winga fa pe o se Iraki. Ale wa palaila o visa nei. E tu ruala maua manle maua. E ui ala ato uma me e te tauna lango ile obligation. A olo le selu fultasi. Ole masino Januari. E le mas tangata Iraq en frento e palaisa o visa adu Amerika. E mtautia. Talu ona tula I mai a Donald Trump tam fai e faale leia lo na tonu I le tele o tangata watu tonu mafuala au fala o ona mafaleanga ina I tama aingo I o le tonu Amerika. Fa mamonga I Amerika terminei. Ono se lau male lima afe tangata wati poti e se e Amerika.
talu na whaamarusia le tulafono le lato immigration po tulafono ai o tangata soli tulafono ma tangata no nofo wha soli tulafono tono Amerika. Ono se lau ma le lima afe tangata oka. Ia ma le lua tesi ma le 5 miliona tangata nau ese ala tau lo lato loto whaitalia. A tau lai se situ ova male siria male 3 miliona siria male 3 miliona tangata sai to tonu Amerika e paia inga lea Trump le nei watu ua Amerika to fo io la to watu no ono le malosi te lo fa malosinga o le tulafono wata mafa wala le Dawn Raid le na fai ne le fato senga le fainga malo le leipa te inga Jacinda le na fai au gilani ile ave se o tatu tangata foi e mai tau valu sfurupea ea o au tangola fa tu sal temile ile sentuli nei mal temile pa inga Donald Trump tele lo se sipeleste nei America lumana pena te to suia tu la fono ma fale wi nei pe fuola tu sala wasilia male 3 miliona se lau mon tupu afe tangata u ave sea mo ese ma Amerika talu no fa malu tu la fono Amerika i sei tu le lei sei tu a fa peu te la vea o sei tu fa no te le mo o pe fa ile la to fo i Sāmoa te le lo po fe hotel ye ya la winga fa pe o Sāmoa so tu la fono o ile ai mo se fa no to no fo Amerika o ka le tele o tangata boto ese ma Amerika o no le tu langa o ye ni ai ila tamai tau o tu tele o tangata Amerika mo to ala to fi le fo ye ale mafuanga ale tele tu pela tu no Amerika o le alu tangata nei ai tali tonu o tu pela o tongi la fonga ya le ma ya tu na malta tu por kala mela tu tai o ma tu le tau te tala no pe ta to weva pe ta to ngal lu pe ta o tonu le fefia na nei tal ta to pe se vai foi si fonga ne lo moa
Na o tau sa ili o ele wo ile po malulu Ta lema mo e pe malolo Le fia wa ai atu La o pele e wa o wilo lo wa lo fa fa avalea E tu mau pea ele suia Le mosa o ele matinea Alofa moni E pai o leoti O ela urosa manoni E tu maulo sa sala E mawai mana vanga Aronge ai ngangana La rosa O lo la le le Wo fai ma vai lo nga la la nei Ta fia I nu pe ai ai Se ia mali e le le O umatane e fia vai lo mata Elena na I poi Le tai le la oi va de mai Alofa moni E pai o leoti O ela urosa manoni E tu maulo sa sala E mawai mana vanga Ai onge ai ngangana Alofa moni E pai o leoti O ela urosa manoni E tu maulo sa sala E mawai mana vanga Ai onge ai ngangana La rosa E tu maulo sa sala E mawai mana vanga Matala mai o la urosa Malo fatalo fatu I le sunga petelo alo si ole mafuta mai I Perth I Australia. Ia o mai le tau ia o tau tasi le tu Australia e se le vela sunga ia fafutai a mosa ia o Melbourne le mafuta mai ai malo lava fafutai le mafuta mai. Ia o le nule o Perth pe o tau san fo ele ta alo le lato au na ta o le pea. Ia I le NRL o te le lope mauni pea I le nuulea ia o le ngona o lato au. Te le tamana ua matana saini atu ai. Ia, ma nei o lo ola le tamisanga le NRL le pea na mai tau atu fo ili nei vai tau whao popo au. Au le tau su esa vanoa se au e nei lau mua e ofi atu tamisanga na ia e whaisi whainga tā tele. Ia o le au fifo le au a Papua New Guinea. I le tamisanga lava le NRL. Ia na mata leon fifi to tele mata mata I fa malu la to parades. Whaisi tā longa ia ele isi me... ia tā longa isi tā longa ele parades e longa whaile liki. So le tau tia le mele iai. Ia e isi tā tau tala lea o le a whafonga mai ai. E o nisi ne o tala na... O le porkala me fole le ina lau tina tala atu esi fole tua mano loia whiri. E te... Ia se vai fole ni taimi, ismail whafonga.
O le tātou tala a matala, o le tātou tala i le tamaita i Sarefata, le whawhine Sarefata, e pei ona tūsia i le tupo mua ma tā upo sfulfitu, o le whai upo fitu, e o i le luas fulwha. O le whina le nei ua oti lana tane, e nofo oia i le nu o Sarefata, o le nu e pei lava o Wellingtone, e iai le taulanga i taula iai waa, a o le nu o le nei e tui le vausa i tonu maturo. Ua maliu lana tane, ai le o toi umi fo i se taimi ai maliliu o ia masiana tama, ona o le taimi lava le nei o lo o onge le nuu, ma ua to o tele i latou, ua maliliu ai. Ua matua le ai lava se mea ai le ainga, e le ngata i whawhine le nei a o ainga uma o le nuu, a ua lewa ona mūngā la, ma ua le toi ola ne mea ai. Ua le o toi tele se mea ai o tutonu, ma ua la i titi nei, na alo le whawhine tai mai ne whawhie tafu ai le la afi, ai whelo a iai ma le perofeta. E le iloa le whawhine o le perofeta le nei o Elia. Na bala au le perofeta i le whawhine ina ia au mai se vai, ma au mai se mea ai. Na iloa le whawhine o le tangata o le atua, le tangata e ala i o na lava lava. E wila wala ua iloa e si whawhine ua le ai se mea ai, e lava ai i lātou ma le perofeta. A ua le mana o lava le whawhine whaatupu se ita le perofeta. O le aia whaia le mea e pei o na whai mai ai, ma o le au stai ilana whaatonunga. Mana tua o le whawhine Sarefata, e le o se whawhine talitonu i le atua o Elia. O le whawhine o nuu ese. O le whawhine iai nuu whaapaupau. Ai a tonu ma whaalongo so o le whawhine i le tala i le atua soifua o Israelu. Ma o le ala le o manatu ai, e tatau o nausitai. A tonu fo ia matua tele le whaalo alo le nei whawhine i le atua. E ui lava i le o so na atua. Whaalongo fo ila na tala na whai a Elia. O lo o soifua le ali i lo watua. E le aise potoi a reto o ia teau. O na o le lutanga o le whalawa i le kate, masina suau u la ititi. Wa le taua i le whawhine so na atua, i le latou nuu whaapau-pau. Ai ua iei loa le lei lava o le atua o Elia, o le atua e soifua. E le whaatustusaina i o latou atua, e fausia i maa mala au. Na whapea le whawhine o le a bea le whai atua la natala lea maala, o le a whapea mai ai le perofeta, e atu ia la o le nā wa le lava. Ai ua whai maala ua atili ai le whai atua le perofeta, awa e te fefe. Alu ia e mua ana e whaia le mea le e pei ona au whai atuai. Ia ona wha mua le whawhine e si whawhine le tala lea ma le whai atua le perofeta. Ua alu ma ua tau ma whai nei loa e whai le mea ai mole. Ma whaapea ua whai le mea ai mole nei ali mole perofeta o Elia. E le o se tūlanga whaingofie na o iai le whawhine. A wā ua ia mai le whalao ai i le kate ma le soa o le whangu o ni mea mori ana tutoe. O na alu lava lea ua whai ua palu le whalawa ma lona mautinoa le lei e le lava ia i lātou masiana tama i le perofeta. Peitai o se wawenga na whaia na uma o na whawhanga le perofeta ia o le ale mea na tupu. O te i le whawhine i le toe luatu, ua toi tūmu le kate i le whalawa, ua whaapena fo i le swaha u le whangu. E le o se tūlanga whaingo fie na o iai le whawhine. Whape whea o na talitonu le neitanga tai fau i lana ba ai. A whape whea la pe a whai e le ai se whalawa i le kate, ma se swau. Ai sa le whaaflua whesasi le mawhau whau o le whawhine. E wila mai le o so nā tua le o tau mai, ai umana talitonu i lona loto. E wila mai le o so nā tua, ai wana talitonu e wha maoni le atua o Elia. Wa tusa lava ia te ia pe o ti masiana tama. Ai o lea ua ofo mai le tangata o le atua. Wha manu ia ngā le atua ia te ia, malana tama. Na wha pēnā o na whaia o le whawhine, o le mea na matua ofo ai,
na toe tumu lava le kate i le falawa, ma whaapena le soa u i le fangu. O le whaatua ma le talitonu o le neitina i le taawatu o le suafa o le atua, ua manu ia isi ana tama. Le mamano o le au whaafonga, e iei taimi e whaauso ina ai i tātou. Iei fo i taimi e tofu ina ai lo tātou whaatua. Afa pela o se tangata o lea o le asa ulo ufale, ua fia tau mafa, po o le ase me mana o mai ai. Ai ua ouloa nei ua le lava, o le ala utali o le afa yatu i le nei tangata. O te tuu ea mea o lo mana o mai ai, ona o lo manatu, ia sili o na o lau ma lo u ainga na i lo le tangata lea. Ia au le neifa fine matiba, ai ua iau si ta i lava i le whaatonunga, a le perofeta e pei o na whai atu i ate ia. Ia tātou tali tonu ma whaatua i le alofa o le atua e whaia wābenga mauso o se tangata pe a whai e moni matali tonu i le atua. Loto lua, po o ai a mua, ua tasi lava le whaaiunga, o le au na ale atua. Pai atu i sare whata, ua tumu i le ngalala, a o ye o vale ana le upu, o te whaatua tuai lona mana.
your timing, o te whaapeane ai. O le tāai au sui ala ura ai. Talu na tau mai, pia pia lau ainga. Ua e tau lea manai a mai ita. Wa peo a use polonga, ile fatu ainga. Taya ile fa alongo le fa ya ba ita. Tau siaina oh sa oleta uina oe o se fafine no fotane au aola utele oe la uma ataimane yeah ai sea ea wa efa abea mai ai o no wai ngale fa aponga Give you a lesson like you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. I'm gonna worship into the word of devotion. Shove it in your face upon the taste of dedication. Give you a lesson like you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. We someone love who are all feely. Only I saw it for you. Time I survive, I told you, if I'm gonna worship into the word of devotion. Shove it in your face upon the taste of dedication. Give you a lesson in life you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. I'm gonna worship into the word of devotion. Shove it in your face upon the taste of dedication. Give you a lesson in life you like in education. By then you will know the meaning of love and affection.
Whawhiwhianga o nei teimi o le tae au le ua lua sifuru minute u te e sifuru e mele sunga ia petiki ia vivinga o le whianga o sale aulo isa vai. Ia, mano, o whalo whatu por kalame whaminu ia tu le sunga ia le o ngā upu tomuli le mafuta mai mangele au kilani o le lau mua le o kilani o tara mangele. Petelo alo sio o i Perth. Sunga ia whaftai a musa mai Melbourne, whaftai tele le mafuta mai sunga tiulilo. Ia whapesi lulu Porten le mafuta mai tātu tutua. Na minute e whafonga no le tātu por kalame le nei o suesuenga whasai nisi mo na whamitalanga. Tā ue o nui po kalame ese le tā ue ole. Whamele tali le tā malo sinia lea e maulunga le Civil Defence New Zealand ina ua maua ua. Whalima ina le tele o pā ua na ia avea. Ela itito mai, I have limited knowledge of the law. Nana winga ela ititi alona sui la fia le tū la fono. Ia, le winga la utale tau whamitana, tutu tā ua o le tele, o le sila fia o le tangata. Na te iloi fo i whaiana whiringa pe, whain me lea pe, tuul me lea, mafua mai. Ona ua ia sila fia se mea fōua ia o ina. Tā ua na por kalame le susu nga whasai nisi. Tele i o vāanga whao ngai tātou ia so umalawa. Ia, o la tate whai a malo tale ilo, ai au tai lolo, i o whape o ile, ila si de la tu. Ia pe silion whao pe whai. So nga sami a tōma le whawhiwhianga mai alea ia o na whafonga lo le tātou por kalame susu nga whasai nisi. O na whamtalanga. Talo whatuweli sunga ia Pama Winstonstein, ia whawtai tele le mafuta mai. Sāmoa lau pule Tau fi mau mau Apulima O manono savali mau koru Ole tala ya tuna mafata O faata usilifo imavaya Maua pule safi na wina Tama sese watanga tavaleina Otoana Safina umolo sa olotonga Sāmoa e ole whamana tua tulena E ngalo ya oe olo tātou amatanga Sāmoa Oh
talo fatu ele whafonga ngā le tunu. A leo mawhaatasi ma le fionga ia alo Brian Duffy. I le tatou tanonga i naisoso ngā whaasai nisi ma whaamtalanga. O la matal tanua tu i toa ngā o po o suau po o mea whai e tatou kuka. Ia ma le tūlanga fo iei susu ngā whaasai nisi po le ale le lei, po le whaale le lei. Ina ia tatou malamalama i tūlanga nei. Mene ta o oil, cooking oil. Ia ma whatu stosa ia ngao ma oils mo suau. Ia mo sirafia le malu le tunu. Whatalo whatu lau fionga. Whatalo whatu lau fionga msanga. E mai se waile pa ia man malu tato tiu whanwhafonga mai talo whalau. O vai tu ta pepa le luma le le tele o mo me tu ai nga o se ia po suau ia le fa ye kuka awa le fa tau moi olive oil mau me. Ia vai tu le lisi le i pe a to ale fia lua fa ona wal se funu e mo ale to se funu e tu ai ma fango se ye fa ngai ia le ve mene o le butter o le peanut o le sunflower o pumpkin o mo me o mane va pe te le vo ni nga o na me ale vo e le ve le lisi ne. Ai mana il tava ai fa solo mai po le ale e tu ai nga mele tono le mo inga i uswa une male fofanga fo ia le vai fa sai nis. Ia faftai fonsanga male fafsidi. O le tulanga ie me o nga se tulo mo me o swau. E toititi ale isi la au ele mo wai. Tu so fatu maula au. E maua i e suau. E wela tu ina suau na e whaingo ina ole i suau i e te pe ole o la au a pe ole me ole fu ole moso oi. O tu inga fu ese por fu ole au a umma tu inga la au a. E se vole a sua so e mo na e whaingo ina la vanga ta ole i senso oils. Suau lana le whaonga ina e fai meo o whangsau sau ma meo wailau whamanung. Al toi ngā sua ule le whaonga ina i kuka te tulo. O sua ulana e mo mai fatu la au. Tui titia fatu mao la au e mo e sua au. O le fatu silia ton te le laulangi o lo mo sua au o le popo. O le fatu silia ton te le laulangi mo sua au. O le tūlanga fwy lana e alai, ona whaingo fie, ona vai seina le sua o male popo. Ona o le te le, o le anu fwyna le popo se tūru le mo mal sua au. A le te lo isi lau, e ni i o fatu. A moa mai e sua au. O le peon tau, whaingo fie, ona vai se sua o le popo. Ona o le te le, o le vaianga o le popo, le te tūru le mo mal sua au. E le whaonga ina rani vai la au. Tu sol tamal nā te tau sa oa. A o isi whatula au uma. I o vanga la nai whaisi whai te teng. Tā o nai, o vanga la nai le whaita tau wala i titi. E whaonga la le meo o sua ue. E mi miti e se le sua unai maua mai ai. Mena whai ngō solvents, extraction. Ia o tūlanga tonu ala nai alai o na whai te teng tā. Ia te reo sua ue maua. Ona whaonga ina vai la au. Ale sua o sili atu na se where mo la langi te minei. O le popo wa fo i le whaonga ina se vai la au. Tamana te tau sa oa sa u sua u. O le sua u se whera na la langi te minei. Pena fo i ma le olive. Ma le fuola olive wa whiololo asitire le fuola olive na mo le sua u. E pei a le tūlanga i le olive fo i la tau. E whaonga ina fo i vai la au e miti mei pea le lava le ia fatu whaonga ina. Al pe al popo ile te le pe se vai ngai ono fa ngai se vai la ono le te leo la ano popo per tu langa tu sala per fa siri fam sanga so se la au amala to fatu e mo mai le meu suau ole meu fatu o bo le fo vai le ole le sile na banir ta fa pe ta ita ye ni o ni suau e fa mai si mo me le fa ngai fa ku kama. Ya leo te wa eto to Italia ya le sa o metato a sa o le coconut oil e tono le lisi le tata no ni so a o i ma sa ni fa ngai tato ku kama vai po la tu langa la ya ele awai e se ho le lisi le te wa le fa per fa punga le taito
oil to avoid completely. Loinga tu inga oil level mai peva ai fo le auson fa nga tele wala nga ele tulanga fa le tun. Ai aton wale tele fa nga tanga te kuka. Ya ta fa solo mai la le tu inga le ele I tono a fo kuka inga pe mo wale le soya bean oil. E pe al oil le fa sapsui. Tamale le tele fa sapsui. Ia a tono na afumsang ole tulanga I meio pe ona tau mo ia la au ola au uma le ila to fature mo masua ola au mana fa nga ina le vai la au e va ese soa ona ole la ititi ole fatu ia ole tulanga foi la na e fa ngata foi ngale ona le taimi wo uma nei mo ole soa e fa ngata to va ese le vai la au na wa foi soa na te apoina so seme I pe tulanga la na o le tele o wela una I te la o tangata fa le o fie fa nga ona e fa nga ia a mai nei la I so au nei lunga market I container e le ia masita o mai pope wa fenga extract pe fa fe ona ve ese a wota tonu malangi na le popo ale le fatu e silia tu ona fa ingofie ona ve ese so ona le tele ole ole ano le fatu tu sa le fatu e fa ingofie ele simela fa nga I fo se vai la au ve ese ai ole tulanga I mei ole fasenga o vai la au ia so au nei e fa ingoina fa palangi e me ka o lipids o fasenga na e fa ia si tele o fa si tele o vai la au mo wai e fa ole me ole o fats po le ngau I o oils e mo e foi la ma vai la au eta o steroids o vai la au le ia cholesterol ona vai la au ngai fa ngai le tino tu so vai la au nai tu se vai ngai le tino e ma fa no e fa ngai e vai la au nai e fa ngai e so se ngai ngai fa tono le tino me la na o fa senga io vai la au pe e fai asi te leo o me fai ngō lipids. Ona o le tele la toa ngai tino tangata peila o le tāua o po kalame. Ona o vaenga le fa ngai nei tino tangata se turo. Le ia ngā o ma oil, steroids. Pio tulanga nā funsang. O leo tau ai atu al peo no o ai tu le pepo le o leo o mai si mea fo le avoid as much as possible. Ia le o lisi mai tu ai ngā tua uia po me e whao ngā iumukuka. Ia au mea nei lasa tele na whautuina mai tātou e au ngā mo tātou. Ia ai walu a fususu e ngā sainisi whapea le ai. O le o maua tu nei nisi nei o mea le o tupo le whale tonu soi fu malolo ino tangata. Ia whaftai whamasanga. O le e whawhinga tāo o whatango ino o mutao punei. O nei mana o mia o nā le ni meoni o ni kalafa wena poni yata e whaatino whainga whiera o mamlama la tu no pe o tau whainais wha mamlama wai tolu ato I ngā vaila au tono o ngā o po suau ia alvang mo nai whaingo ino saturated ta tonu a matani ona tau atu e tina fo mai e matani tano atu liti o I mea ai ia alvang mo nai whaingo ino saturated pol tūlanga na o le suau e le to ia se singa luenga to e foi ai mo melo le fatu iolna o le mfaiana e to lo tina tamana ia on so atu le mal fasenga lo na lua e fai ngoino unsaturated po le vaenga na so e fai inga luenga ma faina to e fai to e fatino e tangata luenga e pe mo so ia o menata o unsaturated ia o unsaturated la afa pe tasile vaenga ole o soa unai e unsaturated e fai ngoi ole monos unsaturated afa pe dua pe tolu on fai ngoi ole poli watele ole poli tele ia o ma foi la ia fa pela ole foi la ulana e fai ngoi poli unsaturated ia ole vaenga na e ma fai ona ia ia le foi fasenga e ta ole cyst ma le transcoso wa se tu ole vai la e la tu ia vai la o suau o le tulanga la su nga time nei tuititia
Iwas full pasene por iwas full pasene o so uma ye mo. Existe. Ale vaeng ale trans. Ele natural. Uso se me afa o ne lana fa tino e tangata fa business ma la to lo ia o to fa sala con na luenga lungo suau. Ia o te lea o avano to mo la me ka le trans. Po o ma fa na la to li liu il pitol suau. Tulanga lana le ufa ma ni te minei pe o tamana le molunga ia le ila mai fatua wole na mata fa peso nga scientist ya sola pe o le saturated pe tulanga na mo mai fatua ia ale wa le o mo fo ia au tu o tama pe o le nga luenga tangata na toi fai i nga luenga le de la o mo le fa vita out ia sui ho me ele fai ele fai mai na natura is it trans a ono la tonga luenga fai man o ia ia maua to nga swa ule man na o maua lo mal trans unsaturated o tamala na le la o fa ma ni le tele la to wa fia mai fatu ona tulanga na ale tulanga i e pena i fa tulanga o tau o meu swau peja palengi ole fo o so ule ole popo e sidia tona palen tu sel na faile le tatoli ia tulanga vasenga ia tolu e fitau ile le al mo lunga ole saturated to so to feel all to ele male me saturated fa pena a tulanga ia fa nga le vitamine wa tamo fa tata ia fai ina ia falling ma le so ule tulanga mana mia ia o fa tata inga o swa ule lo ta tele ne le fa ma ta tot no o me le canola oil o le canola oil o le la au na tama fai ia scientist e sue pe ma fai ona fa IT i se la au ia le mo saturated i taimina la matanga mai so nga ta ua ma fai ona to li liu le la au le ina ia fa IT saturated po le pito le o so au e le to fai singa ben ai fate le pito fai nga lunga i le fai ta to no feli wa su ele mo brands mo meam o fa nga le vanga GM po le genetically modified o to no forta ngata mo to sui de natural la o la aula na le na mo mercano la oil le fa nga to mine male tanto nunga atangata na la tu amatalie le to ina poloketi a fa peta ma faina e tato ele ma faia le tino ona toe pa ai fa pe la faia se kuko e la tu sa o ele afi ele se basta por tama la sa pe o teto nunga na peta iane so se vai la au e o sinta mai vai la au e fa ngai na tato e o ia le liwina le tino so se tamai vai la au ia matoria la o canola o ia vai la utile ia po tato nunga ma finale le liwa tino ia e pa ia le tino o le foi la tulanga na o mama ia tangata o na u fa ngai na le tino me ia genetically modified ia mo oil tulanga ia e fai asi fa no bo va ia mana ia to inga pata le mo supermarket le fa ia ngo inole o spread up pata le vai pe fai ngo fie na tau le tu ala isa ale ana o sia ki tuna nei foi e lima su tolu pasene canola o yo na tonu le o le pata le al countryside mo sa foi le pata ale enka e tolu su fit pasene canola tu sa ala ina fa nga ia me ia tonu pata ina ia fai no fie na spread pe fai no fie ona fa pata fa la ele malo au a fa nga la vanga so si fa nga foi la o yo tu canola o yo which is o le genetically modified o pe o potile la fianga tu salana le fa tuanga taimne ina ne i fete na i malvanga i fa le tu lato la kotik foi ngale pol heart foundation i meio matarin o meo canola oyo me umana ya fieta ta mai fatu e sia so enga ma information le mo tato le media al tulanga sawa na ye wale o so enga ye na fai na fa pe i le valu lima
e tatau o pe o saturated na la ina mo lunga e tangata tasi va valulipa tausanga na ina fai ele susu na tama fai e pois se al me wa mo lunga te tata e mal liu mai fatu i America me Europa mo lo marvanga tu fa pe ole ai la wino saturated pol pitole suau i den foi anto e lo tenia se taula na ese wa den foi tato no to fisu ya na la ina mo te mina le canola oyo ala te mina o fa se fuluina pe o ovat le mo lunga ma sa i la to maliu in mai fatu le ala o to va e tu va eu se ni tu se tanto numa na ele tanto numa va pe la saul prop e o vo e o wa ti mo tu mo lunga le o tu langa la na le ona o me ia na sauni o tatu faolo e le tau ana to ta alo yesis po real me fai e tangata i mele e umoi foa o mali li o ngase e tangata pe ala tulanga tatu wala tu nula tu tatu fa ngaina tu nga tulanga na le sau le media e paula na le me mo tatu na ngase ma ona o mo lunga le me o tulanga wala le so tupeo o la fa pisinisi e o loko i media toni e la to media pe o sa le fa tau tangata ele iso e ili le vanga pola tonu ale se le leio nei me i tino mo soi fo tangata se tulo tele na to inga swinga le wai o tanto nunga na sa ia fa male kanolo o mo to le fo sa tele mo me fa sa lungo TV ya sola e fa tau to inga ya le fo la ya o to wa se no scientist o mai e se al fo nga le to la langa to lote me na o mai fo na to ta mo se asa sa o na te ole pese pattern le o le van sa la lang ya e sa lo sinte ta si so nga se ta si fai ai tu le media e so la lang ya na sa te man tu am sanga pole todos futa sang talwa na sa wa fo fa pe o faia si te lo tata mo mai fatu mai si to inga mai ona o le waina mumu le se futa sang ta lo to sta so nga o tua li liu ai e nga mo fatu e nga i le tino ona vai ma mai tot tu sai sta mai so nga fai a le media va vetele o le la ta se ia o le mauna mai nga le fatu la ia wale o tulanga na le ye nei sta mai me e alu ia i le media o suia to e vaenga le mana tuna tu o tangata la utile le fato o lo per tu langa le meole i mera io o sua e le ia forma i tautino i America o ma fela to so suenga e lo to nunga na peira uri le vaenga le kanola o yo mai sito ina o yo e fa so suenga o so suenga la fa sanga o mana na saule la ilunga le internet ele peer review to sa ele fa amao ni ele la langi po scientist o se ngala uriana fa ya la to ye tu lungole por internet o tel tono na peira urina kanola o yo po si company wai o me e o selo fa no tele ona la e mo le kalafa po so ngale o Australia mo sila tanga Australia mo sila le mo lungal mai fatu le ile isu ngale ai e breakdown mai po pe tu mai po ai ton wala le to inga vai ngale la ve ale sa we policia le ve Sāmoa sa we lo le mal connect mal le so mai lo uri mal mafuanga fe mai vanga tu sa tulanga ton wala le mo lungal mai fatu ona o vanga ia e tau mafa me ko na oyo e le ese si o staríamos si la policía po Sāmoa i atnune o tau mafa se sua o popo e le out me so o popo Sāmoa ai ona pe o cometi ala uri ia na pe le po ia pacifica ma tat policía o coconut people fa pe me ala le o to anga le tau mafa le so o popo le la o tiren mai fatu o staríamos si la ale fo ne frolo e che i va ai fa se so o popo fa tau ina fa inko kai frolo le ala pe on fa to e peer review so nga ala uria ale ala e professor university o avela la to te tulanga yana ona o fa mai to the medium ave o sa o no internet mo fa se ina tiro tangata fa pe
tulanga la na le tupu nei no sila mostale o mo lunga mai fatu ono o tau mafata ta era me o sopo ai o tau mafale kanola o le la wele swinga la wa ia tu te mine o le o tu le kanola o le tu mai lunga le coconut o loinga wing su ka fa sai ni su fa mauni ai wa o su suenga i me o sopo o leva ai wa fia te futa sanga ai e tua pe mo media a mo media pe era foi business pe mo ala uri nga mo mai tua yeso nga a tasi se nga ai pe se lauso nga scientist na foi a tasi se nga negative se mo ana ya ele lo ele la langi por tu se ele o tawa ya la to yeso nga ye positive tasi se nga negative ya lo Peo tūlanga nā le la langi taimi nei. Pe mua i era foi business ma le media. Peo ina mua i era foi business. Ina i mawhai ona whaatau ala tolo. Ale tūlanga sa o ia ua fia se fulu, ua fia se lau so enga wha scientist. Wha maunia ia so enga. Peo soa upopo ale soa usilia tūle na se whela langi atoa. Ona mua peo na amatuina po kala mehon sanga taua. Paule ole fatu. E le whaongain se vai la au extract le suau. E ta tau. Le lau pea sila fira malo totot no ui po kalamema tat pasifika na wha e mo mai ia kampania e lua i Sāmoa. Le whaongain na i le vili e ta tau le sopopo. O tualanga sa awana ma whainga whaina whaia ia i suau e sefe whaina le pe le a fia i soifua. Au le te lo isi mau fatu pe on ta o fatu mai e mawhaina mai suau o te le la isi fatu ono le ni e wha ngala le vaila au e mawhai ona vai esi mai le suau na vaila e pe fia ia lita voina le ia a vai e pe se fulu lita o le suau al suau e mo mai le sit e pe ngale se tasi lita le upe ilunga o suau la na le vai esi ai vai la se fulurita atoa le ole soven le fa ngai tu se le lo fungale le tulanga ia tau so fo malolo e le o tala se ngai me na fet tu ia le o so nga mo fai o le pe so popo ale so auxilia tu le ona se fema o le se vai fo se va tu ta mas pesen fa o le tatano
Toi fatalo fatu fafonga ngale tino ma fatasi male fionga ya alo Brian Duffy ya tatan novo I mosu so nga fa sai ni si fam talanga pe ona mo mai da fa fonga matala no I to nga swa u ya manga o yelo fa nga fa ita to kuka ya ma ta ma fa ta to pe ele pata ole vainga la nei la matal tano I ina I mo meo o grass mo me ne I mo meo bo lenga umi ma tu nga lanu le e lo le tele o le vainga o meli tonu so uma le mate mata tano si tau fa pula tu e pe ona sa no atu ile fiona ya alo mai mo pa no TV le to te vai mai fam tala io me ne fa intai o le tau fa mamla ma tu fa tano o le te vai atu le si ya o le sa volto nga o me ne o te tono lo mo ai ngo tato o le san o le afo o le flour oil, ole canola, sunflower, corn oil, peanut oil, olive oil, soya bean oil, cotton seed, ye ole me vo il vavai e o fo le vavai ye fo na ye cotton seed oil. Ye vavai sa mo e te li lopen ai ni si ye fatu le vavai sa mo. Ye mo le chicken fat, ye de tua uton ole lat, ole beef fat, ye ole to nga mo me nga o ye. Ye ole palm oil, ye ole la au, ole butter, ole coconut oil. Ole te va ai atu le pepper le lumai. A o mai le coconut oil, ole umi ole laina le ta ole saturated fat. Tu se fitu su 5% ne o vaeng ole soa ulia. Ole tumu le saturated fat. Na pito mai le ole butter. Ia palm oil, o isi mea o la le ufamtalang o le vaenga na wa le te te le na I no mai le si vaenga le o le polyunsaturated sta mai leina le ai ia ma le monosaturated fat ia ma le other fat ai pe umi ale vaenga na lo ia fafta sang pe antong fai e fa ilo atu ia tu o meio so e tolu ia vaenga I to tonu sa ulato e tolu ia vaenga mo wai e le fa pe ole o so popona le tasia le vaenga e tolu to nga vaenga le vaenga na e le mafai ona e liliunga le vaenga o so au ona e le vaenga e mafai ona to fai e le si a fa pe mo le so au I le fainga mo ona mafai le tangata ona e to e liu ona to fai e le si ona fuanga e fai ngoina fa scientist turanga la ta o le hydrogenation po wa o mafai ona to I liwa tangata ia tulanga na I tulanga na o ia I lona ia I lo mo lona esi la fia tu sa la tam fai e to fai se nga ia nga luenga I le soa u le wa ia mau ia o le tulanga na ile e fai ngofila le fa ma sanga et on talona ina le tulanga le fai ngoina tato o le virgin coconut oil, o le virgin olive oil. Tu sa fai ngoia vanga le virgin coconut oil po le olive oil. Vanga na e tau sao le ai a masisi anga luenga to foi ai. O saurora pa le ngina o ia pasenge la o le tonya so una o saturated o le monosaturated ma polysaturated. Tu so fitau I le pasenge na I le fateta inga o so popo ia e ato e lote lola vanga ia so popo ia wole virgin coconut oil ia wa hydrogenated oil wala to suia ia to inga so o tau ai ale virgin nai mo molingo po le pure ia ato no upu e vatu ia o e fa pe o meie I suia ia e sa sang a fai ngo mai lo vanga fa pe o le pure tu sana ele I fa nga ina e vanga se vai la au fina le sui se vanga so ai pero popo o popo la ila ve o mai vanga e lu o popo fa nga ve ten ko pure ko natural ele ai ma si sia me to fai e wa tai pe e fa tai nga sanga o le pata tu sa o le kurimire mo mai susu ia mana ora e fa le pata ia na tua masima ia liu pata le kulimi le mo o kulimi natural
Ringe fio lo la masima tono pat. Ne fo ye le fa e lo masima le lo atu le sa o le masima. Tu so le masima le lo ta to e fa o le sodium chloride. Tu so la tu le sodium pipi le ngao. Ona liu lo la ia wa solid. Yeah. Tai pela e fa ngole o fasimoli. E va tu le ngao tu lo le tu la e masima tu le caustic. Ona mo lo fasimoli. Ona tu o caustic i le ngao i mo lo fasimoli. E fa ia no fo mo fa lo fasimoli. Fa pena vola le pata. Ya mai al kui me pata toni el masimo e mo pata. Tu sala o vanga na le pe o ma sere apat o le tulanga na pe o le so popo pe e ma fai nga vechen ko pure ko natural le ai am se sia me to e o lo la na tamu fata nga ta e hydrogenate pe sui ia o le to vechen ko na oilo si tava ai Sāmoa sola le fai ngol tato e valu mai le popo mai le pepe na mai lo le ave fala pe ol fala na mo liu to ya le folunga yo le lolo fai le lolo o le so ula nai mo le lolo na e te den fa nga tato na fofo al so una im fai na fa nga ku kai me ai termina pedi ia fa sta msanga e se foi la le vanga na so la nga le fai lo le fai fo ona e tu ye o fatole o le tomai o to in Sāmoa na fai e tulanga na o le pe e mo mal popo e ka o emulsion ona o le suau ma le vai o le mo o le emulsion nga pai ai ave se le vai o ka ki mo so sama o so le vai nga ya la nga pai ai a ku lo le la e wa miki se la le vai e ka ki mo lo suau o ele ko ves pai o va ku o sui o sama mai ko ku lo e ko in Sāmoa ma le fifi le o ma fa ma ngi so nga Amerika le fifi nga ave ko mai ki nga ko i Sāmoa ia o le vai la o le mo le fifi pepe siama e fa fenga lo ko inga pepe siama le fifi siama le la mo ko yo pe le kala tusi e kasia le mano le lango mate ala nga iso wa ia le se lango ko nga va ro ku le vai la o le fifi ia o le moso o ia la nga tu e fa monongi le lolo ia ele ma fai lang fa se ku ka i taimin ile ia nga pe mo fai ale soa ula le tatau le fa nga sa mo taimin nei tu sa o le memo mo wifi e fa vela fa nga le penu ina ia tau si i mai le meo le melting point ale so popo e fia ave nga longa fast food pe limas food ina ia fa ngo fia ona lu se ma le vai ona tatau rola ia tatau vai ila e te va tu tau rola ina e sa wele e le pai e sa ona o melt lole le so pe fa vela vai pese o nga mulet e la o le penu lunga na tau e wale lunga ona e le tununga e pe na fa mo lunga por fast food le mas fulu le vela ia tu lo le ton le vile lo lia sa le so ia e lo se fengo fia le ia o le stage la nga e fa lang fa nga ia fa kuka fa nga ia tau mafa me la tau le vechen oil o leo te vai tu wa le tata no so o leo fa mani nei line le tele so e valu se fulu tu ai nga fa nga ngol so le ye nei il tato coconut oil e so mo pop o le matua i tele ai fa nga mo meo fa ye mo fo ye moisturizer me fa nga yo eye cream o me sile ava me fa pena me fa manungi me fa yulu o le toothpaste e tele to nga fa nga ese le e fa nga mo le o le fa le nga o le o so na mo mai na e fo me tau so fo malo lo no fa nga ese o le stress relief o le digestion o nose bleach ia va ia me ai na fa nga fo ta to ya sola ale o lo pa langi lo fa mo la ai na mo mai me ne so nga i Sāmoa ta mo sanga o fa si uno o ata mo tilo i so nga nei no lo e fa nga ina Sāmoa ya sola o Sāmoa te ma to foi pe sa se to ina possession ai meti tu le soa o foi na le me lo sola Sāmoa le me fa manong
Ale o mo ito no so ule vai la ule PPS ma to dio sia mai ala nga mawa ia malongi se tulo ia po se si va pula so nga sa tatu foi Sāmoa fa nga ia fanu e ua to le tino o la wa tiro ya sola fa peu e non fa i le tino o atale fa pena voia o atale so nga tole tu titia le se fa sengo o siama e pepe uma le vai la le tono le so popo ia e pe foi male me le lia mo utu ia pepe ale no va ia so ano te mata walo tina e ua ia ulo to fa fine e so pe va fenga na mate ia le foi se so mal malo si vai la le so popo pe ia utu mo ia e oisi me e fa ngai mo me to inga so fu malo lo ina foi fa le o mo me o le eczema o le skin problems o me vo ia tau le tino le pa o tino ia e tele yo le la ve mo le headlines i pe o na e sauno tu langana o le matua tele to inga me ia tau so fu malo in le fa ngai ia le swa ulia o lona winga ia a o mai le kuka ia o le matua tele a fo to inga kuka pe no fa e valu se fulu le ia to inga fa nga o le swa une o le mai popo o lo olisi mai le su enga nei ala to fo yo lo fa ia o lo no winga mo ta to le fa to ta to pepe o le su ia fo ta o ta to fa to fo su enga ang swa o fa ta to fa nga le fa ta to kuka o le ta sia fa la o yese coconut oil type olive oil te mi lunga o tira o mantua po va il market po le mea fa ta to le ia o ia wa e sia la pepe e sia coconut oil le fa kuka ia faftem sang le sa fa expo o kilani le sa mai swa o le sa so to le tau sala Sāmoa le fa lo ingo o lo le nga mai swa popo Sāmoa le ra fa pe ile news lo fa lo fa pe lo ave Britania ale o la ua fa tuanga i toto no i termine ia a maua i tilo te nga swa nei New Zealand o le oso ta ua le mai Sāmoa o te me sumu loa mai me o fang swa popo e mai le fai kuka o le situ langa le o mo le mawina taimi nei le te leo o tātou to no a fia ia o loa o no vai la au i toothpaste o le toothpaste sili atu on saunga le mo whaanga taimi nei baking powder ma sau popo ai tanu whakaitai pei e ka le e msi de senga le me mo le baking powder. O baking powder le fa nga fa ia kukal fale ia ma so popo no ia o tamana le te aloi o wa foi o le tulanga le ia o vai ainga a fa tau le toothpaste ia motoria o toothpaste le fa nga ina ese ma rosi o le fluoride ia ai vai la ferolo ese ale toothpaste ko mai ese toothpaste al matu atula ia tato lo te mai tauria tasia toothpaste la po alo tu mo mai ma ia mani foto mai ti wa fo e malo si le fluoride le tono toothpaste tat matu o lo ia lo me la mai ni foto mai o le sta mai le fulu ni fo se tu lo fa bo a le sta mai tu se toothpaste na fa se toothpaste fa ia ma le si me le te lo isi vai la una fa popo tele vai la fa vai la fa popo ina ima fai ona afa petam fai o mi toothpaste vai ma fai na sa fa fai ngofi softening agent o le tele yo vai la fa peta tu pena sta spelo o le mela na ele se fo ale vai la auxilia tu ona vave i meio olo o le baking powder ma sa popo wa fo idea ia ma si vai la au ni vai la fa ngai na lo meu vai la fa ngo organic e se la o koinga o keni le fai ngoina le fai fato anga a me yo o de ta un sa o ai vai la o fa nga nga so se o se ngo singo me fai ngo o keni vai la e tu lo la tamato un toothpaste amata lo na tele to nga ma ye mo vai sei o ia le si pepalo te va tu le olive oil o le coconut oil o le canola oil margarine o le butter o le peanut oil ele mele o le medium high smoke point po le ayo le mena te va tu amatana de vela lo pe o ta wasu mai o le winga na ia va ftam sanga e sauli le ia la sana sanga o le test na
e tu le oyo e vai pole ale time la asu mai wa mu me o le test nga ko inga oyo le sese lo no winga la wala e tauna va vai po fe o coconut oil le sa o le medium smoke point o lo no winga tau fi o lolo ai o le te va et fo ipata o le na ta o ne to inga pata na le pe swa va i o na te le fo le canola tun e fa time sang o pata ia no fa pe foi au o fi fa ngal pata na wa le a mai pata la isa mo lo e tau fa tu mai ko wa al tamala le fa ngol o spreader po le na fa pata fa la wa e vai e ala ina vai a pata na ona wa tu ile swa o foi na le matala le mo la lo le me fa ngol na le melting point por vela e mo fa e ona le swa vai ale patala le mo lunga saturated o lo rila na malo sa alo e malvanga le unsaturated le vai mo lo spread po pata ale o vai le patala a countryside ma sa ni no fa ngai e lima full tul paseng o patana konola o ai fa pe a we ya sola ai e se sito ina tulanga e fai le pata ina e vai ya le o sa e vanga kanolo an sa e se coconut o ye e fiolo e o tauna a matana fai ele kano o te loinga la te lo ne tia ilo patana o le si vanga le tau via tu tata le noi mo me swa ule fanga e o foi fasimuli a pe ona mo fo le lisio o le swa o popole tele yo to inga mese o al tu face le foi fanga e o le fasimuli telo fo tato telo o nisi o halom fa na o e tu lango o pa o la tu tin e pe fo tu ina e fo ma yo fa nga isi to inga fasimuli a tu isi fasimuli la tu no le tu lango fasimuli ma pa o tanga te e sin mese tu inga fasimuli po se numero te vai after am sang o tu lango e fasimuli fainga ta ona iloa ia toinga tulang le e le fuanga fa ngol pH vai homsanga ile fa sa laungole le fa simoli pai ngale le tove por ta pola ngai sa lungole o TV ala fe mai pH fiku kusa ka o mai lo ko inga menga kusa kasialo make al makwa ile leia wa fo ko kiki ya pH fiku ya ile pH o pa o tangata se tulo e o lo la na fa ngole tu ile la velo pa o tangata le pH pe ivo pe food tamana le sa e fo simoli va le asola kamo umio sa mo fa ngo fo simoltamia sandpaper ne fo simoli tamo umi voina le nga tipi ya fa tanga me asola le samsama ia tamana mo lungal caustic me na ringa mo lungal pH ia tamana ata ile me mangiso onga o mo lungal pH o pH o pa tanga te fit tu atu pH tamana ia sola e mo to avan mangiso wa foi o pH fulu pe iva pH o lo ingala i fasi moli la fata o yese pH number o yese numero e pedi e fa siam sanga e dese tulang ha pena ona e le mafai na fata o kuso mea mo test a tulo la tama lunga ia o le se foi fata o lo inga su fo le pa o tanga tan fu le meo ta una o fata si mal pa ia na wai fo io o tulanga na le fa pe mai a fa pe a fiengo fie ia lo tino I fasimoli ona le fata fasimoli ona le pharmacist io fasimoli pharmacist la voi lo le pharmacist pH7 so se ko inga me mixer ka manga ia pH7 Wai o vai sui lo pH la firma ia le pharmacie la mo fasimoli ai ang fai sa wala ko pH7 ke lo fasimoli ia le se fale con te lo mai ba fasimoli o lo ele so ule o le popo e fa pe se fe to futato ia fo o le ia langa le o vai futata mi ai nga futata no ni to nga so ia no to mo mai fa fa le tunu a to no le wa fa ma ni fo yo ta to waso u mai le popo ia o lo saunga le mo fa ita to kuka o ta to fo isi ma me ia ai ta va to langa na fa ma lo fo lo fion fa ma lo si mai ta no fa ma mla mani so va nga ne mo ta to no I man via fo ia fo fanga lo songa lo fion ni tau sanga ia fa sta te le lava lo fion am sanga mo ava non
Whaftai fo e pai ema malo toto nu o whaina mō mai le ne awa no e whafonga mai ai. Whamarulu atu se pati o salama se ngana o le tusai e whamangalo lau ona tūlanga i tuinga mtau whapene e whaingata ona sua mai ni upu whawhaingofi e ai le tato mtau po e whaftai te lawa mo le nei tūla. Ia o le tato po kalame na moniva ia so tanoanga tau susu ng whaasainisi mon whaamtalanga to e Moses ia no tato whilo na fwoi vai aso te minei whaato whapa so i fua.
le fa mal to tuar si fonga le mo le tu la le tai au ia na fa sa longa su filoi le temi le o luas fu fa minute u te nei se fu ma le tasi tars fu ma le luo tanto telefo ia o le nei so tofi ia il tato por kala mele sa fa tele no atu ia ni se tato malo nei va yaso ia le fionga na nai mo au pati fa pele sunga fa fenga reverend ani te asau e fu fuanga ia mo le solo le tato tunu ia i le falfono sa New Zealand ia le lato falfonga i stemio le au li nei ia ma se temio le aso atai au ta ua lava le tau longo ia manatua ia ma fuanga se o tatu tunu tau teanga ia lango le fa moi tato mai tawina nei teimi le fa whainga tau no mai o tatu tangata i New Zealand ia no le tūlanga o visa ia u te loa amanuia le tau muwhainga ia ua matua mana ia tele sole o Sāmoa lava ia so o tulu ma New Zealand e matua lata Sāmoa New Zealand ta tau na whainga o fiena o mai nei tatangata i nei e le mele o mai tauina pei o leo te tau tala tu i tala langa tele o mo a inga tala sanga i visa ia whaina ma ia matala noa mai pei se longa a e ui le agent i Sāmoa fatoa mo visa a sa o e te apalai ia decline ale whainga tala o le mele o le mo le visa e le toi mo mai le tupi ia pe fia se lauta la le tal sanga ile visa ala mo mia mani pepa fa maonia ia wa vatu nei le pepa mai le malo fa tinga o ile tfinga lunga le malo le o mai le olivi le otalia wa approved olivi pe fava yeso ia a vatu le official italia o le official la e lunga le to ise pawa olivia le malo italia ise tal sanga se visa ale o le o mo miene tu si mal pule no o fe fe o ngol tanga te sa uta fa fa ali lo to fo fa ali lo o lo o mal langi le la sa uta fa ni sila o no le o tu si e support pe lang lang o lan tal sang o fe ngal na o man tu sta si o ina tal sang o zona visa sa ni sila ai fa mai le officer e ne o aseta o tu tama e ta vale lo tama ala lista lo tama ala o mana o le officer pe fa na liu ta vale lo no ngo lua e se fanua o lu mingo se vai me o so zuenga hana le tolu va yaso pe fa va yaso le sa uta fa o mai ni usila vai me o so zuenga le officer o immigration ni usila samo e pe ole tu langa le na o fa inga tane nei taimi i le mai tau atu ia ta sia ia manuia le fa moi ia ala la por kala mele to e longo atu ia le fa moi ia sul 2 minute u te nei le se furma de tasi atalo fatu ia ngalua fi dau pepe ia fa per sunga ia GTS ia malo lava sunga va isia tangwa ile mafuto mi Amerika Samoa fa tai mafuto mai lai fa fi fianga su fi filo il tai o tas furma le duo tatu telefo Ona
se sila I le whaafanua Olo nei tau ki o te mua mua Ia se whai o te tala le breaking news le o sau a ta ulon me ta o le breaking news. Ia i se tala voi le ua whafua se I o na sau sa le I mawhawhawina sau. O lungo le news talk set pi leo te maua tala le breaking news se whape mai. Scott Robertson set to be sacked as All Blacks coach after Taming review. O whape mai ua iel fuafuanga aliuna ka pia New Zealand e tuli le whaia o ngā le All Blacks lo iel teminei. Ia, ma le tua mei o news e wha te I mai whapea. Ia ona wha mautu muri lo le staimi a whaila o le liki tuani li pokti whapea. Ia, ona na winga la tātou tālia o le tala fo ila le la ulunga New Zealand I le aso na nei ma le news na nei le fiafi. Uma lo le review le na whaia le pūlenga le All Blacks. Ia, ma le iuna ka pia New Zealand. Ia ona taunu ulo le taunu unga taunu whaisfuafuanga. Ia ona sack lo le pe tuli le whaia onga le nei. Le mena ta o le breaking news le usau te milei. Ia, tātou tālia la nei le aso nei. Tātou whaita tala o manei mana nei le fiafi matai au pe mo I tala lea. O nei loa lo le tuli Scott Robertson ia su e mis whaia onga whau New Zealand. Te loa po oil whaia onga le la suia. Tau tia e se won tau tia o nei mea. Ia. Awai e le mana o New Zealand ta office tanga testo o tasi e whaile me le loto i ai le loto o mai le au. Le loto i le ungo le unga kapia New Zealand. Te le i le whaile tonu. Ia, le laso tangola sia ki atu lungo le TV1. A New Zealand pe se breaking news is awai. Ia, o le ala leo le no mo ia le wila sau I breaking news. Le fatoa e mo nei atua. Ia, le urutala la lea Scott Robertson expected to be axed as the All Blacks coach. Sa ola. Le le walunga mai talana le taimil nei iam tau tia. Dele, eno ngele to e... Tailo iai, te tatu tāria pēr. Tau tua si ufonga le na mua tau 25 minuto na tāne o tisifun malua wha au nei whawhiwhianga le tai au. Se sila I le whaafanua Olo nei tau ki o te mua mua Sili e se o umai whanua O loko iai le mai ana mua E whaamaoni e le whaapea o se tala patupua O la usi ua moa O lea ua atua O loo ia I tama o lea mi Sāmoa Ma lei a ewa o le si ua moa O la tau ia ua ewa ua peini a li I mau oa O le pita va o le nei o le mapu Sanga Umalanga umai lucia mai pe au ala Olo o iai fo I male atu vai o le tama o alo sata elea Hei o le tio ata le manino I le sua mai o le tai O la usi ua moa O lea ua atoa O loo ia I tama o lea mi Sāmoa Ma lei a ewa o le si ua moa Pila tō ia ua ewa ua peini a li I mau oa Sa whai isi o unu
maula ile mautsalena ifonga seunga Wafa umatia langi opu a ale sivalena tamaula Ole au taule wa malama i Sāmoa uma Ora usi Samoa Ole ua atoa Olo oia i tama ole ami Samoa Malei aeva ole si uamo Wila to ia ua eva ua peini ali i mau oa Si o tau sala o me kotangi vale Ta tangi a lo fia fai sona fale Le fale le na o le si ua moa e lau I ula e po I le toa Sa fau umalava e I ole ia au le aoa O la usi ua moa Ole ua atoa Olo oia i tama ole ami Samoa Malei aeva ole si ua moa Wila tongia ua eva ua peini ali i mau oa Ola usi ua moa Ole ua atoa Olo oia i tama ole ami Samoa Malei aeva ole si ua moa Wila tongia ua eva ua peini ali i mau Tilo solo Sole o lea o te fia whaalo Tinga o le la Tau sulu solo i lea lo wha So ua lo whalea Ia o ele mana mea Se funai samia Sole o lea o te fia whaalo Mapumaya yo uvae Mano ufalele asuma ole faleo E marulo na ea Ati ufo I e te fia whaalongo Mara usongi tasi mai La upele o na umai lea Talano, musu atu pea I lo talina Pai atu o se tala E matua I mau ulo I mata Moua I se avena E tamua moina I le telo tau sanga Se I ea no whamai O lo uola wabai vai Se funai samia So leo o te fia whaalongo Mapumai e yo uvae Maro ufalele suma ole faleo E marulo na ea Ati mufo I e te fia whaalongo Malau songi tasi mai La upele o na umai lea E matinoa Whaalongolongo tala E tai aele malama Ma I maula
le savili Whaaonga tatau e whai ai sautala Lau pele tasi oe Ele ngaloi lo ulo toe Se sulai sauia So leo leo what's a fia whaalongo Mapumai e yo mbae Mano ufalele sula ole faleo E malula na ea Atimu fo'i e te fia whaalongo Malau songi tasi mai La upele o na umai lea Se funai sauia So leo leo it's a fia whaalongo Mapumai e yo uvae Mano ufalele sula ole faleo E marulo na ea Atimu fo'i e te fia whaalongo Malau songi tasi mai La upele o na umai lea Malau songi tasi mai La upele o na umai lea Solo peale malanga a o fari peale nei tama Paila na fa atonga a tamu ia fa atarianga Awale fa a fa o ina ne ile ilo mai o na foringa Mahali e toa ua sauni mai ole atari la masua Na lilo ilo na fina ngano se faala vela me o i se pana Talai mai no ale fili nga maua o sono le alofa Solo solo peale malana Ua savalia lea eima Le meale na einoa o matenga Na matea ni ole ia Te malanga ua tuae Isi o ulau ele ele Pa atalilo le au malanga Ae alu apa ese Sia le whangangone O o ai le tangatanga Na ia mawalo tu matilo tilo na whangase Tu matilo tilo masangani Na whaavela ina le laumei Ulo ulo ale suarai Matoe foki whangase i le sami Whaafua se iona maaia ole ua mumutalani Ei ai fo i le tasi upu e whai isi o uru Ei ai oni mea o totoe o oni toe o Sāmoa
Ua maua atu ole ia, ua toe ai na ona, a ua mu'u ma'a ano tanu le whaatamala. Ule tasi whaalame lave, o tangata sa ngole ngole, a ua sui nei o sanongelo unuku whaapele pele. Tilo tilo masa umari na paavela ina le launei ura ura le suamai matoe fo I faase e ile savi ai faafua se iona maaya ole ua mutalali. Vivianga le tae au te sifuru lua minute o na tane o te sifuru mo le lua, ta pena telefou ta tonu te sifuru mo le lua. Lo fatu ya pua, so ane na whaatali ya sao lei ule o timu la solo nei, ya sunga ya tupa I pili te pasu uro ftele mo oel to ina, whaftaili mafuta mai, whamahalo level on sai, ya vea level tatu tau tuai, tai to rua ina lo tau pa ia mo lo tau mamalu, fuafuanga o lo whengane yaso malo longa mta whaonga. Pe no fa to to ya o ngal fa na ye por fa ngol ni masina por am tanga le masina fo telo ai ya na isene fo itu to ila ukat ye lo fa tu sto ai nga Sāmoa ale talala na lipotia mai Sāmoa mtua tu mo no pi fa mana tu ale na to tongi tanga fenga lo ngal malo ma tanga fenga lo nga company ma hala tonga fa ngol tau sangalente nei. Ia le lana tapuni uma au unanga le malo Sāmoa toa e nei le so le vaso nei le so fu le so sfuru lua faisi umi le malo lo toa ta tala to me no pi fa ia na no tala no pi fa le so fu va ile le fe o ma ile il te min nei e tau sa ili pe ni tu pe maua e so so nei te mi ia le ngata tong tau so fuanga o le uti o fa so nei tatu tangata ia o la va lo fa so ia lo fa tu si wa inga Sāmoa lai toa maua tongi o tangata whenga luenga le malo I le asolufu tasi, asolulu le vaso fau wa le umi. Ia fa peo na lava lau faso, ia. Na uspaua na o si tua lalo. Te anga le leo tsoa, ia se lau ta la, mtoa mana ia. Se lau lima sifuru. Ova man mana ia, dua se lau, sili atu le mana ia. Sili atu na ilo le ai. So ani mola tau le nei taimi. Ia, toi sifuru minute na ta leo le tulai. Sifuru mo le lua pe ona failo atu le tala na le wa emo mo le temi nei. O le i valo anga le tele lau fai telefou lo le lopo na nei le fiafi le la. Fai se tula I mele pelestene le kapia ni usila por CEO po I lava. E fa mautu o I loa tala I wa valo I le tele wala fa sala lau ni usila le temi nei. I le tuli ai o le fai anga le blacks lo I le temi nei e u I le umana na paya inga. La nofo inga fatoa umal fai unga le World Cup tau sang fau. Alo inga le ua popol le ale una kapia ni usila sili va fai el fai unga turi le tangata to tasi. Nei lo le leanga atoa ia o le au tau sanga nei mal tau sanga le te le fai le tonu. Ele ngata ile o le tele o tama ia la ngā solo I fafo. Wani se li poti peila o stama le o Tolton papali ia ili pikia le o Blacks. Ala na maua tala na vala ulia Tolton papali ia alu le tua al fai unga le tau sanga. Ele ifi alu ai papari. Ia on la ye mena tupu tonu la mai taua ia tamatuai tamatu o lo Blacks ele fetau. Ia te wa ia o la taia va ai ele fa pe a. E tu sa umar to tele o tato. O le kapteni o Blacks il vai tau ni o ari. Ia tato vai kapteni ning stamale nei la ve so o yo stama la ve. Ia ai nei fa mo nga ari tau sanga ia ai a ve kapteni. Wata tau mo no mea ia ma ve kapteni pete ia ne tu la me fa ya ngale na tele pikia. Piki stamale mai le lo ia. Ta ilo ia pio nisi na vaenga. Alo inga te le ale fa tata no ngale na fa ia matama le au fa dia lo la tu le fie fa ya onga. Ia alu ese Leon McDonald ia le o saule le Holland le sa I. Ia lo inga nisi na vaenga le so ni li poti fa ta se mri poti ta matua. Pe o lingo ari le mo mai luma ia. Le la ua bavala mai fa yunga se tato tali ni usna ni le fiafi a mo mai le tala nei le auli. Ia o fa ilo atu lo ai o le tulanga na lo iai.
O le si tala le lata mai le whaitau o tui ai e. Pe o le na toi li potia nei a le imamao. Whapea mai Donald Trump. O la ua mau mai li poti mai Iran. La ua tāu fia le whasi o tia o tangata. Ia ma tāu fia fuafuanga le malo Iran e whatatau. Iona lawa tangata. Ia rono wingala o awhai o li poti o ni li poti le lei. I le mai tau o le malo Amerika. Pio Amerika le la tau la mua i se o whainga whaasanga ia Iran. O no sa wanga o lo o whai iona lawa tangata. Awa pe o tūlanga nala ia i aloinga la e stala fia mo tātou. E wha umi atulanga i tue le ini tau e le ise tau e whaia. Ia e o le mana onga lawa le tele o tangata e whtangisi mai Iran i o penga whtafa ilangi. E mana na o ala to pelenise le na turi e sea sau e whai matupu. O le whailonga na o le saonga le mumare sa o le tonga o la tou. Tatou toi se ea toi whawhiawhianga o le nei tae au, toi 5 minuti o te tale o te sifuru ma le lua, tau tuar si ufonga le ramua. Le masina e wawaia i lunga o maunga. Le tumu oe o naia o mawhawhaunga. O le amalanga i nu uese, ae le ngalo oe la ubele. Le alofa sai o ta lunga ia e te huina. Le alofa sai o ta lunga ia e te huina. Ana tua le tasi upu o le muangangana. O le alofa ua whaasavala i lunga o mata. O te mana tua tae vana, e ta ape i le ta whaoata. Whaatali lau pasia e tutu i le awala. Whaatali la upasi a e tutu i le awala. Lo ulu a tau valea i le nei mea. Le taini muli muli o le a e lele i le ea. Sai tu mai ai lau tu si sa o lau ina muli muli male malingyo ulo i matape wa o wanga leanga male malingyo ulo i matape wa o wanga leanga. So we are tafa amava a tofa. Le fu ole alo faya ngia ilo tava. Lo fatu pei ape le fia vai ia oe. Tau le manong yo semea e ai tino wa vai vai. Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai. Ta whea ngai ngana o sia i luma le atua. Se fua ngā mo se luma na i mo i ta ua. Vale o sia uloto ne iliua le vai o sina se tasi ua silia o e ai ngalo ai ita se tasi ua silia o e ai ngalo ai ita
ia ta whaamawai ma whaatofa. Le fuole alo whaia ngia i lo tawa. Lo ufatu bei ape i le fia wa ia oe. Tau le manong ia se mea e ai tino wa mai vai. Tau le manong ia se mea e ai tino wa mai vai. Toi fa ona tatou fa fifiang o pese nei yaso pe afa pe mai ata tu tel fo le la fa forma yai ia o le taimi le ua tatou nu lava le tulas fulu mo le lua. Mai el fa fonga tel fo le nei yaso. Toi whaatala wha tol whapoponga o tala whau mō le nei au auli. O whailonga ina le minista o whale ma le whaunga o whale, whaapea minista langolango o tupe, le amatanga o aia inga whaule o whaafenga o whiele whaunga ni tama i whale, i totono lo toa o ainga po Cranny Flats, e ese mai whale maasani po le whale autu o se ainga, na asia Chris Bishop, Chris Pink, Machine Jones, se Cranny Flat i Riverhead i Aukilani le so, wa mawhai i ia inga whau, o na whaatanga le whaunga o se tama i whale, e o atu i le fitu se fulu mita si kuea. Lona te le au no ma se pe mita e mo miaina, ma o le aso lea ua a mata wha amamalu i nai, e te tau i tangata i ana whale, o na longo mō mola lātou pule ngā nuu au le i whaia le whale, ai amaea e te tau na wa aia ni tangata whau whale, wa yeila i sene le ngā luenga. E te tau fo i tangata i ana whale po home owners, ma le au whau whale o na siaki le aia inga fōu o le National Environmental Standards for Detached Minor Residential Units, ina ia wha amauti noa e au sia ma wha amalia ina e lātou fuafuanga le wha atulanga ngā fōu o le mālo, na Sāmoa Jones, le ama whai na wha asau ina i se tupe, e o atu i le lima awhi ono se lau lima se fulu tā la i le whaunga o ia tama i whale, mai se fulu whāwa i aso le awave atua i foe, le wha ngā solonga o le whaunga o tama i whale le isi se fulu tausanga o luma nae. E ele talitonunga o leo leo, o le tama i titi lea na vilina le tasi, mai le whale i Waitarere Beach, lea na tawhana i naini tangata sto wha, na mali o ese tama e ono sfultau sanga le matua, e to tolu na manunu ai pulufana i le asoana nafi, na ta ue leo, po o ni nai tu lana o lato ave isi eise whana ua umona talai pe talepe, wha apea mani pulufana mai le whale, ai o lato toi fo i atu, wa mali o se tama mali to tolu o manunu ai pulufana, na whaalia fo i leo, o le whale lava leana o lātou o atu i eile asfareile iwa Januari. Ina ua wala a watu mo se fisosoani se vevesi na tupu ai i se ainga, ma na loka i masitanga te to atasi, wa mo lia le wha o lima i se tasi o lea lava ainga, o le aso lea na tu e tula i eile tanga tal wha msnonga. Na tupu e fo ele wha lava lave le asoan nafi,
na whaamaonia le whaamasnonga o Benjamin Harry Timmins na tuetula i le whaamasnonga i le asona na Philevin. O tangata ia na manunua o se tina e whaono tausanga mani tamatala vauis fulfitu ma le lua tasi tausanga le mātutua ma o lo il whalama e Wellingtone. O le tēnei titi la i titi lea na iai o lo wa aielo na ainga e le ise isi tangata ese o sa ilia leo leo i lea mata upo. Na whaalielo fisa wa ai tau o le telo vaenga o le motu i mātu i lea sofa pe ma le pito ilunga o le motu i saute o le aiei whai titili ma a fiele ma mafo timonga o labta inga ia peon whaatulanga ina o fiei Northland, Craig's Barrier Island, Coromandel, Kespen, Hawke's Bay, Taihape, Wanganui, Manawatu, Tararua, Mawairu Rapa, Maile so e o atu ile aswa tai au o lo iei lapta inga mo te monga mamafa ile lan moli mo le tele o vaenga le atunu o e a whele pito ilunga o le motu i saute e ono si isi i vawe le tawhenga o vai tafe malolo vai ni vaenga o wala titele solo le palapala ma whainga tā mo aweta avale peo inga ilunga o wala titele. O le whautuanga Maile Met Service ina ia whaamama la vai e tāpe nai mo timonga mamafa ma tau mamao ese mai no fuanga mawala lalo e mai se ia whae te lunga o ala titele. Mo Wellington o lo valo ia i le tau le mamafa o timonga mai le ono le taihan le la whaasolo atu i le ise fululima i tū la o lumanai. Ele ima whaiona tali atu leo leo ini wala au mo se fesoso ani whaalawilan whaafua sei. Mai tangata whaingaluenga o lo wa ia ngase ngase o le soifua malolo ino le mafau fau. Iena whaao o lima i eise tangata ngase ngase. E tu saima se whaasea na tu inatu ele asosio tangata whaingaluenga. Ale malo na whaaseale iuni i le IPCA. Polpulenga whaatuma o te leo leo se ina mionga po whaatinonga leo leo. O na uina whailo atu e leo leo e mawhaiona tali ni wala au whaanatinati. Mo se fesosoani i tūlanga e lama ti ai le saunga le mo peitai e le ima se fesosoani na taunu watu. Wa whaalia fo ile mana onga le pisa a ina ia whaalau tele se ilo ilonga le whaangasolonga o whaatinonga leo leo e whaatatau ni wala au mo se fesosoani i le itunga wenga moe e iei whaafitau le mafau. Ona o popolenga i suinga ia ua whaia i le tali atua leo leo. E a whaina i le saunga le mo tangata whaingalwenga mai a mionga whaavevesia ngase ngase. O le saile linga le pisa a ua whailo ai na whailo atua le iwa tasi pasene o tangata whaingalwenga. O suinga ia ua whaia i le tali atua leo leo o le asi iti ai le tūlanga la matio i lātou mai ngase ngase o lo o lātou ngā lulue a ngai i ai. Le atapunia umawhale ulo le EBK si tutono New Zealand i le whai unga le masina. I se tusina lafu ina atu i tangata whaingaluenga le vai asu talwai. Na whaalia i le pule o le EBK si au se talia ma New Zealand o Shane Stockwell. Wa whautua ina le kampani le tapuninga o na whale ulo umai o tuto i New Zealand. Whapei mana no whanga utu e whaasua mai eia lato ulo i New Zealand. O le EBK o se kampani Australia mo ta alonga i videos. Whapei mani ulo e whaalaulo ini tangata po ni mata upo longo a. E tolu wale whale ulo i New Zealand. Ai tolu se lau tolu sifuluono i Australia. Ele o mai loa pe fia ni ngā luenga o le a mau wai. Wa whautua ina le minista le vai fafo wa wasamana ia Winston Peters. Le ko vana le faltupe wha leo leo ina ia tau sisi pe ia i mata upu i te tono New Zealand pe au ina tala noi polokiki a le United States. Na sainia Anna Preman se tusi e lango ina aile te i fono le faltupe to tono Amerika. O Jerome Powell, ina ua whaia se whaalinga a le te fono e whaapea o poloa inga mai le whaamasino ngai samania i o ia o se whaingai whaasala i o ia o nolo na whaia ni whaai unga mole le leo tangata Amerika na i lolo na muli mana ongo le i Iberis tene. I se tustusinga wawa samana i lunga o penga ta whailangi na ia ta wai e le ise matafa i o ia faltupe whaaleo leo New Zealand i polo kiki le United States mai le te tauna ia fua ia lato mata upo. E tuto tasil faltupe whaaleo leo New Zealand mai le whainga malo i mata upo tau i polisi mo tupe ai o lana whaamanatu le kovana ia tau sisi ai mata upo i New Zealand ma polisi tau tupe le atunu o le whautuanga le ala matanga luenga le wai whafo New Zealand pe a whai e fesili le kovana mo salato whautuanga pe tai e le i fesili ngia le matanga luenga le tamai tai kovana o le faltupe whaaleo leo pe ona sau nova vasa manaia. E se folu tolu isi faltupe whaaleo leo i le lalolangi o lātou saini fo i le tusi ma e le talitonunga o le aiei manise whaopopo atu i ai. Savala au le presidente o le United States Donald Trump i le faltupe tu tutono ina ia
whaapau pasene tulu i o tupe, masaya whaalaulo ina whaalawa I tele fo I leo toi mamao ai whaatea ese le tai fono. Wa wala au leo I Wellingtone, Mosef Sosoni mai tangata lau tele le sa ilingo ne tau le lea si tolu, le e eilo la tau tali tononga, e mawhaina Sosoni se su engo ni whainga whao o lima mātu ia sa tutupui Churden Park. Na o atu leo se whaatasinga na whaia Churden Park, I le aso toona I se fulutolo te se malua whilua lima, manata ue Satini Laura Murdoch. E tu samal to iwa se fulu tangata na iai, e tau nuu atu iai mani tangata sto o whae le iwala au liaina I lea whaatasinga. O tangata ia na whainia lato mata pule mali to tasi na wha au penga ina. Ia tangia mai na lato whawhawina se whainga whao lima, ini tupulanga talavou se to ofito sa iai lea whaatasinga mamanu nu ai, e au fie se tasi na whaia se tau tonga ilo na ulu. E se fulu valu tau sango se tau lea waloka ina mamoli e leo. Watapa ai leo le fsosani tangata lau tele. Ina ia whailo atu pe a whaia sila fia ia tangata I tolu. Ona eilo la tau tali tonunga e mawhaia na fsosani ila la tau suenga. I se saililinga na whaia I tau sisoifue ngā lulu le tu e tau nui e ngase tui ngā ina I whale mai, wa māuai, sa whea ngai māmi o ngā le mā whau o tangata lau tele, I le vai tau o asa fia. Na whaalia le saililinga al whaala putuputonga a tau sisoifua New Zealand, le valu whapasene o ila tau iana ngā lulue, I le kere se masi ma le tau sangfo. Le whaafia ngai māmi o ngā tū whanua tangata na sa ili tunga fiti le whale mai. Na whaalia le saililinga, e ile mana tau silia ma le afo ila tau na fisilingi aina, sa le ila wale au whai ngā luenga I lea taimi, ma sa mana umia le saunga le mū, ma le lava o le au whai ngā luenga. Iwa whapasene o ila tau na fisilingi a le saililinga, na o la tau ta ua le laulau wawale ma le fe o tangata sa ili tonga fitinga ile au whainga luenga. Tolu iwa pasene o tau si soifuana o la tau whaalia le whea ngai mami o ngā tau whanua isi tangata e pe o le muli solo ia I la tau. Tolu lima pasene na whea ngai ma whainga tau whaamatau ma le fitu pasene na ilo la tau manato na whaamatau wina lava I la tau ia mionga. Sa whaalia Natasha he mopo o le so upo tau si soifue le tau whalama I tau nu I ngase o le whaiwhai pia o le lava o lau whainga alwenga wa atili whaupopo ina ile umi o taimi whaatalitali whalamai. Lea e a laio na whiita ngase ma ainga ma whaina ile tau singa o lo ufa atino ele au whainga alwenga ile whale mai. Wa tā paele minista o le puipuinga se whautuanga mai company ma lau whaito wha e whaatatau e se fōwhanga moni masini whilelei whaatontono po surveillance drones e whaia ni saililinga matuawa ili lelei ile Pasifika o le utoa le fōwhanga e au fia ili leo ngā whaiwhaipe e puipui a ile o ngā Sami le ilalo le sone e pūle New Zealand whaatase malana lango po lana fsosani I ana pa anga ile Pasifika na whaalia le mtanga albenga o se ngā albenga o lo o fia la tau polo kete o masini whelelei whaatonotono. Alu mamao, lea ile vao le selau ma le tolu selau miliona tā lalo na whaatopenga. Na whaasesila le malo le masina o Aperila. Ile tau sanga taluai, o le whaaluena le sefululua piliona tā la ile isi whaatau sanga o lumanai, mo le matanga luenga le puipuinga New Zealand, e suiai I whainga whaaona po nei. I tālonga, I tala whaole TV tasi o tā oe whaapea tangia mai le whaamalo loa I le whaia onga lo peleki Scott Robertson le sole et talia le whaamaunia le iuni la kapia New Zealand pe moni o whaatea Robertson ai whato alua tau sanga talo na whaia onga lo peleki e whaatau sanga o lana kone karate. Na tā ua le One News sai e se ilo ilonga le whaatinonga le peleki lua whilua lima ma sa whaitio ina I lava le taita inga Robertson whaatase ma le whaiunga le taita I fono le iuni la kapia David Kirk e whaate ai Robertson o le iloilonga na whaia Kirk, Kevin mea lamu o le suyo komiti whaatono, whape ma Don Trika o le pule o le high performance a le lakapia New Zealand. E se lau tolus fultasi aisa ma whaiona taina e Daryl Mitchell e le taalonga le Black Caps ma initia le ana maani malo I New Zealand le taalonga lo na lua o kilikiti e ta itasi aso o le asu e nai le taalonga lo na tolu po ai seampini le taamirsanga o ia taalonga e le ipe Mitchell a o lato tulina ai e lua se lau valus fululima ina ia maani malo ai e se fulutasi ana tae ta ifa ai ma tae lua e ta iono ai. Tala whauia malisi ufonga le lau moa maule nei au aule.
O te toi whaatalo whātulo tātou tunu le nei fo ia so tofi, e neisi wha o poponga le nei o talafau mai Sāmoa, o se mai el whafonga. E le tali ina le fionga le te tai o le atunu o le fionga le pālemia, le la aulu le maa le tōpula te wau fose. Wha ai ungo su e su enga o mata o pū mai a sa ngā lue ai le au su e tusi po le company mai ni usila, e wha te tau inisi o ati na e sa whatu teia, e le vai tau o le whainga mā loa le HRPP au se e le foe, le o le ato e whaia ato i ele su e su enga, wha tasi ai o le a wha o popo atu i ai, ma nisi o ngā ruenga po ati na e sa whatu teia, e le whainga mā loa taruai, na whaawa wina e se vaenga o le whaatua tui le tua Sāmoa tase, e na ua vai luina e lalo lavo le te inga le whionga fia mena o mi mata awha. O le tātou forensic audit, ia o le ua maea o na tue lauri liu le tātou upuri nei, pen sirifia e whaisi lawe o le tātou forensic audit nei, taunu mai le whainga mā loi te tonu. O lo tatia le mata upu e i se whai unga au tū. E le mawhai o na mātou muri tai i whai unga na whai eisi whai ngā mā lope a mātou mautinoa. O lo iai le tūlanga tau pena vai ili le tūlanga tālawhia ngai mana mea o lo ta oto ili tele tununga. O le sa tiro li poti a toa le masina o tiro el komiti al kabineta. E matoi fo i mai ele li poti tonu e te le wha le tonu li poti na mai momua. Molo iai le tūlanga le mautonu, o le mawhaina iai se ato o tō li poti na tuina mai le forensics audit, ona o le tele o mena ngā Iesu suenga ele maua, wha maumaunga o li city ma source document. Mai o le upu tautino ma le manatu whaalia na whao mai le komiti al kabinet, e te le afianga o me wha soli tū la fono o lo afia li poti nei, i le whai unga mudi. O lea ua manatuel kapeneta ina ua umana whai le ilo ilonga o mata upu lo watangia ai mea whale tonu. O la atu ina atu sao loa le mata upu nei lima o leo, ma lima o le loa yasili e wha ua waisu suenga. Ini ai inga ma whai loa ni whai unga po a lava me la o iei, ini mo lianga mo e afia, na atangia ni mea wha soli tu la fono. Pe ona se le fie lua vaenga o le suenga sa vae luina, e fu ele se leni sa ma fai ona tu ese le whainga malo taruai, lea e se lia ele miliona ta la, ma le wha moe e te wha mai ele vaenga muli, o ia lava tina e. E tu mau lava le vai tau la i le malo seina, o le tu inatu le ana fesoa swani i wha la popitongo atunu o le Pasifika, tu sa lava pe wha maa modu a Amerika, mai i le tu ina mai o na fesoa swani pe o na wha la wiloa, e le whaala popitonga le sprep, le olo unga lure whaatase e tangata Sāmoa, manisio atu moto le Pasifika e lo o tūlo na ofisa i Sāmoa. O se tali manino lea, mai le ampasa le malo seine i Sāmoa, Fei Meng Shing. E na ofisiri hia le autu stala. Wa mai e whaala wiloa le president na malo Amerika, sana fuafuanga le whaama munu ese mai leo na fiso swani tau se leni, anga i le whaala popitonga. E le fia tali le whaurulunga le whaala popitonga le sprep i Sāmoa le mata upo. Ai o saina le isi atunu, e lua se la wafe ta lala na fesoa swani tau tupe i le tau sanga mo le whaala popitonga. Talua nei na whaala wiloa le leitio whaavao maloa ni usila, se fina ngalo le sui o le whaala popitonga le sprep, a fai o le tūlanga le o le a iai le fina ngalo Amerika, o lo o iai lava awala e te tau o na iauhuia. O le a vai ma whaasol solo na wai atu le to lima se lawa tangata Sāmoa. Le o talia mai al company a le Starkist i Amerika Sāmoa. Wa maua la tua vanoa e ngā lurua te tono le territory Amerika Sāmoa. O le isi to tolu se lau o tangata po a vanoa na tuina mai e le pule o le company a le Starkist i le fionga le tita o le atunu le la aule le maali topola te vau Fose Schmidt. E le masino te se mo le tausanga ua mawae, o se manaonga mo mia inisio mai Sāmoa e ngā lurua i le company. O se tasile neo mata opu mo ava no whainga luenga i atunu i fafo, sa sila tuto i eile whainga malo,
E le tau mawhai le whaamalia i a wanoa lo tālo sanga mai ai i a company ma whaatoanga i a tunu i whafo. Ai tu i titia i o tātou tangata ngalua ina whaatoanga ma mana ongo ngā ruenga te tono lo tātou o tunu. E peo nā fia i nisi o matanga ruenga le malo e au fia i mawhai a onga. E le temi nei wasilia e le lua peo tātou tangata le ua ngā luro nei tono le company a le Starkiste America Sāmoa ma ua folo foi e le company o le a fausia nisi o fale e wha mautu wai i lato e malanga atu. Mai Sāmoa nei e ngā luro e ai. Mai o la malanga le fionga te ta o le atunu o e whiutanga i ma le company e wha mautu wai a wanoa ma le fausia o ia no whanga e wha mautu wai o tātou tangata ngā luro e pe a malanga atu. O le awhiwhi o whala au whaasai na o le eisa le nana nā mai tono le pusa moa. Le ua tāo fia nei leo leo, le ua pue ina mai pe tāo fia mai leo leo, le president o le kalaputa vale le Hamo Pride. O lo tua ia, o ia tonu le ana le awhiwhi, le ana au mai Amerika Sāmoa, le o lo tāo fia le avita vale, a le minista o le ofiso le tiute, na anga iane piki. O le whaiunga leo telefou, whaamria le tua le neaso, whaasaifoia.
Na ua mai a tātou telefou, hea I le nei au auli wha mālora ngā lua I le tudo, wha taile mafuta mai ma ua mai a tātou wha sana. Launga le ua, luas fulu ma le 2 minute, ua te ai le se fulu ma le lua. Luas fulu 2 minute, ua te ai nei le se fulu ma le lua. Tāle tasi I le tātou por kalami wha pitoa la wha fonga I le tudo. E ona taurunga I le wha whiwhianga mai le luanga I atu I le tolu. E ona umaile o le tautua le yaso, ya. Mula tuan whaftai mele wha malo to tele le tunoro au I mai e tātou whaasa launga ma ki mai li teo whalongongo. Se I watu talana ta mai I tōlanga o lo iei e whiwesia inga lai tua le langi. O le nuu leo kata e to o tele fita Amerika ina nofua ina e ele lato ele whaptoa e o le lato naval base ia po le vaenga e tūra wile le lato wa alele ma nofua I au tau Amerika pe amal sifuru wafi. Fueni me fa pena pio na failo mai o le la mai tau ina wa matana nga yo e sere tele o la to va le lo inga po wi si va nga wa matau na fa mino yo tu ye wa fa pe tu ai pe I mana no foi pe I re fenga taia Iran fa pa u yena lo keti ma me tau fa tontonu alu mamao o le vola va lo ia ila tolo mai tau ina ia mata I tu ina tu langa o le vale ai ia tunu ia ia msala polisi luas furfai tu la o luma ia o ise me tupu ia tarsia o tatalo lava taita ia una I tupu a lo tamana onga foi tailo ia ia tatamana o ia sa loto nei tangata Iran ia ele foi sa loto pe atu mau pel pu lenga le ia I le taimiale nei ia ai o le awala nai avese ia o le ia tu la malo ia pe o Amerika le foto au maneni fa sa loto Venezuela ia mai la to foi Palestina e uia e luai tu o tupe ia la mai tau istangata o le sua u a Venezuela le nau I Amerika ia le foi failo Amerika ia o tau foi fai ti le o mai o la wali e fa tau mo me fu ala o na tono Amerika ma miti tu ai fe tau fia se la miliona o tupe Amerika ia ma fano iso I fu ai fia se la u afi o tangata Amerika e ma fu mai o tele o fu ala o na le ngausi I tono Venezuela. Ya mta bula na mo le taimine la ta mai tau tu le tele o tala fa via. O le tala fa lo to fa ni usila le na fa fo mai ni ta tu telefo. Ya na fa ilo. Ya msalo pona ne le fiafi e posta mine ya so po ta yao. Ya na fa ilo le o le tau unga so suenga po le review na fa lava e to tonu le una kapia usila fa tau na au malosi po le tele le lo blacks. E u ta longa ne tau sanga ne te nei ta longa lo blacks na le tolu na fa ina. Ia ia nei vai nga te tonu tu samari poti le au mai ia o le fai unga la vai fai o le avese o le fai onga o no winga o le mena una oi le fato alu tau sanga o no fo inga a fai onga lo nei Scott Robertson ia folding mai si tatu talia pe te ua fa malo lo pe turi se mai lo no to finga ia po ia le fai onga ai le fasili la po ai le fai onga e fai ona vavi ona sau tonu po le meto e fa sala laula va no wa le ia matata alonga le tau sanga ta alonga mo mo blacks fato a mata po se vai me o July no wingala a fa pera tuli na nei Robertson te wa tau nu ule tala le pa ma te mille e ona fa sala laula va no a fa pera fa ngata le va no fa unga le masina fo e lo inga la fa interviews e tauna pale fa ya onga si taimi vave ia ona fa wa ilo le mata I ta longa o supala kapi ia ma mata na pikila na u te no foi ine te we inisi ole pulinga lo I termine lo blacks no fo o te lo po nisi ia lo pe malolo a fa ye taunu lo inga fa ya onga fo e watu ma watu na tangata ia fa yo Jamie Joseph e o tato I lol tu langa le leo lo I si tama Jamie Joseph lai o I Africa South Tony Brown se stala kata tai ia no winga la e lo peto e fo I mai ia Tony Brown I New Zealand pe tu la I mai ia Jamie Joseph ia o le stanga tala te wapa lai mai pe le tai lo ia to tele fa ia onga le lei New Zealand ia le lo poila la mo wala va no nei o just fa onga ta mai le to tono New Zealand te mine fa onga le blues ia to ilo ia fa onga hurricanes le ai now Jamie Joseph le lo le Highlanders ia to ilo ia si tatu talia au te ilo ni te uta sanga mai pe le
talo sia e talo sanga mai. E whai le talo sanga e whai a onga ulu la ia Jamie Joseph, Sāmoa Tony Brown, Sāmoa Bethlehem. Ka. Tua whamatua mana ia. E la tatu tari o pia. O le taimi lua sifuru fitu minu te utea ina sifuru mani lua whawhiwhianga o whaipese. E le tautua si ufonga le lomoa. Wellington e. Si mai le panona o oe o le maamora e ila mana ia pei o le penina ta la maia le fai ta fia lo su ngai so lo fa a toa wa pei se palonga fie lo sunga so alofa le tupu solo mona la valea ile alofa si e kama tupu na ia fa polonga nisina o mea taua ia mana tua e taua i whaama i lea lofa mai lea tua ta la maia le whai tata fia no sunai so alofa Taloa I fia e ma au lava I le vai e pi o upu le muanga ngana
Se ilunga e te mo ilo whala Pe malulu te mo e mawhana whana Pe o whea o le nei lalolangi E te au maua I te mana tualo tunu moni Le vai fianga mole pese le vai faiaso Serenade ina ua to elua sul fa minuti na tale le tula tasi le to elua sul tol minuti na tale le tasi ya fa talo fa tu tatu tinu le temble o le uli ya taimi fa timu matimu e matu ne Wellington ya mnato lo solo maluia pe nga luenga mafuafuanga ya o le wa ta vale fo i lunga le wala le mase se o le wala ya mnato lo so longa le saunga le mu fe o inga fo i el fenga ya nga luenga ya tono ainga le mto tau selo mafuta mai ai fa yo mfo talo fatu
lungo tātou upenga te whailangi o lo mai mua mai eile to atele o le tātou atinu, ia a o whianga i tau mawhtanga malo longa le teimi, ia malo lava le wha malo losi nei aso ti munga, ia i le whianga i whiau mga luenga, ia whai se tau mafa, whaisina tau mafa, ia ona toi amata fo ilea o ngā luenga i le tula tasi, ia leo fōua, se man fōa wal wha uino le tātou tau tua se i pa i le tula tolu, i le whiawhia nā nei, ia pe on tau mafuta mai ai, ma le singo le lia o ia tu fwe fiso, ia o lo mga lua tu nei teimi o le tātou tau tua. Ia au le la fa so so fa fia fia o pese nei taimi ia o so timu va pe nei a le le al musika e ha on fu tato o malama ia fa felo in fatal vatu le faltua ia aida e pule ia sola malo lava ia aida ia mania fo ile nei uli na ia kilani ia sunga nativo a mai america talofa nati ia fa felo atu fatal vatu malo lava o ka semana o le timu o le pulo ia afu ia ma failmiti ia ole na le si fonga la mueve tone tatu we musika le tele al musika ia o mana ia fo le so longo le alunga luenga ni taimi o fatim timu ia o pese vave ia o pese fa moiloto ia o pese te wosi ele timu tala va tu se asu ala sa vai naia ma lola va oso ia mo fo ia fo fango ne ia uli
malolonga ma tau mafutanga o lea auli si ufofonga o le laumua. Talofa tusunga ya DJ King Malu talofa King Malu ya malola fode on sa nei taimi o le uli ya i fenga i foi au mga luenga fa tai foi mafta mai ya tai foi le fatua ya aida ya mol fa usiesi ya oleva tele na nei Wellington ya ele foi fa usiesi ale na ya lu kilani ya le fa usiesi ya ya malo mafta tele la vole mafta mai nativo a malon nga lue le meta watu le to titi mana vale sunga nativo a ya ina America ya olo o Mawai ya le ua toe lua se fulfia le toe se fulfa minute tale tulai lima le afiafi ya ile stete olo ya ile sunga nativo a ya fori mai ole mata mai tono falfainga luenga ya pola fu e mai mo mai ya tono falfainga luenga nei tai ya malo lava nga lue o lava lo mafuta mai tatu musika le nei holi ya fafta tele lava le mafuta mai atone nga musita ya fata usuta fu ila tatu le holi nga musika ya mo utau lo omla mi lava ni fafia fianga ya il nei time ole uli si fonga la mo Wellington ya to es full fa minute ona talo le ole tu la etasi time ni sila Pia sio utaulanga manaya efe pula vimai ile sau o ata uma ofetu ole lani esulungia ya umasia uhani a obasa le pasina sei esu solo mia Sāmoa no uatulu sei fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisiva ai mapepese matata lato tunele a oma ele mafai nanga ona ngalo le tape mali o vai singano lo no ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina sei esu solo mia Sāmoa no uatulu sei vai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tunele a oma emane ilano oleni na o umasia ubele
pea ona lawi loa I le lalo langi atoa Walai ona toa tele le ao mai moa I a Sāmoa Le masina se I e susulu I a Sāmoa lo atu Se I vai mafianga I e kanga a tele matama Olo o sisiva hai mapepese Matata la taukulele A o mae mane I lalo o le niu Na o masia upele A o mae mane I lalo o le niu Na o masia upele Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua.
E whawhianga marisunga ya mai papa tuna mauta na ipese vave le na e whaate ai luma lili le timu le teimi o le auli ya a o wha o pea fo inga luenga le toatele ya malolonga lela a tale tasi o na toi amata fo ileo ngā luenga ya ai o lela a whatu ya ilato umalawa o lo mafuta mai lunga le nei teimi i le tasi ono tesi mo le tasi wha mo po le tātou frequency ya o lela a tale tasi e mai ai ya mo le atu whaaftai tele lava malo fo le tapuai malo fo le onsai malo fo le whaafonga mai ya ila to fo ina mafuta mai ma fa so mai tato proclamer ne yaso ya mo le tu langa fa afta ita ya manatu ya sa family ina la fa fonga ya i proclamer tu inatu mai la vata na le la ya fa malulu tu fo ya wa sala fo ngana ya fa malulu atu fa mangalo se le lo fa ngal wenga maluia fo fanga le ya uli to fela ita alta masani le tu la fitu ya le la tani na tu peselea ya fa to fatu ya ila to lo mafuta mai lunga na leo ai tatou mafuta pea se ipa ia le tula tolu i le afiafiana nei o le siufaga laumua i Wellington e faasoifua ia
te whataro whatu moro whanoro. Ia whafonga ni tu asu. O le tato sui no pokala me ia leo mato whatasi ma le whionga iana nai. Pati mua au. Ia whapea ma le whaila o tūse mautanga whaiwhia Sāmoa i Wellington le sunga ia antiri a sao. Ia matapta noa fu stasi uta apu ta. O tere mo tato o whafonga a mista tu Sāmoa. E le tūlanga o le petition. Ia po se pero ina fo ia le tato Sāmoa mo le ministro palimini. A walfa mo e mro le tato tarsanga mo ta upo le pisa. Ia si whawhirai mo tato ma lo whalo ia. Ia na mato tatanu mo fo le whaasoa. A ia fo i se teimi tala toile mo mo uto e fia whaasoa mo fo i tosoni man ta upo la tanu mo i tau nei. Ia whatalo whatu lo sunga misi lo fionga na nai whapea fo le sunga whawhiringa. Ia antira sa. Ia whaftai atu I lo fionga whamsang le pulsilio le tato ala leo nei le sifonga le mo I Wellington. Ia tafutafane o le sunga nei whaiwhiau ia antira sao. Ia tono le ala wamata mea atu ono leo manatu ia waru atu nā tausanga mauna lavasinga au le fo iwa fotua I mai au le nei tausanga fou au lele ua matala le matangalu o le tai o atoa ua so fuafue fo I le tai o tangaloa wa ua fitaua I taula o le vaana tiu ma le vaana tau ia o loo lalango fo I foe o le vaana fawa folau o le alofa mu tai leo le atua ua malo a fua ma ua tauta ia el fo launga tatua tunu. E maise le whaafonga anga maua I le lau mua I Wellington nei mauna tua oi. Tau ia ina tatua whaapeifo ma le loto mao lalo. Whaaftai tele le atua I lo alofa whaawau. O lau pule tō ma lau whaasoa wa tulasi. Wa ewi in tātou soifua I le lupe tūpola. Ia o le alofa tū noa o tātou fisila wha iai le mga whita wola. E taulu fo I whaafunga o la au. Ia ai ta ape whaafatu ali. Folau fo I tai malu. Ia ai se ngia whaamatangiangi. Ta alofa Sāmoa I lau whaasausaunga whaatupu ma lau. Ewa whaatamali. Ma lo le soifua manuia. Ia male langi matafi ia ile nei tai au fou. Ia o se whaatu lima mas whaatalo whaatu le na ia ilpa ia mawalunga o lau whaafonga anga. Ia la watu le avanoa ile sunga le whaiwhau nei ia anterea ia mo se saunoanga ia wafo ia le pa ia mawalunga o le maftanga ia ale uwhenga luenga I tonu Wellington nei. Ia, aftai mo le avanoa. Le ua sauno fo ia le sunga le what. Urulunga mtanga luenga le Pacific House Surveys le Han Valley. Sunga ia nai, e pae lango le pa ia ma le mamalu fo ia le nei tai au. Manato le ale toi o ia ise whamatalanga le au ona nei. Ia a o le nofo atu nei. Ia whaia ia umasui o le taitaifono. Ia pa ia I toi ina, le fionga pātele. Sunga le sea. Ia ma le maftanga whaifi au so whatasi Wellington. Ia o le mātou whai ngā pāanga po le ngā luenga ngā lue whātasi so tau au. Ia ma le Pacific House Service. Ia wā lava so se Paul Kalame lava po soifua maloloina. Ia ai le ngata I leo mta upu ese. Ia e whapeo na maua I o tātou tangata le manuia lau tele. Ia whaatalo whaatoi ma le nganga whaalao tele sua whamanu malo. Ia o tātou li whaolo Yesu Keriso. Ma le whaalo lava. Malo, aftai. Ia atono e mare e voi whatatanu roa ma whaatau whapupula le whaangasolonga mo e tātou mta upu ne mo sirafia e le au whaafonga. Ia o tātou o to ele nisi o vaenga e wha lauloa mapaia awi I fo jene wha mwole nai. Ia. Talanga o nei visa mo le tau whainga tātou tangata Sāmoa o whaia sina whaintale malanga mai nei vaitai. Ia, whaaftai whamsanga. O le mta upule nei na whaatula I mai na ua mai ia le mta upule sitseni I le masino Januari le lua olua lima na amata mata I o na
tāpena pena ia malanga ina ina ia amata ona whaailoa i sui o le palemene o le taʻitaʻiga i lalo le taʻitaʻiga le fionga ia anai a whanai ia o loo silafia ia sa iai foʻi tonu o le palemene ona o le tulaga ua tulaʻi mai ia ua ave le avanoa ia tunuu e 60 o le lalolagi mafai ai ona malanga mai i New Zealand ini aiaiga po ni feagaiga e sili atu lona faigofie ma taugofie ia ae ua aveesea mai ai atu motu o le Pasifika i totonu o nei feagaiga o nei atu nuu e 60 ia o lea o loo na foʻi ua avatu le lisi i le afioga nei ia afamasaga o atu nuu nei ese le tele o loo iai matunuu ese le tele o le au faatupu faalavelave ae a whaafonga ia le atunuu i le whaaupunga o le mafuaaga o le feagaiga lenei ua faimanei atunuu e mafua mai o le whaaupunga o loo iai o atunuu uma nei ua recognize e New Zealand long standing relationships o le fesilitele o loo tulaʻi mai a faila o le mafuaaga lea ua fai ai feagaiga nei e whaafaingofie ai ma whaataungofie visa e o mai ai tangata anu o atunuu nei a o whea la o iai le Treaty of Friendship po o le whaawō lea wheangainga whaawō Sāmoa ma New Zealand o loo iai o whea la o loo ta oto ai lea wheangainga a o lea ua manino lava o le tasil nei mafuanga ua whai ei wheangainga ma atunuu nei o lona winga, o le sa o lava la le campaign, le ingoa le campaign o lo whaia, o le ingoa le campaign, o le Pacific Justice, o le mafuaanga, ua tātou mana o mia ni whaamasino ngā tonu, ua tātou mana o mia ia le amia tonu ta au iai ia le tātou vāwhenga iai, ma le atunu o New Zealand, le anga ese ona whai mai iai ia le whengainga whaawō a Sāmoa ma New Zealand. A le wo o mai ia ua le la vea Sāmoa ma tumotu le Pasifika i le Visa Waiver Agreement, o agreements nei, e le mana o mia se apalai o se visa i mai tutonu atunu nei, pau lava le ngā luenga e whai, you go online, e te alu i tutonu o le website, o na whaatumula ia leo le mele ta o le NZETA, po o le New Zealand Electronic Travel Authority, e sfulfita la ia le tau o le pepa lea, e whaingofia fo ea fesili e tali. A umalon whaatumul pepa lea, matutongi sfulfita la. On whaatanga lo lea o e te malanga mai tonu New Zealand. E te tau nuu lola i to tonu ilunga i Aukilani, po o inei fo i Wellington, pe a whapeo le international le tau nuu mai i Wellington. Ona issue atu lo lea o lau visa. Lau visa la lea pe tolu masina, pe ono masina. A o le visa lea tasi. E lea ua apalai Sāmoa. E te le mawhaila ona e apalai lalo New Zealand Electronic Travel Authority. Ai e te apalai to tonu o Sāmoa. E whaatali leo le whai unga, pe talia pe le ai. A olona tau, o le average le iei le tau o lo wha ngā yo iei visa nei. Se meo le afe lima se lauta la Sāmoa, i le application e tasi. Le anga e tatau ona ui atu i se agent. E le mawhai ona o sao o tātou tangata i le ofisa o New Zealand o. Ma lot ai, pe whaulu ai le tārsanga. E whaui atu le agent. Ia, e la ititi mai le lima se lau le tutongi le agent. Ia, ma le tutongi lo le visa lea. Ia whaatasi e maisi la checks, e whai, e mana o mia. Mea umala nei, o lea ua le tutusa i loa, ia le treatment, le ua whai i tangata Sāmoa ma tangata ma le Pasifika. Ma wanoa nei ua ave ia tunu nei e ono sifuru.
o fōlinga mai loa. Ua te tau na fisilingia le mālo. Po o le a le mafuanga o lātou whai ai le mea lea. O le tali sa o lava na tuina mai e le whainga mālo o lo o iei nei. Wha upunga wha apea. O travelers from the Pacific countries pose a higher risk. O le tali nana au mai, ia, fuafuane lai, o e malau whaafonga anga. Fōlinga mai, o le risk lea mātou te tau mateina. Whaapea o le overstayer, o tātou nei tele ina overstayer o tātou tangata. Pe au mai visa nei. Ona mātou sa ilia lea o ni facts, po ani wha maunga, tauona support ai la le maule al malo. Mauane, e le tai ana tala whea ngai le mafua anga le wa au mai. Ma wha maunga, facts o lo iai. E tele mau atu tangata overstayers, mai isi atunu. Le ai to tonu o le lisi le o atunu e ono sifuru. Na ilo tangata mai Pasifika. O le mafua anga le na whamsanga. Mafua anga le na ua tonu wa ia le komiti le nei o lo ua whaatu wina i lalo le taitai whono po taitai inga le whionga ia anai a whanai. E le o isi justice mo tātou. E le o sa ona apalai ia vaenga nei al whainga malo. Ua whaapito ia na o le ono sifuru atunu nei. A o lea ua polonga ai o tātou tangata. E tele o a inga, e whaatali le visa o maliu. Ai ta o mai e te ena. Ia, a la ua delay le funeral o le whaatalinga. Ai le to e maua mai fo i tupe nei. E le to e maua mai tupe nei pe a palai. O le mele na o tūla i mai, ua tili ona whainga le nei taimi. Ia, ona o whainga le immigration. O le tele lava o le applications o policies nei. O lo whaia i to tonu o le immigration. Iai awa noa e o tātou tangata fo i leo sao ai lunga le minsta. Ai, o le tātou te malamalama leia. E se fo le whainga tā o le mei o tātou tangata. O le tau woe e sa ili le minsta. E au maiso na fina ngalo pe ACC pe leo sao na palai i a policies nei. E mana o mia fo ila nisi e o advocate pe o e whai masui o tātou tangata. It takes time. Taimi me e whaalu ma tupe. O le mafua angale na o le maule nei. O le maule nei e ala tu i se talo sanga o sainia. Po se petition. Ina ia toeta ngai whai ngā malo. Po sao o na whaia ia agreements nei. Ua lea a fia ai ia tumotu o le Pasifika i to tonu o lisi o atu nuu o i to tonu o le visa waiver agreements. Le onus furu atu nuu nei. O le maule na lea na mafua i loa na whaile le petition lea. I o le petition na amata ia me. Me na amata mai e le petition. Ai na whaamuta ina i le aso fitu o te sema i le lua o lima whaamuta ina. Peta iane ina ua toe tarusanga ina ia le malo mo se extension. Ina ia talia pea le extension lela a whaawawai ia le la wata tala mai ai. O lo open lava la ia signatures po saini tau i le whai unga i anuali. I tau sanga nei, ona o lea ua seti le aso present ai ia le petition i parliamene, o le aso sfutasi o Februari. O lea la mo isa whaangata officially i le aso fito te sema. O lea ua i le extension le tau le aso tōtsfulo i anuali. Ia e whaawau atu iai. A whai ala o iei nisi o lo mana o sa mana o e saini le petition o le ai te iwa tau fia le aso fitu. Lea ua toi tatala e tau i le aso tōtsfulo o Januari. Online, e te alu lava i tonu va aile website ta o le Pacific Justice website. Ia o lo iai ai tonu whaatonunga
o le mea te alua ia saini ia le petition lea, ia ale ai foi, e te maua ia e te alu fo i lunga le website, Google ia le anae petition, o maua ai fo ia le form mea uma, ia e te saini ai. Ia, o loo iai le ama noa na e tau la stories fulu o ianuari, taimin nei. Ia, tulo. Ua, toi titia o le fast food lima afe. Le afa i saini. E tapunia i la sofitu o te sema. Ua fast food tolu afe lima se lau. O le taimile nei, lea toi titia o le fast food lima afe. Ia saini ai lato e lango ina. Ia tātou tālosanga lea tu ina atu lea sosfutasi o Februari. Ia o se tau oto atu le na o le mafuanga ina ia maua le sila fia atili le whafunganga Sāmoa. Ia i le mafuanga. Aso o le masina o te semana vai atu nei, ia sa mātou whono ai ma le pa ia o le mafutanga, ale o whainga luenga i tono Wellington nei. Ia mawha ai loa atu fo iai. Ia le tūlanga o lota oto ai, ia le wha moe. Ia sa tu ina maila la tu lango ato atua, ia e lango ina ai. Ina ia mawhai o na tutufa atasi ia tangata Pasifika, ia ai maisi a o Sāmoa. Pe a o i le aso sfutasi o Februari, ia o le mafu angale na, ia ai watu pele ava noa ma i le sunga nei, ia me se foi o nisi o whaafisili mai. Sunga o whaafenga inga pe so sori mai foi nisi o whaenga sapata no le mafutanga. Maftai, masanga mole. Mana to le ua sa no manino le sunga foi ia pati mua au, tu sai ma le mafutanga foi ma le whelo inga. O le tūlanga ia i le vaai al mafutanga i pe ona tu mai e le tau au e lango ina. Ia ona le foi sa mātou ngā le lue foi ia ma le au na foi ia anae i le tei mua le sitiseni. Ia sa mai ato toa foi mātou lango pe ona ia whaitaunga lo le tolu le sa whaatino le pān mene. Le voi lau toi manatu mafutanga i le maita watu ma tu sai foi ma le whaasoa mai o ona nei. Tūlanga i pe ona iai le e langona e mātou le nganga fo nganga le ala lofa. Te loa e le ai ase tangata Sāmoa e lo inei. E le isona a inga i Sāmoa e fia fai malanga mai ai me sa whaala velai whaafosei. A poiponga ia me se foi malimu tūlanga whapena. Ia an mai tau atu e fōlinga mai e leo tutusa le whainga o tātou ma isi atunu. Ona ai au sisila fo. O leo aia sa wha leo mua. Ia o tele o tātou sao. Le ui tono nei atunu ia o onga ta longa so se mea ia e folinga mai o le pu mo le va ai a New Zealand ia Sāmoa mal Pasifika la volna ua manatu el maftanga ono le ia matu e kalesia e totele a dono winga e mana o miel fai numera e pe ona pauanga talo mai fo ia le office nei masunga nai ia totele o tatou tangata a vai au vol popole pe fai lo yeste sui ora kale si tono maftanga leo le mato ia pino na tai mua se mea ia ole ngango Sāmoa umalava la le ia mana o mia lava pio sa no atna na ila fultas pauanga mele mo mia ole numero tangata tau na awai lu mo le pan men ile moli ole tulanga le penel patisele ia malesi me fsilia ia fai asi si to telo tatu tangata le la titil numero le fatu munei lo inga pe ona to pes fase la wafe ta tangata nei New Zealand Pacific ia le la titil numela ta ona fa marsia foi e wa uma foi no faila uia e wa la fa na fa marsia uma ma to fa tum ina ia to tele fa numera ina ia sisila mai foi malo ia o batul lango ta to pa ona le ma to tu tau au le ma to te nga lue ai tai ole tu la i tangata ia sai ni petition ele fa pitona tangata Sāmoa ia vea so Pasifika po se parangi foi fia o voi la mo ta toma after mo fa silia ta ua ia sa olelea ole taimina na promote aima tu ina tu ia tatou tarsanga lea petition e saini ele sa open love ole to tele fo ia ai maoli o tangata mai isi atunu e se mai lo Pasifika
ia palangi saini ai a faila na ole fast food lima fele wo ai ia ai umane pe na o se afo tangata na o Pasifika ia atonu o ele o lava la to inga lango na me fai ona tilo mai ele malo oi ele mana o mia la tanga Pasifika le mele ona le ele lango malos le anga o le va aile na fa politician fa tangata ta i o le tunu uma a e fua lava ile numero tangata e lango atu a ai o le ma to te manino male ato toa e le aia se pe an sa no ia le sungaile fa fenga ngene e le aia si so tatou ele o ia se fa sino manga i Sāmoa a tupu foi fa lave inei ia fa mo lava i visa nei e fa ia no mai la to ele fa no fo mau i New Zealand o lona winga o se mata upu e afia ma ia tatou Sāmoa e taula ona tatou tu malos ia fina wina le mata upu nei pe fo ia fina wina le sitsen lea ua maua malo i lea tau mawhainga e wina le ato atoa ai whaafitai o lea ua manuia ai lea ua tātou li liu nei se tau whaasao ia lea vaenga ua tūlai mai foi ia o lea ua afia o mai le to a tele o ainga ona o le meale nei le ngata i le taungata a o le whaingata o awala ua au mai e ui ai o le si vaenga o e mawhainga ni se foam fo le se pepa fa pe fatumua ona tu avele la fo pe scan pe pe na le alwa lungo le pe mo so tai nga mawhai le fatumua ia faftai i le taimi ai le tapunia i le asofito te sema sa iei forms form fo ina sa tufa pe fo la matou ofisa na watu e tele forms pasi au lotu sa fatumu ia ona au mailo le ave sao ai lungai au kilani ia pe la fo sao fa la tu le email sa ia wa le faila on to fail tu langa na le anga o le o tapunia alo ia la sofitu o le tatala le uto tala mai ai it's just online em faiona ona saini termine tau fai unga januari ia o le link la na em faiona ona o ia e to fatumu ai ia to fa opop mo se tangata la vi fatumu ai de mal malama fa manga teknologi o da se feme mo se so so ni lai tangata fa pia ia atonu lo ia lava ia suyo o ainga taitasi em faiona so so anian a faila o elitina po tamama tua o lo e fief so so ani amalangolango ia fisiling ia se au fanau na yo walo ia pe fa feona faile me lea o le aia se si o tato o me se tu planga la iti ele se to mai mo se anga va ai access ai pe faia ia fainga ia mafai ona faila usaini ia mafasino fo ia le fainga e fai ai ona o timing nei ia o le na le online na le fai ona malu o la vai I foi a mai ona telenola I fa mambla ma tu nei sia vai ngon ta upulia ona te tala to ilo ta to leina ni sio to fia mambla ma ni sio vai ngai le yo stand long te mini e on to fa so ile ta to te mini na ai va to ta mi sta to pesi yon fa o ile po kalambi Tele to
tau I sa ufia tau O le tala ia maia E tū whiti o sia na whanau Tala ia na tū talinga mai e tua a Ua whai langi lo lato o launga Sāmoa Sāmoa lau pule Tau fi mau mau Apulima O manono sa wali mau O le tala ya tuna mawhata O whaatau silifo I mawaya Maua pule sa fina wina Tama sese watanga tavaleina O toana Safina umolo sa olotonga Sāmoa e ole whamana tua tulena E ngalo ya oe olo tato amatanga Sāmoa finau olo Toi whatalofa tu mal whalalu tato whafonga ni tu asu. Olo mo te whatasi ma le fionga yana nai. Pati moa au e whapea ma le whalau tusil mautanga whaiwhi au. Sunga whawhenga ia antere a sau. Tauta no tu mata upune tau o tele a mo tatou Sāmoa. I le tau mo whainga o visa e malanga mai e mai Sāmoa i tono le malo leo New Zealand. Pe on sila fia whamatala atu e fionga nai. O le whainga tai o le te minei. Te tonu nisi o tō whanonga mo mweli tanoanga tāo nei. Nāna moli mawina o tō le tūlanga whale tonu ma le whainga tā. O le tau mwhai a mai ainga nei maliu, whai puiponga mai si whatsinga. Ia ai e umba e aile mo. Ia toe ngawe ma le tupele le ma whalonga atu o toa le hawhiri ma se lau i nisi o tau mwhainga. Le ala i ele tanoanga e ele fufuanga e la tōfo i o tai mua me mta upu nei. E se sa vali e tātou e aruanga i o le palemene. E tua au ina atua i le tarusanga mo le whawhaingo fiaino le whai o tātou visa e malanga mai nei. Ea o le tūlanga nei e tātou mta upu e le awa nona tala tua e leo tātou leina mo ni se fui fia whasoa pe whapopo foi. Ea la to e vatu ia ana nei
Whao tala ni so vaenga ie. Mo tātou mtau. Ia, whaftai, tai e whamsanga. Mō sila whia tātou tunu. O le mta upu ne, o le mta upu whaavao mā lo. It's from government to government. Peter Iane. Sa whainga tālawa na mawas whina ngalo o tātou mā lo I Sāmoa. I le taimi na whaavesi e fo I le tunu ulpālota. Ai whaftai le atua o le si ngase ngase le awhionga le pālimia. I le awhionga I le la aulia le mali atoa. Ia sa mawhai ai o na whailoa I ma le minister po le pālimia alangolango. Winston Peters ia o Wawasa Manaia ia e pei ona whaasua whainai. O le whailoa inga lea sa whai ai le mautanga ngase sa whaatautori ai le ona ave alo ia lole ia I o le saunoanga le whionga le pālimia Sāmoa I le whionga I awa wasa. I le mta upuru nei, mai o le mafu angalale na ua mawhai e loa o na talia e le whonga whetalai I o le malo New Zealand ma le pālimene. Ia le aso le asfutasi. Ina ia tu alo ia ai, ia le petition. Mai o le whionga lava la I le sui pālimia ia wawasa mana ia Winston Peters. O ia lea o le a ia tariaina ia le tuina aloa ia atu o le talosanga le nei ua sainia. Ia I le aso lea, le aso lulu lea, le aso lua sfutasi o Februari. O le a iei fu I manisi sui o le malo, ia whaatasi ei fu I masui mai isi vaenga whaupwhai I tu tonu o le pālimene o le a iei le aso. O le whengainga wa umau na whaia ma le whonga whetalai. E le o se savali. E le o se savali te. Not a protest march. O tātou e se a tātou whainga. Tātou te ui le whatamali I le avatuli ma le awawhatawhata. Tātou te pepese, tātou te tatalo, tātou te whaia tātou saunoanga I luma matotonu o loto ao le pālimene I whainga whaaloalo matu wha Sāmoa. Ia mai se foi o isi atumotu o le Pasifika. O le anganga le nā o le aso. Ai o le talo sanga o lo mana o mia le komiti au kilani. Ia whapena fo I le komiti Wellington nei. Ia whaatumulia le loto ao le pālimene. Ia whaatumulia le loto ao le pālimene. O le mafu angalale nā ua tāpena ia ni pasi e malanga mai au kilani e taunuu mai I le tae ao le aso lea I le iwa le tae ao. Ia pasi mai au kilani e fuafua lava la le awha I o pasi ia I le whainu mera I lato o le amwhaina malanga mai au kilani. Ai o le wha moe moenga ato o le komiti o Wellingtone o le awha atumulia ai ia le loto ao le pālimene. Ona o tātou ia o lo tali mālo I tutono le lau mua nei. Whaingo fion tātou o mai e wha atumu le loto ao le pālimene. O le mafu angalale nā o lea ua tāpena ai ia pasi mai Pororua ia ma pasi mai le Hutt Valley. Ai fuafua fo I le awha I o pasi I le whainu mera. A o lea ua mātou tilo I Wellingtone. Maua se afe on tangata. Maua se afe on tangata e mawhai o na wha atumulia ma awai le aso. O fuafua fo ile ia I o pasi e malanga mai Pororua. E le tu uai fo ia le ainga ia e mwhai au na whaongala la tau sā e malanga mai ai. Ia po o le train fo. Ai o pasi nei. Ia o le nganga ato le aso. O le amaua I fo I se tawhao mai el to ina malo matua. Ua lewa na nofo fale. Ia ai o le amaua I se tawhao ngai le aso. O le a longo atu lava ma fonga ina loutou pa ia ma loutou malu. Po o fea e wha ai pasi nei. Ai e le wha ai se nofo angai tasi. O le a tau mawhai fo I lea e tu upasi nofo angai whai ngō fia na mo molia ne iai I le au mātitua. Ia ona malanga mai ai lea I le malai o le pālimene. E o mai sa o lava la ia tuu ia tātou I le loto ao le pālimene. Ia ona tātou wewa I loa lea mai ai le iwa le tae ao
se ia o le sefulu lua i le auli o le taimi lenā ia o le a ua faatulaga ina e tau aao ina ai e le afioga i le sui palemia ia vavasa manaia Winston Peters ia le tatou petition lenei ia faatasi ai manisi sui o le palemene o le aiai ae o le a faapea ona tatou galulu e faatasi ai tatou titutū faatasi i lea aso ua atofaina ia mo le tatou mau o le tatou mau e lē tatau ona ave le faamuamua ia tunuu sa lē fesoasoani iā niusila o tatou lesi atunuu na matuā manuia ai niusila i tausaga ua mavae ae pei o lea ua faatuatuanaʻi tatou ia mafai mai o tatou le risk i a New Zealand. Ia o le finauga lenā o ua tapenaina ia le tatou t-shirt. O le t-shirt ia e wilava ina e fasfulu ale tau o lo tapena le t-shirt. Ia o lea ua mātou whaapauina atu i le paia o le atunu e 2.5 tāla. 2.5 tāla o le t-shirt ia o le aiai ia le Pacific Justice i le pito i luma o le t-shirt ai amana o mia whaataulo t-shirt e 2.5 tāla so tai mai leo na mātou ofisa ia whaamaula o order po le ale size ia ona whapena lola ia leo na avatu le bank account ia e whaalua i tonu le tongi ia ai a o ofu uma tātou le t-shirt le nei le aso o le tasi le nā ata o le tātou mau poponga o le la e whaatasi ai le t-shirt le nei o lo tau atu ai i le mālo ia mai o lo whaia whai unga nei o lea ua tutu whaatasi tātou ia e whina wina le nei mata upu o le wha moe lao le au malanga mai au kilani a mae a loa ua uma o na whaile presentation ia ona wha mautu atu loa lea i le marae lea tau o Whare Waka i le Taranaki Street le Wafu o ina le a wha mautu atu i le waterfront ia le au malanga mai au kilani ia e whai eisa lātou malo longa ia ma whai eisa tātou upu whaaiu ona toe tu ua loa lea o pasi nei toe foi au kilani se taimi po le lua i lea uli o le aso lava lea o le wha moe le nā ia tā pena ai foi ia se lātou wha maru stino ia ai le i taliu atu toe foi mo au kilani o le vaenga yo t-shirts le wata ua nanai e se numera e video toi tangata pe whawhena so ta i atu o le 5 numera le ofisa numera le ofisa Pacific Health Service i le Valley e vili atu ai ia place la ia leo la order pe fia ia t-shirts ai o le afo le size ia ona ta umailole ia te oe le bank account number e deposit tonu ia le tau ia ona piki loa lea o lo la e lea ia wha moe tātou te la e umai le t-shirt lea ia awa ia le o le 5 fitu o tolu iwa wha o le o wha 5 fitu o tolu iwa wha ia numera na e te whaafsota iai ai vawe ona order lau t-shirt e limiti le taimi le nei ai amana o mia fo i uma le order lo i taimi nei ia ona toi order fo i lea pe awa pe o le amana o mia ai whaamoe o le a mawhai on tātou la e whaatasi ai i le t-shirt lea o ta ua o le Pacific Justice a wa whaapitoa lava mo tātou visa campaign le nei ua tātou walo atu iai ia o le fōlinga fo le nā o tātou tu whaatasi pe a tātou tōninga whaatasi le aso o le whaamoe la e pei ona a watu tāsanga i le whonga whetalai i le o le Palmenia New Zealand ia ele o se savali ele se savali fo ile ia ai tātou na tātou watua ia pakalo i tono lo toa o Palmene ia fai tātou pespesenga tātou whatatali
i le taimi e taunuu mai ai fafo ia sui o le malo faatasi ai ma isi pati o le ai ia ona present lo le o tatou petition le a tongo e tau o te relwa ngale le whapeltani le visibility ile wa ai mai lai o le palemene mi tangata New Zealand ele to o tele o le awha i o tangata Sāmoa le la awa i lango le tau sanga tu au inatu o le mena e o ngā ima tau o ele tatou pulpuli mwhatasi tatou awai whatasi ina ia wa ai mai e rena le to a toluni ainga pe whani ainga i atu e re ngata vo Sāmoa al Pasifika ato le tonu la mo le au whafonga tatou e wa le fo ngā lua tatou le tio ma le tio Pasifika e le voi la tatare noa ina ia tau sanga mo la tau so soni tatou maule ina ia mai foi la tau ia ma amele numero e foi fa tau mun tau mi tia fo tatou ina ia so soni tatou mta o pula sutas o February na nai aftai o le wanga lulu le coms team e so ta inga foi mai sia tumotu o fiti ala tau ia walanga longo ina ele whainga malo fiti la ua umona confirm ia le so ta inga sa whaia ale palemia fiti ia ma Winston Peters i le maulawa le tasi ina iai ia le atunu o fiti ma ona tangata anu i tutonu o le whenga inga lea whapena fo ila isi atu moto o Pasifika se vanga na aitonga ele o iei se leo o le whainga malo atonga le taimine i le fsota inga lea ai o le tūlanga fo ilea i isi atu moto o Pasifika ia o le sina vaenga o ngā luenga ale komiti o lo ngafa ma mātou i Wellington e nei ia o le a whaia ia fontanga ma le maftanga fo ia fiti o lo ia il maftanga whawhengainga whaiwhi au fiti pēnā fo ila i tonga o lo ia le maftanga o lo so taipea ma le mātou ofisa ia o le a whaia fontanga ia ona whaasara la wailea ai au tau tanga ia nei lunga o penga te whailangi e meise fo ile website le Pacific Health Service ia o le ai uma whaamatalanga uma nei ia e meise fo i o le whiau le tau mwhai unai ina ia mawhai on tātou tū whaatasi le aso e le tā ua tele ia le whai numera o le o seti le whai numera le petition ai o le o tātou focus ma tau la i le tātou sila fo i le lotou sila ma tātou vava ai i le presentation le o le aso le asfutasi a wa a lanu uma ia le loto al palemene ia tātou t-shirts nei whaatasi e mari whainu mera tangata o le atu tui luma le palemene a o tui na atu tātou maule nei ia e sili atu la le maalosi ma le powerful o le message le na i lo le petition leo le atu ina atu iai le anga o fōlinga wa aia ia la tilo mai iai ia le palemia e leo tilo ini pepa ia o le petition a le la tilo mai i lau presence o lau tū atu ma le tutu whaatasi atu o tātou e sili atu la le powerful o le whiaule na o le mafua anga tonu alna le o mātou na inai wha mole pawale o tātou wa vanoe e ta ua tuai le mele tau te mana na o sui o nei leo tāre whea ngai. Sa, o le la tā mastato pese lea ia atatala tu tato leina monisi o tō fie malama nisi o mta upu ia ia pe whaasoa mai foi o le o wha tolu lima lua o wha tasi tolu lima lua o wha tasi le numero wala au mai ia ona tala no mai sim ta upu foi le so soni ai te o mai mo tato te mi va mulmuli i whaunga ngol tato telefoni ia tā ua wha afsini mai pēr ia tam whai le tadiat ia la ta mastato pese le tasi ia on toi fa bo to le ia ai vo telefoni im faintam na talia tu te mi dia tato wala aulia. Ia, whātalo whātu ero ua pionga ni tai au. Ia, malo soifua.
o le ki atu a le I mau atu le pili le la whaofi po le mau le la whaofi le mele la whaatasi ai tātou le ato whaamon. Ia, o le taumwhainga ina I a fia pe tu tātou tangata Pasifika ma Sāmoa ma isia tumotu o Pasifika I le whengainga lea o lo whaatangai nai le si ono sifuru atu nuu e le malo New Zealand le whaafaingo fia I ona o mai New Zealand I visa ai o lo whaafainga tātou Pasifika e le se pili la fo I le whaaufi whaatu la fono o le whai unga lava I o le whai unga whai il whai ngā malo e le tau manao mi ai se pili e mwhai a ona whai lato whai unga wha le malo ia a pe awa pef so ta I man malo Sāmoa ia por malo fo I Fiji ona whai e le o le whenga inga lea pe ona whai a isi atunu ue ono sfuru o le taimi nei e le o iei tonu ia tātou ia tumotu mai Pasifika I whenga inga lea o lo whai a ma isi atunu ue ono sfuru ia whaktai te lea, me o malama atu I le mata upu whaktai. E sa o le rei lo wamanatu le wawatu. Toa sa o le le mea le la tātou o ai sau mawhai. Na ia whakai ngō fia e tātou peo ai mai o na I tātou tangata. Ia sa o le rei na ia tātou o fia I po I tonu. I le mea le tau mawhai o le ame o whai ngō fia isi atu nu. Ai whainga tā lava tātou le rata mai. Whaka mai fo o tātou e le e tātou whea ngai ngama. Ma New Zealand ma tātou whaauo a le ai whainga tā lava I al mea la lea tēne toa I o lango e fwele mai o mata upu pa manuia le atua I wa pionga I nei tai au fo I a manuia lava le alo atu I mata upu lo tātou tau mawhai ai I pa manuia I ai le atua I a whaaso I fua ia tai tele lava Sāmoa Whalapeane Ai whaano anō Ai oloa nganga Ai ita Uso tutuina Ua elo ita Mai o Sāmoa I sisifo Ia, sauno mai Tai fua manuia lua sa se lua a whamasanga tai Ia, laua fionga a whamasanga Ia whape fo lea fionga nai Kasi al mea lenga o vile koi whamol mole Koi whamau kuma Kel fongile o ka kwa ia t-shirt whamol mole Ia, o le telefoni a le Pacific Health Service Hat Valley. O le ofa 555 o tolu o tolu I wawha 555 o tolu I wawha e te ia I wawha e te fsota iai ia o na tuure ia o lau ora on lau wha I t-shirts ia ona ta watule ia te oe malau telefoni ia ona fsota ia tulole ia te oe avatule le bank account e tu ia I tonu ia le tau t-shirts ia male aso piki ai ia okay ia wale whaftai mama sili ia manguia le aso whaaso ia whaaso fo Manea foi atonu wai nisi e mana o e fesosoni le mata upu lea e de ava noa e alui o le I de aso le sfutas ai mawhai fo ina avanda na nusu lima tone I te whata o se mitia foi o folis tangata le alu a le se tupe whata o a kuri lama le whaftai I le whafunganga Sāmoa o le taumawhainga fo ia o lo o taumawhai nei o lo ngā lue mā losi ia le komiti au kilani o le nei taumawhainga atua ia o lo o whaaurulu I le taita inga a le fionga ia nae a whanai o yeise taimi o lo o fuafua ia ni fontanga se lua o fontanga e whai e tono le Hat Valley ia ma se fontanga e whai e tonu
o Paurua. Ia ona mawai leo se hava noa ia o le fionga ia anai e o mai ai. Ia whaapea fo i ona wheiloa i male pa ia mal mamalu ia o tātou community o lo i nei Wellingtone o fuafuanga uma nei ina ia maua pea le sila fia ato atoa e o tātou tangata i le wha moe moe ma le aunga o le outcome po o le mea piksile on tā ua o lo o tilo i ai ia le komiti ato ole nei ina ia maua. Ia tutusa le treatment o lo o whaia i isia tunu nei onus fulu ma le whainga o tātou. Ia aua nei ese le tūlafono e apalai i le onus fulu tunu nei. Ese le tūlafono e apalai a tātou Sāmoa. Mo le whataita inga o le whealofa inga le o whealofa iei nei ia le malo. Na pressure tu loa le mta upule nei o le visa. Ona te ia lea ua sui le lato whainga ua whai mai. Ai ai le tangata Sāmoa e malanga i Australia. Ai fia malanga mai i New Zealand. E leila se visa e mana o mia. E sau sao mai Australia, sau loa a wha kwanti a lana visa i tonu o i. Ona o la ua halu i Australia. O le mafuanga o le mea lea. O la ua wha o ngā le entry lea na enta i Australia. E protecta i New Zealand. Ona nofolo lea ma extend ia lea vanoa lea. I tangata Sāmoa. A whai ua iailo visa e te alua i Australia. E mwhai ona e hui mai New Zealand. Wha o ngā lo visa le nā. Ia ona watu leo le extension ia tu e pēlua tolu māsina. O la o tau mwhai nei e whi alo whai se whainga. Ina i wha whainga o fia e ona tālima ia tātou. A ele o le mea na o lo tātou mana o mia. Tātou te mana o mia. Ia tu tusa le le tu la fono. Le apalai ia atu nuu nei e ia o le onus fulu atu nuu. O Andorra, Argentina, Austria, Bahrain, Belgium, Brazil, Brunei, Bulgaria, Canada, Chile, Croatia, the list goes on. E onus fulu atu A isi nuu nau te wa e toi, o isi nuu le te le isi whala ve tū ngā le ta toa i lungo i mawinga i lungo TV. Ia, atu nuu nei o lo o tele ona vevesi e la langi lau whātu whala ve A o lea e whailwhenga inga lea ma New Zealand. E na ona alua online faile apalaile mele ta o New Zealand Electronic Travel Authority totongi le sful fitu tala o te rero po o tau na lo iai o tau ana na iai tau sangan te atu nei sful fitu tala ona e malanga mai loa le New Zealand tau nuu ane loa i mea o lo iai le immigration i au kilani po o Wellingtone po o Whea Christchurch ona isi lo leo lo visa fai ngofi se foi sa le dingo le tato ofisa fasa lo pe ye se si otu no ne onus fu o ye se la to treaty of friendship agreement awale te wana tu langa ese asa mo i tal fa lo so pito le va New Zealand sa mo o le ye fe nga le alo ye le la fai ngabo e ma fai ona o fa pe atu afamsanga na le paula vale atu no o lea e ia le fea ngainga le na o Australia. Ona o le vā o Australia ma New Zealand. A o isi atunu uma. E le ai se fea ngainga e pe o le fea ngainga le ia Sāmoa ma New Zealand. It's a treaty of friendship. E le isi atunu a atunu nei. A o le fōlinga mai. O le ua tongi tua le fea ngainga le a wha ua tātou ma New Zealand. Ia, ona ufai mai o tātou e pose a bigger risk. Ia, e leo se tali na e tau on tāti e ilm tāu. E tau na sua le se fofo le whawhita uli na. Ai ole mai e tau fi fo le me tau na whai nei tangata ai ngai fi malanga mai maliu. Ma wha lawe lawe whapia. Tau li. Lea manoe lo sungai a wā ia. Fofuanga fo. Iman tāpe nangani. Ia, kaftai mo lea manoa. Awale le nganga ia le ngarulu e le maftanga ina ia fa malu sio tātou tangata ina ia awai ia me se foi le t-shirt le ia ele mfaina fatu so saina le luas fulli matala le
i le taungata tele o le visa le apalai. Ia o pe o mena le e anga i e mātou vai. E whai asi lave fo i o le tau mo whaingo apalai e le mautinoa pe tali mai pe le ai fo. O le nganga nā leo mātou tū malosi ai mātou e whai le mātou pito la au e le na pula la a fo i te lo taimi. Ia le mātou wha marosia tangata ina ia ngā lue wha atasi e waimanu ia mai lava ia o tātou a inga ma tūranga wha pēnā. Al fisip tele mo mātou. E sa me o tweet e wha pēr tātou ese mai o le tele o tātou sao o ati a nei atu nuu ma tūranga wha pēnā. Ia o le nganga mo lunga le o le tau whai fo ia la e mātou fono e whai lan mātou fono mua i le asolua. Ia ai aso lulu e loa so ole i wha moe lea ia le wha ua whai e mātou so ta inga ina ia la unga mai tuapure la ai whai whiau le whiau lava ne ia ina ia o tātou tangata ia malosi le tātou mau o le tā ua le nā mai whaafitai atu fo i a whionga i le pulisili o le si whonga lau mua nei o le ua maua le awa noa e whai ai ona tu e whaasala lau i le ngata i le nei fo i talanoanga. Ia ai o nisi fo i whaasala lau ngō le ama whai on tu ina mai ia wha awau i pēr ia le longo pui ali i o tātou tangata. Ia o le awha pēr fo i ona wha atino isi fo i atu motu o le Pasifika. Ina ia mawhai pēr ona lātou up to date fo i lea ma maua pēr wha amatalanga lata mai. Ia e whaatau le wha moe ai o le wha moe le nei ia e le o te tautonu e le mwhai fo i ona le awa i mai nisi mai isi vaenga o New Zealand e mo i o leana o Wellington e lava ma au ki lani o lo o iei komiti o lo o ngalulue au te tautonu lava o lo o iei fiso o ta inga ia manisi fo i o to tele o communities o lo o iei le ngata e kalaistete ia e whapea fo isi vaenga o le North Island ai o le tā ua le nā e le au maua awa noa le au maua awa noa ma e tau te misia loa le waa ia tātou te fiu lava e toi tau mwhai atu ia ma lesi vaenga tā ua o le whaapor kiki lava ia e o loa i le tau sanga o le pālota ia o nā loa a mata loa na malue le tele o mesa tā ma mau pei fo i lea e o lo teimina ia ua fato afa alongo mai le tele o la uli ia le au porkiki pe o le ua fao ngā ina le tausanga le nei ma le teimi le nei e una i el tatum ta upu ona o le election ia tausanga o le pālota ia e whapena ia strategies po tactics fo i le tau whai ina ia whawhai ngō fia ia whai unga i lātou o lo whai ia whai unga e wha moe lava le nei wha moe atoa ma le campaign le nei i lo tātou lango o le mea moni ale na e le aise mea mawhai ona tātou mawhaia pe ati tilo mai i lātou le atu tū mai i lunga le stepu lea o le pālemene ai mamoli atu tātou whāsfuru 5 afe lea o saini ai tilo mai tangata i e tū atu e le ato sto o se la o le aim lava la ia a Wellington ia ma fai ona o le afe ia tangata fai ngofia ona fai tatou pasi e la umai ai pe a fai e fa tutumu uma pasi ne malanga mai ai ia o le mau lava ia fo ile na usi le fia fo e lo fio afa masanga me se fo il sunga ile i fai feu nei fai mai united we stand divided we fall tu fatasi ma tu fatasi ia e tu matila se fa moe e tu malo e manu malo ai ava pe vai ina ia e fa pe na fo iona to ila popo e tatou te fiwala e tau mawhai atu ai a whai e vai ina le tatou tutu ia e le tatou me le leie mau ia o le tau mwhaile na e whaau le nei ma ta upu ma sau se taimi ia ma ua fo i se fofonga mai le
te fono le komiti ia I le fionga ia anai ia me se fo io nisi o tamali in fai la unga o lo te ia le maftanga e kilani ia ai ona o lea ua mana o mia mai le matou fesoasoani tonu o Wellington nei mafuaaga lenā sa apa I loa I le maftanga nei ia faatasi ai foʻi manisi o communities ia pe ona iai ia fiti matonga ia ina ia maua galulue faatasi lea e ui lava e fesiligia foʻi po le ane mea ua ina vaovai ia le matou matagaluega I le mea lenei ia e leaga e tatau ia te au lava ia e tatau leanga e afia ai soifua maloloina e afia ai le social well-being o mental health tatou ainga ia a safa le ainga ona o la ua walau le tua I se sui o le ainga ai fiu faatali uso mtua faafine o lo tau mawhai mai isia tunu o Sāmoa a me sia Sāmoa e le se mea lelei mai o matou experience ina le tele o isu sia e o tu lava ia I matou ni talo sanga mo ni fisosoani ia ai o le whalau lawe na e le mwhai ona suia ni policies ia wai ai ia I se tau mwhai atu e pei o le tūlanga le nā Alo, whaftai te le mo le avanoa o le ua maua ia le nei lao ia tātou te whaasoa ai mwhaafonga mai fo le atunu ai whaftai o le la mwhai on tātou ngā lua whaatasi ia wha moe ia ali na le wa tu tatu taimi e fafte tele a la ufionga na ia fa pe fo le sunga fa fenga nga ia anti sa ia mo tatu o fa fonga ia on nga luenga tatu I fa tele o e le na fa fonga mai amana fa tu lo o ainga na le fia fi ta no ia fa le mata upu le sa fa ta no ta o mo tatu nga Sāmoa I le fa ngo visa e malanga mai Sāmoa New Zealand nei ia mai le o e fu fonga la fa mata tu por kalamin nei ia foi nisi fatanoa ngai fai I luma ia ai le yo la sfuta se o February ai la fai ama long puli fo le malu le tunu ni sfufa ngai ala mai an nai ia mai la to o lo tau la mo fo le fa mo pong o le tato fa mo ia ona o tu le la sfuta si tato o vai mai lo mo parliamento se fa tu mo oi ma ne fo va mai tarsia o lanu moana le lanu on tia funa tau fa e wa pe le lanu e na Sāmoa o le foi lanu luli la te o filongi o ai pe o sia va nga yo te va so la to o fulanu ia a tonu ai sa wale lanu ia ftau a wa e pe vo ile tato tilo vo ile ile I se foi tu motor Pacifico la ia pe ai le fa pela a fisu ia ile na o le nga la vai ia tasi ato ia le lanu tato tau veina ai mole nei lava lao o maua ia mole tu foi fa te tele pa ia maulunga o le maftanga ale foi nga wenga ia te fono male lau me se foi o sui o le maftanga le whainga aluenga I Wellington ia whaftai tele mo le avanoa ua ngāre lue whaatasi ai ia e una ina le tātou wha a iai lava ia se sui o iai lon taitonunga iai lon anga va e fsosoan iai I le komiti le nei ia so tai mai so tai mai tātou ofisa so tai mai ia te au e ta lia ma le whaaftai ia lo ao e tuina mai e tātou te lango whaatasi ai langa e tele ngā luenga e fia whaia e tele fo I mana o mia fo to tele o I lātou o le ai ia o le fo le nā o le am o si ngā luenga sia o si to mai lea ia tu whaatasi ia ona ato le o fa moe o le mele na ia e te talo atu I pea a whaila wa oelo e ava noa e te sosoani le tātou komiti ia o lo te tala le ava noa le na tātou te whailo iai ia whais tātou tala ia ma wha mautuni si o fuafuanga o lo alo atu iai wha moe ia o se toi tala atu le na wha te loa o tu ina mai ia manu I tele le whasau saunga le atunu I le nei aso ia ma le nei vai aso
After, yeah, Eloy Pupuasi, Pule, Fire to a voice, Leo Fatova, on the name, Teleame, lay in Vinta to fire. Yeah, what Popole boiling one tower. On a Eale, Mahofa Pena, is that your Lalata, way Pati, Moauma, Yeman Maftana, Ele Leangan down Maftana, Leangan Maftana. In a year, Saili say, I mo Sāmoa. Sāmoa ave ele upule saidi malo manatu fo e ta mai na vata to pe a sia mandu pe a uru fa moi a ta fainga le nganga fo nai ma tu fa le nganga e ma tu te lango sua I lava por kalame e mese fo ta tu o nanga ia pe o Pacific House Service mai se o nanga fa Pacific ia ono lo fa pe ona ta o ele ngo Sāmoa le nganga na mai e ta dei e mal te telefono mal maftanga Yo maftanga nei atu fatas yo te lopo se vai meole la talata de valu afela o fai ato e kalesia e atu fatas il maftanga ya talo atu na male barbarusia alfa tatu tu fatasi ile aso ya mama tatu lang tatu mitiafu e peona fa la lo atu fa tatu ya fumsanga mo le avano tatu pati ya famania tele tu ai la basina ma ngaruenga te wa maternity o sanga ma fa lo lava fatai Malo, yelo mamana. Tai. Ya tato por kalame na mo fafonga le tinu. Ya ai tato tanoa atili nga ya tu las frutas ya tato felo ai male lu mo palimeni tato fata lo fo ya va semana ya. Ya matalo ina ya taliel tato tarsanga. Ai la to tali wa to fa sel longa. Ai fatu fa so fu mo ni tan. So foi. Foi Sisifo, ole vasata simani, taupa amazani, le puini selani, le malo Aotearoa, oni silani, le paitoto a Sāmoa, le lalo langi, le malo Aotearoa. Boy New Zealandi, Balole Tawataki, so set to sing I ngoa, Papetai Boaki, Ete numera tasi, Ilevamba Papalani, Leuta Leutele, the Todole Palemete. Lo Aotearoa, le toa ingo Sāmoa, papatai magele, ilo malai malele, malanga mai Sāmoa, te paape loai, Sāmoa iau kilani, panupai ko mai langi.
Sāmoa o ia o te roa. O le whawhong mai pēle tau tuan le si whonga la mua i Wellington e se fulu tolu minuti o te enei le tūlai lua. Ia, nau mai atu le tō whasalawino le whaatanoanga le ntanoa ko tue le whionga ni li pule. Ia, ma le whionga ia nanai pati mua au. Ia, ma le sunga le whawhengainga ia Reverend Antere Sau. Ia, waenga pe ono tō whawhonga iai. Ia, e winga i le i le visa vo i lea malanga mai o tātou tangata. Ia, mai Sāmoa. Ia, sefulu wha minuti o te ene ile tū lai lua, si whanga lau moi Wellington, o leo tātou ile tū la muli muli, o le tātou tautua le nei aso i lunga o penga te whailangi o le Facebook, ma le tātou YouTube. Ia, o le nei aso ia e pei o le ela walunga le taimi le nei le tūlanga le tausa o le whaia onga, o le pileki le awa New Zealand. Ia, lua sefulu minuti taluai, ia, o lea ua wha mautinoa mai, ma wha alawilo mai e liu lakapi, o lea ua le to iai ia le sunga ia Scott Robertson ia le sa avea ma le whaia onga le olpeleki tau sanga ua mawai o lea ua umala na wha maea ma wha mutaina lana aunanga o ia o le whaia onga le olpeleki ia mo le teimine nei ia lona winga a lea la olo o wha ngā solo ia ilo ilonga ia po aifo inisi ua talo sanga i le avano whaia onga le olpeleki ia mo le taimi nei, ia ona whaalau i roma iei la ia i se taimi a le ropo eo atuna nei le fiafi ia po o tai au foi ia ua whaamautu mai ia le whaiaonga whau le olpileki ai mo le whaiaonga lawa ia a le olpileki a Scott Robertson ia o lea ua maea lana a tautua ia e vea ia ma whaiaonga ulo le olpileki ia i le nei fwoi tausanga ia o lea la o le o tausa i le taimi nei ia se whaiaonga whau ia ale opeleki tau aveina ia le poa ia taalonga le opeleki nei tau sanga luafe lua ono ia mawha solo atu aila foi i leipola lo langi luafe lua fitu ia talu ngala lo fu itala le ia taltanuanga foi ia i le whaia onga lea ale opeleki ia i tau sanga mai ai maise le tua le na lu i Peritania ia ele itulanga le lei ia niona niona maka ia i le tūlanga sa ia i tamin sanga i Peritania tau sanga te nei ia o lea la ua o ma le taimine nei ia o lea ua whamai eina lana tau tua mana o nana au nanga lana au nanga o le whaia o ngauru e ui lava ina ele i maea le whatau sanga o lana konkarate o le whaia o le peleki o lea ua whaamuta ina i le asore nei ia lea la ua filifili ia poaile ia ole atau aveina le whaia o ngaulu o le au ni sila le olopeleki ia le ngata o le neitau sanga mai se o tapena atu mo le ipo lalolangi le tau sanga fau ia te le ropo ai nisi ua tāra sanga le neitaimi ia ai le fuina whaangalong mai le la le taimi na tau tua tuele sunga ia o atu fue ia mwhailo atu fue nisi ia lana ia fue le tau mate iai ai ova ai atu le taimi nei wa lena uma ua atu fo ia le lai nisi fo i o tangata saili malai va lele i aukilani ia sa lato wa ai ia le sunga Joe Smith ia ma le sunga ia Dave Rennie le fo isa faya ngol peleki ia ma le sunga ia fa alongo tana umanga e pe foringa le samalanga mai Wellington ana le la sava ia nisi le malava lele ia ele fa pela ele lope pole almea pe na mai fa tasi le malanga valele ia na samuli mawina nisi le malava lele o kilani ia o matematenga la fo le taimi ia po ai nisi ole a talo sanga ia po ai fo ia nisi ia ole a filia e tau aveina ia le pulenga ia po le a faya onga ia ole au New Zealand le ole peleki mo tau sanga nei ma le tau sanga fōle i pola langi ia maanga ia tue la fo i lumana ia ai o le sunga lava ia Scott Robertson ia o lea ua wha mae ai le asone nei ua wha amuta ina fo i lana tautua o ia o le whaia o ngaulu o le alu o le peleki a New Zealand
ia tātou tālia ia po ai lea o le a whaailoa mai i steiminata mai po nā nei po tai au ia le whaia o ngaulo le ole peleki mo le nei tausanga. Ia, nao nisi nao nei tala ia po nei breaking news fo ia leo sau teimile nei ia alo tālia pea ia alo whaile ilo ilonga komiti. Sfulu vale minuta te nei tūna lua la faso so fa fia fia ngai pesa nei taimi ia e malo la vale mafta mai tatu o tunu ia malo foi on sa inga luenga ila tau foi la ta pena wanga luenga le fia fia na nei ia te tu na sa ngale mulu ngala wala fai la si mase se la wala ti munga lo yel taimi nei.
O le popo lava satali ai lo tafia ai. You are all mine, all mine. So am I right. Le mantiva tallo fai. Wasane tele aiga walele. Fia foi lava i tua. Ola che sei ai mua mua. Olo te wile ma fau fau. Tai mia o avea. Ma for now. I saw my back. Le mattiva tanto fai. Wasone. Tele aiga walele. Tue mana tua. Tawasa mai o matua. Ola que sai ai. Saola fia ai. Tu sape mati vale ola. Ai mauale alofa. Shoma vai. Le mativa tallo fai. Wasole tele aiga walele. Anau ilo amuamua. Le mea le amai anamua. Fautua ai matua. Le ifaya seto alua. Sili asola. Lei telefone. Lei ta avale. Lei se fa lave lave. Lei ai se interneti. Fia fia uma tamaiti. Asoma vai. Le mativa tallo fai. Wasone. Tele aiga walele. Asoma vai. Le mativa tallo fai. Wasone. Tele aiga walele. Asoma vai. Le mativa tallo fai. Wasone. Tele aiga walele. Whawhiawhianga ni taimi o le uli moni le lei upo le pese. O le ngole pese le mativa talo fai. O aso nei ia tele a inga ua le lei. O aso la talo fai. E oe. Le mativa ia sa tatou iai e maise na ia tatou mātua. Ua fai ilangi le wholaunga. Ia ila tau sa asa ina mai le ngasua le tai au. Ia leo tatou ai nei le lei taimi. Ia imanumia inei atunu ua tatou iai. Ia e talo fai. Ia iaso umawai. Ia e moni le rei upo le pese. Ia o aso la, ia sa ola fia sa ta fau fia ta maiti, ia sa le aini interneti, ia ai popo al polo ila le ulu, ia mfai inga ave, mfai tau ngā moa, i le po masina, le aini interneti, sa fa alu le taimi, ia o aso ne, ia wa fiu e tau wavala auta maiti la ta fau mfai ia ta alonga la le ta o le pop chi e pole aia, wale au ngā ini fe auta maiti le nei taimi, ia ua mātele i ta alonga whapena, ia ona o tūlanga fo i wa hele soifuanga le nei talu fau, ia wanga i luma soifuanga, ia ua ufolele ua tele a ina le to mai ma le ata mai ni nei ona po, ia ua tele vave ai fo i ma le olanga, ia ma le whaale tonu o tūlanga,
ia ile wa ia ile tele tupulanga le taimi to lus for family to tale tolu fa tale vatu le faltua tau fau ia politina ia tau fau masunu malola ma tau fau ia fa aftai tele lava ia le mafuta mai la tau umala lo mai mo mai lungo le tatu Facebook ma le YouTube ia le taimi o le uli o le sifonga le la mo Wellington ia tatu fai me fia tatu wa telepili neva ya so le tongia ia awal pole ya wa te popole loa ia ona telefo ile wa afianga ya afiai oe a fa sa wale pili ia ma to anga vili ia kampanina ia pili po fa si tonga tu wa so le wa ila mana ia a sa le pili va ya tu tele pili neva ya so ia a te pole se fia wa me o fo ia le ne ya so man neva ya so ia fa taile lo fo le tu ia ma futa mai pe fa fia le temi o le uli ia po le fia fi fo inicio tenu le si fonga ne la mo Wellington tale tolu mai ale tatu tua ia no fo ia tafo si au pele po si au pa anga ia mo du tal noa ma faito no le yaso ma fsi ai o le alto no le pili le e vil company se tongia tu va yaso le ia o ngona al pese Rosa nofo tasi mai. Ia nofo ia tafo ia menua tal noa. Sango, feel me, uma, io.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Like cracks in thirsty ground, your whisper finds me soft without a sound. Whispers of the desert wind carry me home through the fire and the fray, through the wild unknown. The roots run deep where the lone tree stands, holding this truth in the palm of the sand. Uplifted from this endless road, but every step still hums the tune you show. The vultures circle where the rivers died, yet still I walk with you here by my side. Don't speak of distance, don't speak of time. Love digs deeper than the roots of trees.
upon it, once upon it, once upon it, She seen a party boy, running waxing boy, for the party boy. Everybody only watching boy, nobody touching boy, only lasting boy, like a darling. Inside it, this big belly man, but the woman started to jump. She went crazy, thinking man you should be. But she tell you, yeah, I ain't dancing with no big belly man. Belly man, big belly man. Oh, you touch me with a big belly man, big belly man, big belly man. Once upon a man, once upon a man, once upon a man, once upon a man. No one shall love, just go too slow. You can see the pain, leave me alone. Once upon a man, once upon a man, once upon a man. Once upon a man, Papaya te matua ole, asa me apai boli ta ta, fie boli tawal susa boli, my life is a billy. Alright. Amargo, 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 amargo. Saulaya. It's Marteo Paafia. Right. Umay, Paapto Pata. So, Umay. Susapa, Irpeta, Soinga, Urbaila, Ambiopila, Wali Soli, Sawara, Faboniboli, AI, for Isela Matua, Pausina, Famisa, Wali Sunga, Sawara, Faboniboli, AI, for Isma Fini, Prime Soa, Fasapoa, Wali Soli, Sawara, Faboniboli, AI, for Isa Failele, Failang Self, Right Pancake, Wali Sunga, Sawara, Final Grandma. Sibala yan musika amargo manelo webo amargo polisia lupanga amargo solet koyor bisa amargo Saulaya simaseo fa afia umay Ungalwe, Paapto Pati, so Feluel with my Susapa, Terpeta, Gengebetu, Soinga, Urbaila, Ambiopila, Wali Soli, Sawara, Faboniboli, AI, for Isela Matua, Pausina, Famisa, Wali Soli, Sawara, Faboniboli, AI, for Isma Fafini, Prime Soa, Fasapoa, Wali Soli, Sawara, Faboniboli, AI, for Isel Failele, Failam Selli, Falang Pancake, Wali Sunga, Sawara, Final Kama. Sula yan musika amargo manelo fika amargo polisia lupanga amargo solet koyor bisa amargo sula yan musika amargo manelo webo amargo polisia lupanga amargo solet koyor bisa amargo Oka stanga de no ba uma ele Piriki bo fere, ele no pe a mai fe, na lo fa ya tina lo fa ye masua, ama mango de sa, sa lo amore sa. La malaya te vikitale. Era lo codio de aromanga. Cosa na wai ke vakala salasa. Pula ni pura kersa. Toro takemai, tupu bitindero koetai, emura buda malaya mikilai. Ele sumai vei kuletele, io la
Iere dikiru ranai Era sumai rei kuretzale Iore kure langirangi Era susipi sitakayani Iere dikiru ranai Pula mare ande dikitare Kerara moriore aronga Gosanawai e bakala salasa E pula ni pura keresada Namun dibikiri vanua rai Dona sesama metoro takemai Tupu koviti pero koetai Valea megilai Ela sumai rei kuretzale Iona tule langilangi Ela sisipi sitakayani Iena dikiru ranai Ela sumai rei kuretzale Ilona tula langi Ela sisipi sitakayani Iere vikiru rana Pura male ate vikitare Remix I was sitting by the phone I was waiting all alone Right Baby, promise I would sit and wait and wonder about you. It's a dark and dreary night. Seems like nothing's going right. Won't you tell me, honey, how can I go on without you? Yes, I'm feeling blue, and I don't know what to do. Oh, why don't you give me a call? Ring, ring, happy sound on the wall. Ring, ring, I steal the phone on the wall. And the sin of the Lord impression me. Won't you please understand me? So ring, ring, why don't you give me a call? Oh, ring, ring, why don't you give me a call? You're here and now you're gone. Right. Hated I did something wrong. I just can't believe that I could be so badly mistaken. Was it me or was it you? Tell me, are we really through? Won't you hear me crying? You know that my heart is breaking. Please forgive me, then forget. Or maybe don't dirty yet. Oh, ring, ring, why don't you give me a call? Ring, ring, a happy soul on the wall. Ring, ring, I still the phone on the wall. And the skin of the long eventually. Won't you please understand me? Oh, ring, ring, why don't you give me a call? So ring, ring, why don't you give me a call? So ring, ring, why don't you give me a call? So ring, ring, why don't you Fia le nā tonu ha. Ia, o le whawhiwhianga o mila mare nā mai le whaili, ia pole au whepese, ia ale maa whanua, o le ngole nā le whaili. Ina o toi 5 minuti na tāle o le tolu, ia uftau le fo ima le taime mai ai le tātu tau tua nene yaso, whaftai tere na wale tātu o tinu, ia ila tau fo ina whawheiloa ima whaatalofa, ma
tala no mai whaonga mai lungo tātou penga te whailangi e pe ona iele Facebook, mani tātou YouTube, mai lawa tai au na leila se pa, ia mani le tai mune atu la nganga whaaftai tele. Ia o lau sao tā ua fōre nā tātou poklame, o lau tala noa mai, mai whaafei loa, mai whaatalofa mai, ia whaatalofa atu fōi lea lau whai ngā luenga. Ma lo le on sai, i ngā luenga o le nei aso lea ua tātou mānawa whaatasi ma le vaenga lea, na amata mai le fitu na le lama na wale tolu, ia tautua nā le saunga le mūle unga le awala le taime anga ia ima ia inga, ia ino mai ai ngā luenga, ia mai se la tau lea ua saune amata ia le sifi o le fiafi, i le tolu, ia manuia lava ngā luenga le awhianga i mau tau le fiafi nei, po le auli nei, ia mai la tau le awhai ngā luenga le poa nā nei le vailuanga le po. Whamalulu atu foi au sala foi se au nanga le au whai ngā luenga, ia whamangalo a se whale tonu, ia se upu foi o le tau tamari i lau whaafonga mai, malau mai, ia malu ave whale whingaro le atinu, whamangalo se tautua. Ia manuia lau fuafuanga o te nea fiafi, tātou te wheloi tai au, le tai masani le tulai fitu, ia mai le au whai ngā luenga nei, ia le si whonga lau mua Wellingtone, mātou te whaatou whaafasoi fua, le mamalo le atinu, ia ma ia whaamanuia te le lava le atua, ia i le nei fiafi.